Ia te au le awatele ma le whaaloalo I tawai o te whaatalo whaatuai I le pa ia mawalunga o le whaafonganga Sāmoa I le nefo I tae au ma lo le folau ma lo le pale. Ia ai alomai a Sāmoa o le si ufonga nei o le laumua a matalia lana au unanga whaawau I la satofili nei o le asolua srutasi o au kuso lua o lua lima. Ma o le tātou sauni ngā lotu ni tai au, o le ata ita ia lea e le sunga I le tausi matanga luenga, Reverend Turley Usua, ma le tātou matanga luenga me tis Sāmoa I Wainui o Mata. Sāmoa, usi mai alau whaafonga. So mātou awanua tā ua o maua I nei tai au. A tā lofa atu fo I lau whaafonga Sāmoa I nei tai au. Mai ane upa ia mau sā, mau whai ngā. Nai au maua I le langi mama. A tā lofa atu fo I lau sunga I li pule. Ma le malu o li ma tamai tae. O le si ufonga o le lau mua nei. Ma lo le folau manuia I le whaatuatua. No mai asi o tātou tapua I le atua. I vi atu ia o tau ia Iowa. A wai le lei o ia. A wai whaavavau lava lo nā lofa. Amene, tātou pepese I le vi inga o saunia.
faitau mo tātou le ni tai au. E whaongai na pēr tusi o tus faitau aso le kālesia me tusi o Sāmoa. Ma le tusi perfecto Yeremia I lona mta upo ono. Faitau ina ma le fai mua e whaangata ma le fai upo valu. Se perfecto Yeremia I lona mta upo ono. Faitau ina ma le fai upo mua se ia whaangata mai le fai upo valu. A whonga mai o a fionga pa ia le atua. O tau le whanau o penia minai. Ia o tau so sola nei tonu o Yerusalema. Ia o tau I lia le pūti koa. Ma whaatu le whailonga I lunga o Petea Karema. O wā o loo whaasanga mai le mālaia ma le olo palaina e tele I le tū I mātū. O te whaau matia le tama whawhine e siona. O leo o matango fie ma le whaapele peleina. E o mai a te ia leo mā moe mā la tau lafu. La tau te whatu ino la tau whali io e whatali o lio ai a te ia. O mā moe la tau te teitasi ma ai le mea e nofo ai. Nā sao ni uni ia si atu iai le taua. Tu lai ia nā tātou o ai le auli. O tā lofa ia te tātou. A wā ua whaliu le la. Wa la fo ia ta i le afi. Tu lai ia I nā tātou o ai le pō. Ua tātou whau matia o na maota. A wālo whapea o na whetalai mai o Iova o au. I nā tā mai ia la au. Ma tanu ai le mea mātiti e tau mai Yerusalema. O lea ai lea e whaasalaina. Ua te tonu ia te ia o sauanga uma. E pei o na puna mai o le puna vai lona sua vai. E whapea o na whapuna ia mai e ia lona leanga. Wala ngona I tonu ia te ia le whaasauā ma le whaatafunanga. Wa iai pēa I o uluma le mai. Ma le manua. Yerusalem mai. Ia e talia le awa inga. Nei tea ese lo roto ia te oe. Ina nei o whaia oe ma whaatafunanga. O le nuu e le aina. Na manuia ma whaamala malama e le nganga o le atua mo I tātou. Ana fionga o whaitawina o whaafafonga iai. O maulava ia te ia lona vi inga nei o le whaavau. O le matua o ni mawhaufonga whaaleanganga I le neita e au. Ai whaonga I na pēa le au tua o te swhaita waso le kālesia. E whapea lona whaita wina. Li liu I le atua e olai. Li liu I le atua e olai. O le upu li liu e tele o na winga e mawhai o na whaamatala I nai. A o le liu lea o lo whatau aina I lau tū o le aso. I whawhaingo fie o nei loro na winga ma mala malama. E a whai tau le whai upo skulma le ono o le mata upu lava le nei e whapea. O whetalai mai le atua. Ia o tau tutu yala ma wawa ai. Ma whesili yala o le wawau. Po I whea le ala le lei. Ma ia o tau sawa wali ai. O na maua lea o tau. O le malo longa mo tau anganga. O le ala o vavau. O le ala ua uma o na whaia e le atua I manuia I Israelu. Whaia I tū la whono. Taritonu ma whaatua tua I le atua. O lona winga o le liu. O le foi I le ala le lei. Po o le sui I le ala le anga I le ala le lei. E foi ai I le atua. O le teimi o le perfecta o Yeremia. Ai mai le tala o se teimi whainga tā lea mo le profeta. A wā o le teimi sili lea o nā sala o le malo yuta I le atua. Ai mai ua maliu atu le tupo I Osia. Sa tai le noo I le amio atua. Solo ai ene lea o lona tali o Ioasa sa. O uma atu Ioasa sa solo ai I le nofo ali I lona uso I le akimo. Na suia muli lona ingoa ia Ioakima. Oti Ioakima to fia lona tali o Ioakina e whai matupu. Avi ese papelonia Ioakina. Ai tofi ai matania e whai matupu. Na suia lona ingoa ia se te kaia. Na matua nga sala yuta I le taimi o le whaasolonga o ia tupu. Le winga leo le taualanga perfecta Yeremia. Mo le malo yuta. O le finangalo fo I leo le atua. Sala mo. Di liu I le atua, tau te olai, o ese mai le leanga, e sa wali le ala le lei, o uma ona whaia I le atua, e olai o tau, o le whanaunga penia mina, o le malo I uta,
mai o tau so sola ese mai Jerusalema wa o whaasanga mai le malaia mai le tu mato Jerusalema malona mata ngofie mata wa fa o matia lava e sa yai foi male avanoa na tu avanoa yai le tua pe upo e valu le ngata mai yai le fitowina o le yaso fitalai yai le tua Jerusalema mai ia e talia le awa inga ina nei te eselo loto ya te oe ina nei o whaia oe ma whaatafunanga ma noo e le aina e se ana le toe fua se tai le foi o fitalai le tua o iona luma le mai i male manua e se ana le sa ili fofo ai le tua sa te le taimi te le avanoa ya fua i le tala whaasoropito o le tupu se te kaia o le tupu na sili lona leanga o le tupu muli fo i leo iuta le tau nuu ngai le waloanga ma whaatafunai nai le malo iuta ma ta fea i Papelonia a tuu lava iai e le atua le avanoa na wao le atua tuu avanoa fea na ilu iai i oe Sāmoa o le mabalu ta mau a inga manuia o le tofi o mea umana fo wai iai e le atua na matua ave ese ina e le atua mai a te ilato ta fea ngai Papelonia Sāmoa le atu nu pele e ta ua fo ia fionga le atua mo ta tau le nei aso e fai pea ma wha manatu ma wha malo si au le lo so i fua mo so mato wola whataua na la ona ta fea iuta ona ua filifili o latou filifili latou e o ese ma le atua ma ua faia lava o latou loto o le feʻau o le tala lelei lenei aso tatou tutu mau pea ma faamalo losi le alii auā o ia tatou te mau ai le ola ma le filemu auā o le mea moni tatou te leiloa leisi se fulu minuti o lo tatou ola pe tua maniā ina neʻi oo mai aso leaga na o lava tapena tatou uma ona faailoa mai e iesu keriso le ala tatou te mau ai manuia e amo le sa tauo e muamua tigāina ona maua lea o manuia e lē tafao lava sau maua manuia lē ai e muamua amo le sa tauo ona tua lea i manuia aʻoga magaluega o lenei aso manuia lau tapuaʻiga Sāmoa ona o iesu amene sei o tatou titalo o le atua mamalu o le atua mamana o le atua silisili ese lava lau afiaga tamā oe o le fa'avavau o le alii lau afioga o le filemu le atua alofafua mo i matou o lau fanau afetaitele i lau afioga feʻau folafolaina o lenei taeao tō ai pea i o matou loto o le alii e matou te faia lou finagalo e manu ia ai matou manuia Sāmoa mai ona taʻitaʻi fa'ale mālō taʻitaʻi fa'ale tala lelei taʻitaʻi fa'ale āiga le alii e uia nei o matou tamā ma tinā matutua ai maise o auauna ma le loaloa o Sāmoa e o lava i fanau i uia iai nei o matou āiga o iai le loi matamaligi ma le loto fa'anoanoa ona o lau ala'u paia ai fa'afetaitele le alii i le fa'aogāina pea o lo latou soifua i feʻau ma galuega manuia le mālō niusila ua matou nonofo ma galulue ai fa'afetaitele le alii i lou alofa ma lou aga lelei le mafai ona fa'amatalaina au fa'amanuiaga le alii maise o lou tamao āiga fa'asoa i lo matou ola afetai le galuega mana le agaga paia e fa'atonu folau pea i feʻau ma galuega na o le fesoasoani sili mo i matou ma so matou fa'ataua'a tai le taulaga na o sia iesu keriso lo matou alii fa'aola ina ai matou le fanauagasaga i ou luma le atu ae o mea uma ua lelei ma matagofie tomau atu ia i lau afioga le vi'iga nei e fa'avavau e lē lilo lo matou ola ma o lau silafaga le alii e ati lau silafaga mo e matou ma lie lou finagalo o a o matou sesē ma agasala i ou luma
Pamagalo mātou le toto Iesu Keriso lo mātou li whaola. Alofa mai le tamalo fai. Alofa ngia nei o mātou tamama nei tina mātua. Ai mese au na ua malo lo mai ngaluenga mo le bala uina. Tau sia ina tau I lo alofa. O mātou te tai le li ie, o te tai whale malo, te tai whale tana le lei. Ai mese o te tai a inga manu. Le li ia lau tō whapa ia mo I lato. Anga le le ia Sāmoa I so se tapa o le lalolangi. I whaiwa matiu te ese. O sa ilinga manuia, o ta longa ma so se wha moenga. Ia au wha manu yanga mo I lato. Manuia le malo ni usila ua mātou no nofo ma ngalu nue ai. I lana whainga malo ma so se mea. Lona lau ele ma lona sami. Tō se wha moenga ia au wha manu yanga. O ai o whata otolia I ngase. A inga mamahota ngase tau sia ma wha mano lo ina I le mana o ao wanga le lei. Sāmoa I le whianga iai ma wha mai. A mole alo whangia I o ao wanga le lei le atu wai lo mātou tamā. Na unia I o Sāmoa I le na whainga whiwhilinga. Wa mātou tatalo tofi mai I le langi ni tai e whaia lo whinangalo. E manu iai lo mātou atu nu o Sāmoa. Anga le lei le li pule ma le tio wha salalau. E au whainga luenga le ie. E lato whi au le aso ma le aso. Wa lato wai le fola ina o lo whinangalo. Ia au wha manu yanga mo I lato. Ma whana le mana o lo wanganga ia inga loto whawau. Ia li ie tātou malaua whionga I le aso. Au te tu la fo ina I mato. E su whaola wa mato wolem tatalo atu ai nei. Amene tu mo mai ai o matou lunga lo manuia le tu al tama ne lofa ma le file mo mole Iesu Keriso lo matou li faola ma futa la mai matou mo lo nganga pa ia nei o le fa vau lava amene E avea no whatsawaa e whai masui o le pūlenga le leitio. Ia whapere whaafunganga le atunu e momoli te le atuai le whaaftai tele I lau sunga le tau simtanga luenga. Malo tā pena ua mua I momoli la au I whangaa ia masatou no manu I le e o manuia ai tauia ina ia tongi pātau le ave. Ia lo whangia le atua sa ngā utupupu ina fulu le tala lei lau sunga le tau simtanga luenga. Whaatumuina o whalasaito ma mau fo ini au lea. Mamoni fo I whaaftai le tapua inga al whalatua le preseno le auso. Whaapela matanga luenga I wainui o mata. Mao le taiminei, whaasoifo ia lau sunga. Ia o nau whaafonga Sāmoa I le tātou sauni ngā lotu nei tai au. Ia o taimi nei, ia si avatu le ve inga nei o le atua, mai le ka le sia, matanga luenga me tis Sāmoa I pe wā ia.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E sa pia tuila mamanua. Fa mawalunga fo i le mātou wā. Ai mai se talatu o Sāmoa. Peita, na umanao i se amanoa e wha sa o i le mea. Tuila manua, sa wā i ale afuanga o mea o mawha whoka. Dop! Pina numela mua pafonga. E tele pine. Ai na le lua le wa mai le sile. Toi titi a ngalo me le la o fionga le ikovan. O lo tapu ai mai fanua la o fai au. E te lua nu fatas o le safune fo. Nopo. O le tu o le malo, pionga toto oli. O le pong sa foi le o le masinga ya tuile manua wale e lau toto bang. Samoa.
tala hia. Estero pipi falo ile atau le taiao. Laugh of the morning. Ama smell apple feet to the veal su fongalo mua atau le taiao. Ia, e ia te au le awa ma whalo tele te whawhiloa i mwhatsalo whātu i le pa ia mawalunga o le whawhunganga tāpua i le atunu Sāmoa le nei tae au. Whatsalo whai i tāma whaasau o le langi a lau sunga le tau ina whaatonu o le matanga luenga. Lau whionga pātele ma le itua inga sā. Whawhiloa i atufo i la whionga le sea o le whaasinoti. Ia mai se le mamalu o le au whainga luenga tutofi a le atua i so o se tōwine ma so o se pālenga. Fifia vo i whaatalo whai lau whionga le High Commissioner i Wellington i nei. Whapea lau whionga i le konsula o le malo Sāmoa i nā le aitele i au kilani. Ai le whaangaloina le whaatalofa ma le ofa lofa i le pa ia maolunga le whaafonganga tāpua i a Sāmoa wā atoa. Ia malo le pale, malo le whalau. Leo o savini whaapuna o manu le nei tai au fōu au lia le anga le leo le atua. Ai talo ero nei fo i vai aso o le whaataua ina o le ngangana tonga ina o tātou uso a Pasifika. Ia se i o whaatalofa atu whiwhi ake saipe malo le lei le whaafonganga tonga. Tālofa tālofa lava. Ia. Whiwhi lava le fōua ma whiloa i ma le sunga le insinia ni tai au le sunga Murray, the one and only. Tālofa Murray, saipe. Saipe malo, whiwhi ake pule mga wha malo le lei wha tālofa atu le nei tai au. Malo le, alo isi mai whaiti au mga luenga nei tai au. Ia whaaftai vi ia le li ai whaila tala alo sunga Murray. Wa ese fo ia la usu mai nei tai au pe i fo i o tino lo usu mai le tai au le ono. Ai o ui mai tua i la wala le sau tua mai o lo hata i le tua i o ka whapea i tau na o lau ta vale le sau a wa le e le pungi sa o ka le leina ta vale alu atu vo i le latu i nei a tau pitonu ai ui atu mai tua masalo i nā tau lo ngā lulu i po Wellington a le mana ia wa mahala malama o mai le nā pito pe ia lau te sau to tasina o pito o lua ta vale a le leina ta vale le latu i nei anga i Wellington ma le Hartwell matau tia matau tia te mileo tau to te roi lātou anga i ngā luenga nei fo yasu ia e moni le mele leitanga to le ri sao le le ia e tātou te mō le li i tai au te tasi ia le pena i tātou whainga lotu na nei tai au ma lo le alo sumai foi ia i tātou ngā luenga ia whautai fo le na e te tala tātou polo kalami ia le ufa whilo e foi whaatu lima whaatu au il whaafonganga meo le tātou tino i le nei foi ia stofi ia le te mountain mai foi le lopanga i tātou polo kalami ato tai au ia e malo lon sa o le ase
fautuanga nei te mo tau a Mrs. Malu tau. Ia, e o whautuanga masani, o si kōpai. Kōpai. E isi ainga ioi, e isi ainga. Wafo orko, ele whapo se kōpai whatu a whaine re tae au, o kōpai na whai ana pō. Ia mō e aloa, ala mai re tae au, ka male lei ali na. Ia, o mar kōpai wale, ena wa ele popo, ia, male pōlesi. Mana ia. Ia, ma siau whango vai au, ane ingalo. Ioi. Malo, mana e fautuanga nei te mo tau, ole malu tau, tanto iai. Ia, ai meisi. Ia tautua nāra saunga le muilunga ale te tele le malo le tātu tunu. Ia te whimalanga ia tui ngā ruenga. Ia me se whelu tāpena whanau moa o ngā nei asu. Ia e la tātu tani me wha solo talo tau. Talo tai swing o tupe ama no whamunianga o si fo maas whanau. So atu man polo kalame o tala wha solo pito lau langi. Tātu wha longongo mena tupu nei aso pulu mga wha. Ia so mo va, ia so ala. So ala, Tāli tu lai valu tātu telefon, tātu talo mai Sāmoa. I pēr mana foi ole porkalame leo aso o Today in History. E to mo tātou la ia ma, me se anai whanau a onga. Wai te ia whanonga atu e ole mele na tupu i tau so ia. Leo to e whamana atu mai. Ia wale lope sau e o ngā fōi teimu le a onga te hori ole a Social Studies, History. Ia. O tā wana. Ia wai ole o te moli mau na. Nao ngā wai e whia o ngā fo i e te taunua tiro tae au. O whisiri mō muana, busi whisiri wile e whia tofu whia o ngā. Po o e whaisau research, po o e up to date. Ia, al mana e lalo whalongolong mai whanau po kalamele. Ia te ia resort whisiri e la tutan. Ia la son nei le no whalongo i lunga si whongolong. Ia le na tupu ele mea lei imitia po whia. Ia mana e po kalame ia tātou whalongolong. O misi o whai mea na tātou i loa e na tupu nei asu. Ia. Ma saole lea e wale wai pa ia i le vai niu lea. Wai e solo tamiti tae au, wha pia mara whaia o ngā. Last time if you feel nei asu. How's your morning? Pia wha pena mana tua lo tamiti. Le la halu i la theory le no whalonglonga ia Mari. Never mai Mari, ole aso le tau sanga ia mawai. Ia pia e le whape te i whaia o ngā au se whale a onga, fo ima se a onga mōna i si ona usoma whanau a onga, seki. Nei ia. Ia, tātou tala me whaasolo tātou porokalame. Ia, wala atau tai au nere si whongolo mo. Good morning. Tā alofa.
Ia, le ota kolosi mai le tātou reina. Usi mai le whaafonga Sāmoa o se wainga ni le tala le tau. Ia, mole nei foi a aso o le astofi asulus fumatasi lea o Agosto. Tala le tau mo Wellington nei, le laumoa o le whapena ona aua o i tūlangi. Aua o i tūlangi. Te uluwa wa solo nai timu i le tau nei. O le matangi e angi mali e mai le tui sauti ma le whapena fo i ona whaawa watu i le tau fiafi. O le maualunga o le vivela le ea o whaamawina e se fulu tikeri ma le maualalo o le malulu o whaamawina e fitu tikeri. Mo le wainga le asoa tai au pe on lipsia mai lo fisa le wa ai tau ia e le se swinga tele o le alia ni mai e le se swinga tele paua lea e whaisina malulu i le poa tai au tula i mai ai o le malulu whaamawina le poa tai au. Asfaile lea e whātikeri. O le wainga whaasolo atu i le whaiunga le vai aso i ala whapena ona langi le lei ma nei ale tau i le asto nai ma le asa. Ai whamalulu atu i se taimi i ona watu lea o le tala o le tātou ngātai whale ona o le li tau nuk mai i e staimo ni tai au whaafonga le atu nuu i le taimi fo i sua i le tai ma pēa i le tai i a wāu fuafuanga o lau ofe ia a ma lau whangota i le nei aso pe a whailangi le tau lau sunga mari. Lo whaafitai pulmangafa ia tala nau le tau i le leitei mo le tai au. Swingo le tupe ia mo i tātou sauni fo i la fuina u tu se leni sa mo le neiaso whaafitai le angan lei whaafitai le au maafola. Tasi le tala New Zealand ma mo i le valus fuluiva sene au se tālia le neiaso valuiva sene au se tālia. Ma lo si le tala New Zealand i le malo telo Amerika ma mo i le limas fulufitu sene le neiaso lima fitu sene. Ia mo sa mo lava i le neiaso tasi le tala New Zealand ma wele tā la limas fulu sene. Vai asina mawalalo le tātou rate. Tu sama whamamonga na whantupe ANZ i nei teimi. Ia e mana i le whautuanga masani. Asiasi nisio whale o loa. Nisi fo e o unanga click X ala tiki sound my cash and Vodafone. Mana i la tātou rate wala fo ina tu seleni. Ia i a inga i sa mone nei aso. Whaafitai. Ia o leo o mai i le teimi whaatulanga ina o alofaanga, ma whamanianga, ma o whalofa, ia ma le songi atu, ma le whaatalofa, ma le whaamalo, ia mo i latu o malawa ua whaamanatuina o latu aso soifua i le nei aso o le aso tofi, aso luasfu matasi au koso. Ia e momoli tele atu, ia whaamanianga, ia manuia tele o tō asa soifua a mata mai lava ia nai whanawiti ia o mai tupulanga talavou ia sa ia o lava ia o tātou tua asina sina o hai ufa manatuina lona asa soifua nei aso manuia lo asa soifua nei tausanga I telo le alofa o fua e le atua mo oi. A very happy birthday and congratulations from all of us here i le siufonga o le lamoi Wellingtone. Ai o loo iainai se whai upu lea mai le tuspa ia e whapeona tawalunga atua I whamanuianga o tua soifua I le ne yaso o lea wa mua mai I le salamo e se lau ma le fitu a o lona whai upu mua o whapeona na whaitawina. Vivi ia tuia o tau ia Yehova, a wā e le lei lava o ia, a wā e whaavavau lava lo nā lofa. Vivi ia tuia o tau ia Yehova, a wā e le lei lava o ia, e whaavavau lava lo nā lofa. Manuia o tau asoifua, ia ma o le pesere nei e te saasa a mai ai, ma ia matua I whiula ia tele moli o lau keke le nei aso. Sāmoa he miti ai o se tatala whaamanuia lo wasa whana wāuria
sofana waulia Tato bibi mapanga petai Ile atua waulia mai Sina ile tele oaso wa on safia ine male pia ele ya so wa unia uso e ya tautola ya muamua peale atua pa taulo malosi tautua male pa amaoni oh my tato pia wasofana waulia Tato bibi mapanga petai Ile atua waulia mai Sofana waulia Tato bibi mapanga petai Ile atua waulia mai Oh my tato bibi Oh sofana waulia Ia tala falava usmel fa fonga o tala mena tupu la langi ni yaso tatu olia le aso luas futasi o kuso. O le aso leite usanga tasi fitu o ia na maua il tangatane o James Cook po kapiteni James Cook le li folau le ia le isi tu Australia po le tu i saile Australia ia mawhai ngoa ia New South Wales. O le aso tu sanga tasi valu tolu o lo whamawina lava i whamamonga le li misionari Ione Viliamu na taunua tua i le afiafi ia mali e toa vai inu po. Sai upolu ia le ao le malo na taiu po le tupu o Sāmoa a le afiafi ila na taunua tua i lo na fio anga i Sāpapali. Ea o whapea mai ila na ia mai tau i pea ma le ono sifuru tau sanga o le tupu. Ea e matua wha alo alo ngia e o na tangata. E o lava ia whau ea malo na talii ia na watu maifu atu i lalo na vai makisi atu masongi atu i vai o mali e toa vai inu po. Ia taimi fo ina tula ia se mai ai mali e toa vai inu po mai lo na vaa sa malanga atu ai upolu i le afiafi lava lea o le aso nei tau sanga tasi valu tolu o ia na iei tangata na mua mua inu mama sau wina le awala na savale tuelto ina le vai. Ia oe. Ia whapea fo ina na wheloa ia tuai i le missionary ia lo na winga. O le so le na amata wheloa iai a lo fa wa pe tu singa le tu stala po le missionary o Ione Viliamu. O le aso nei tu sanga ta siva ta fa na tau tu ai va ai lua ale malo Australia pa ala ia na la to atu felo ai ma vaenga au ia a New Zealand tu tonu o New Caledonia ma fa mautua ina le la tu tau mafai o atu i Sāmoa e pu e vai mai Sāmoa lo i lima o siamani. O le sol tau sanga ta si valu o le tangata suafa ia William Seward. Ia o ia sa whainga luenga se whare tupe i Amerika o ia na ia fausia se masini e whai tau e tupe. E le tau sanga le ta si valu le utatu wai foi whaloloa te latua malau tupe te le ia whai tau me le masini. Ia o le sol tau sanga e ruafe ma le lima na tawalunga ai ia le aso whapitomo tupulanga na whai e tono siamani ia pe amal miliona tangata na iai na watu whaatasi le so na whaile me si sa whaiu e le pope o penetito sfuruono ia tawalunga i foi le World Youth Day te tonu si amani tani maloa i le so na foi vai taulu afe ma le lima tatou tala nato e mawal whapoponga te masani haftai.
Lo tula man tātou te minuto e fitu minuto tone on tālu li tula e valu nau tōlu ngātu ni so vanga tāu nei te mo tai au ma to lo tpia ma le sunga ia pul manga fa talanga milo ia au tali e foi ia le so tau foi ia il tātou program atu tau DJ Tasi ia ele tue mau ia no tue tau no mai foi le ia o le sao le li fa sa lau ia te lua to lua foi le nei tai au pul maf malo mari wo asala vai lau fa lau loa isi ta i le uso foi ia mana tuangane ia DJ Tasi a te silfia oi a mari fa fetai pe o sau un bol pensinio lan tava le te lo tui titi sau wana su mai nafi ia le sunga foi ia tu solva e sau fia malo sau fia I no au ile fionga ile pule tu sei e su mai voi le ta so tanga ta penna voi le no tal no tu ile so la so mati la so lua il fa malu man to le la so lua ma to timua tanga ta penna voi lo te vai tu fa ola e o fa tu mai la fa malu voi le o lo fa timu ta penna te fa penna io sa le sa na o le fu o tau fo ile sunga tu so va le o fo ile e ave matu tu pa ta penna fa fine to anga o sunga ya tasi ele ngata o ia le tama o ia fo le tina tu lole fa fa mai fa tua ona le o na ola ta penna ola vai moi sa ili va ili la ia a fe tu lua tala te ori tu lai va tau o fi au na mani o fi au volo ta pena ngata me sa tu ngata au nei ia tele yo tu tema faivo o tato matua ta pena nei fa nau e ta pena no la tu to mo tanga avila onga yo ola e foi tingal manu ru nei vai te ia e alo au li foi le ma io alo le an fa sai o le wa na yo na pole au li willa ha matu ya so ya feula le malala le popo voi le a mari malala ola tu i tono le auli nga mo ta lima voi le vela ya ai uku ai tono le auli fa sai to mai ti i to tu pulanga voi nga tu pai nei ona so wa electric me electricity me Mari. Sa o le leia. O tu so ese now o tu anga mar su fang ya o matua ya o su panga fa to voi level. Ya ese fo ya ele ma fa na tu pulanga te menena na malama I mena na tu so fo ai Sāmoa. Ya fa ftai. Ya olana ele me se me vol pena fa le tonu ba tonu tatu ai ngai Sāmoa ya su vai sa ole na esa no le opule ta pena fa na ele la ole a on fa long me fo ya ita o esa no to fo na se fa manatu ta pena le ma fo fa o ta au ale ko e u wa la o so ta vale ai ko la tu opole asime o se mai bino ai ko la mai asime ta pena ma fa o na ia tangit fa na le a on Mari moni ma na ia fo tuanga le te mutao ya e nei se o tatu wo ie fa talo fa mai pul manga fa ma nei foi a talo fa toi lungo Facebook ma le YouTube le te mutao ia le fa sai ia a tanga lu va se lu a fa misi atu la la kolose zona fa filo ia tu ile le frituia pali isina leo I fa pe fo ile frituia laina la utua leo lo fa fonga mai fa talo fa ia Erica ma fo ma lol ma futsa mai talo fa va alele mati good morning ia fefeake kia ora ma lo le sai pe fa talo fa ia ngafo pula sano tele mos fa tale ma futsa mai tiresa ene good morning fa talo fa ia Iva malatai tasile ule vale talo fa wa mai lo taiao Patalo fatu ia ile ia sumfo ia le blotu I Patalo fatu no fionga peseta mani fa fatale ma futsa mai ia e fia fatalo fo I ina yo matua fale nganga le sunga le Sea Solomona tapo I potongi fa peretina snoti ana le tama lolo ya ale palele tina malolo salauta fa pevo tina malolo ya saupo amosa e fa fonga mai lava I taia uma oiva Mari ayo ina se sieta alisi fa mole le faltu ya Betty Nansen tiele uma funja mal le timur taia Celestia Agustino good morning malo si fumu Eva malatai fa talo fatu ya manuel le taia manuel lo pokalame pul mangafa ya le utau no mai ya DJ numero tasi
ia la tua te foi wal lo te tua ia wal tātou tunu tātou mafuta pena ia so manuel tātou tunu pes bisenga mai le kolisi leone ia pe yo auma ele fiu e fafati nei te mo tātou te lu mai tala mai Sāmoa tala fau ia fafatali tātou mafutanga le tāau Whatalofa le mai moanga ma le whaafuanga lo tātua. Tino ure nei fwoi whaopopongo tala mai Sāmoa e nisi o meo lo tutupuai. E ui ili whaamaunia le tele o au ngā o le vaila wesi le ua lau i loa i le atunu. Mo le tele o nisi o ngase ngase o whaamaunia le soi fo maloloi na o lo au ngā tele iai. Pei tai o whaamaunia mai le sui ofisa sile le soi fo maloloi na tanga loa Robert Thompson e nā tele tinea sia mo le whaamai o le fiwa pona iwi. Ma yesi aia mo le sila fio tele su enga o mon whaatino le lawesi le ngata tūlanga o le kānesa pe o na tatu loa ai o le lawesi foi wa tele su enga o mon whaatino ai e ilonga au ngā i le sosoani i le malusi anga o le tino foi le i le afongi mo le vairasi ai le whape ka pe ai le vairasi fa mo le it's not a treatment it's not a treatment but it assists the system in a whai o ngā vawe le recover foi le mai le vairasi. Na whamanino fo i tanga loa, e ui i le tele o vai wha le nātura iailo nā o ngā i le soifua le tangata ai me se lava i whanau. Ai au o na matua i mālamalama le iailo na fua na ma le wha o ngā ina, e na ia tala whengai ma le SS o le matua o le soifua. Walo po le whenga o mga acknowledge le soifua malolo inga le kāua ma le au ngā o le vaiesi. But o la lava e kuu i le vasenga o li fo mai, a di imka mai kai fo mai, wha pēa ia kausi soifua. E wha malamalama ia vaenga ia i le malo le kungu. O ngā e iairu ngā kua aku pe a le o ngā whaakingo ma whai le whainga o le vaiesi. I le tūlanga o ngā e whaingo fie, especially ia moka maiki. O ngā o kūlanga fōle le e toxikai. Ia ka maiki. E o kūlanga fōle le e ke ua overdose mo tūlanga whapenga. So o la lava lawa ia ia ka iala mo mea o life e ke le lava fō mai la wola ko whakua i ngai ia ngasi mo tūlanga whapenga. I le vaenga lea, i le vaesi. E ke le fō mai leo ngau Sāmoa o whaakingo e le vaenga lea. La fō i whaakingo e sia kungu ia le kūlanga lava lea i advice po whakuanga ia ka wala ko i li imka mai kai fō mai ia whape ia kausi soifua
I ngase mo le whaakingonga ia a whoini i ngā whaakingo I longa pūlanga o lai sefe masaonga le mu a mese lava mo le whaanga wiki. E whaamaumonga la tamai e soi fōmalo loina, e tō lua se lau se funma le valu I la tōlo tāo fie whale mai le atunu a toa, se lau ono se funma le valu a toi te tea I tua, tō a lima se fulu lo tāo fie pēle mautanga ngase ulum tō tua, mali tō tasi o lo ile poto tinga ina. E le italia ngō fie le komisino le ofiso whainga pālota male lato lau lau, se manatu sa whaatalano ina e ono tape ai le Facebook, mo le lua aso e whaatino ai le whainga pālota, po le aso lua se fulma le fitu, ma le aso lua se fulma le iwa. Ang sila fia, ke le ati pekta whai ko I mako ofisa ma le task force le na kilo I whaukwanga whainkuinga mai shutdown le Facebook. Ia so I whaakingo I kak whainga pāloka. Ele ilango inga le ofisa. O ngā le kuranga whai le freedom of kaka whai information, mai whapenga ma. Kia mese o unga pāloka me whapenga I kaunga. Ia lamkalia ele whaukwanga whai le ofisa. Ai watoi whaamanatu mai fo e tole a fo I sui tau wā o ma mon whainga pālota, o le tau le tu lai se fulmalua le aso sao le whai unga le vai aso nei, e te pē ma whaamuta I nai I a tūlanga ese o whaalau I loa, a vaenga whaaupu whai ma sui tau wā. Ia o kule keimi ngā ia wawe se umala ko lau papa whaalau I loa, o ku I lalo. Ia wale ai fo I mangi pepa o whaapi whalo loa, ia ka vale, ia me umai ia. Ia e whaalau lau le vai keimi ngā kāping pēngai kā kou makak whainga pālo, ko rongo inga wale ia sisi whaako singa koe whaia pēa. Ke ala sulu le sa, so I ola kaimi whaakingo kā kou pre-polling, ia maka kou pālo ka kere I rasu whaleile. Sau no foito le fo e ui o le ua maea ma tāmpena le ofisa mō vaenga uma e le whaatino o le whainga pālota, ai toi lava o tāwale e le o lava mō le teminei, pei tai alo I ai lava luna whaatua tuanga malun tali tanua, e o atu I le vai asa fau, ua mautu le vaenga. Ua tali mai le sunga le fo mai si nia o lo wha urulu ye le vaenga whale mai le whanau o lungia Dr. Tito Kamu, e le wha maho nia wha amtalanga lo whi ave ai solo I lungo pengta whai nange, wa ye nisi o whanau to o lua wha o popo wa maali liu, mai le wha mai o le fiva po na evi, a wa ele I o atu se reporti wha pea e a te ia mai le whale mai o lo ia vaia. Ma ua toi wha malama mai fo e ulungie le antunu, o les wharilo le vai aso dei e mai e fo ilo na teimi le wha ngā so longa, o suisi ni o le mtanga luenga o se fua mahalo loina, e ave ai ma wha aurulunga le tu mau le mtanga luenga, ai o atu fo ili wha aso longa isi e pei o whainga maasani, pe a whai o wāwanoa le tūlanga wha officer sili. Ua wha maunia mai ele sui komisino mtanga luenga o leo, Papa li Mona Lisa tia I keti, e le wha maunia le fitu afe leo lo tua ia ai leo sa whainga al mtanga luenga o leo, e le maoto se ainga le fio angotua na imato e wha pēr na le loa I leo sa whainga leo. Sau no Papa li e paule se leni na mua leo sa whainga, e se fulmaltasi a feono se lau lima se fultala. Mai wa mai a foi ona toi wha fo I le sui o le ainga, e lano le malienga a le na wha ululu I le tusi wha altula fono e sa I lia I le whale o le ainga. Wha loi papali I sa I linga mtanga luenga o leo mal whaati nongo lato ngā luenga wha pea, e whaati no lava tusa po I ai nisi o le ainga, pe a whai o lo msalumia se mota I ni whainga wha sol tula fono, e le ini la au malosi po ni whala au wha sa ina na maua leo sa whainga, e na o le tino I tupe e pe ona ta ua. O talafowi mai Sāmoa, manuia tele ni aso, whaso I foia. Tala falava o le whapoponga o tala fau mai le si ufafonga le lau mua I Wellington e mo le nei tai ao, aso luas fulutasi o au kuso lua afe lua lima.
O lo toi ilo le malo fo tongi mo whaia onga ia onga mawalulunga. Ile mai ai o solo te ile atunu o ile aso ananafi. Ai e te tau fo i uni o na whetu utu unai fua i loilonga. Pe ona sauno le komisina mo tangata whainga luenga Sir Brian Roach. E whai tau wafe mawhe sui o le PPTA na savavali ese mga luenga ona o le te tutongi o folata mai. Masafa amalo sia ile tapunia o le telewa onga mawalulunga ile aso ananafi. Na whaseale minista wa onga Erica Stanford i uni e whaapea sa le tatau lava o na o solo te na whaiana nafi o na ua umau na fuafua isi tala noanga i le lumanai. O le tele au nanga no fuafi ma ave pasi na matua lango ina le te a whaia onga e tusai malipoti ale le tio New Zealand. O le vai aso nei o lo whaanga solo ai fonotanga uni o whaia onga tūlanga lua e ilo ai o la tutongi whaapea le vai aso fau mai ono tapunia nisioa o ngā tūlanga lua ona o ia fonotanga. Na whaasila le whale tupe whaaleo New Zealand i le aso lulu le whaapa ui lalo le pasene tului o tupe. Na whaapa ui le whale tupe whaaleo le official cash rate i le 25 basis points ma ua iai nei i le 3 pasene le tului o tupe. O le apa una walo ia le au whaito wha o le tamau a inga. Na saunoa lakse ni lungo le One News o le pa ua pasene tului o tupe po o le OCR o se tala fia lea mo a inga ma pisinisi o le ama whaiona pa uai pasene o tupe no e au fiai mo kesi mo tangata e ai o lātou lava whale whaapea ai nono ngā tupe mo pisinisi. Na saunoa le minista o tupe Nicola Willis o la asanga na uia le malo e whaamuamua i le whaetete o le malo i tupe whaalu inivesi i au nanga e whesanga ai matangata ma toi whaafo i le talitonuina o le tamau a inga o mea ia ua mafua ia suinga ma ua sao le awala lea ua uia le malo. Ua le mautonu tangata e whaonga aina se lotoa se lotu i kalai estete e api manonofo ai ona o le lea i oni whale ina ua iai se fuafua ngā le pulenga anu ua kalai estete e tu i nātua i se poloa inga e whaasa ai ona toi whaonga aina le lotoa ma pitanga a i lātou nei. E tu sama le toa se fulu tangata lātou te whaonga aina le lotoa le lotu a le Holy Trinity Evanside e nonofo ai ona o le lea i oni whale. Ua tu i nātu se tusi e whaatonu i nai tangata e awane toi whaonga aina lea vaenga o le whanua ma pitanga. Ma a o atu i lea sofaraile e le iusita ia lea poloa inga o le ai nisi tūlanga i ono o iai peitai e le o langolango ina e tangata lolotu lea fuafuanga i se whaamatalanga na tā ua i nisi o le ekalesia e whapea o tangata ia e no nofo mamomoe tutono ta avale o pasi fale ie maisi e le ai nisi no whanga e o iai pe a whai a e tutuli ese. Na whaamanino e se tangata whainga luenga mo tangata lautele River Rain na a matau na whaatanga kala veni ma whale ie o na whaatutu o na sa avea manofuanga mo a pitanga le tu mau peitai ua watu lava api manonofua i lava ua le toyo ese. Whaalia e Will Keneally o se tasi o li iwa atoa le ono masina o nofua i tutonu le lotoa o no whaafita au li ilona soifua maloloina ua tau mia ai o na mawhai o na whainga luenga. Sa o sofa ia foi o ia i isi nofuanga na pi ai a e talu o na nofua i le lotoa ua maualo na file mu malangona le saunga le mu. Ol ona ia le asosio fōma i nifo le whaupopo la fonga i vai inu sua malie. O no le tasio vai tono tangata, o lo o mawhatia o no le pala ma le a whaina o nifo. Whaalia le asosi ua to atele tangata e a whaina nifo o na ole le wawe whaia i ai oni tonga fitinga. Ato ai ma whaafita auli sa tatau ona mawhai o na fō ia. Na whautoa ina le lipoti le asosi ina ia whaise la fonga whaupopo i vai inu sua malie ma ia whaailoa manino ina ia whaaititia le tau mawha sua malie. O na ole ki po le mawhua angata atele lea e leanga i nifo. Ia iai se fisosoa ni mo fōma i nifo ma ia whaalelea ma si itia le numero fōma i nifo Maori ma Pasifika. Ia tu ufaatasia le au nanga fōma i nifo i lalo le whaamalu a le soifua malolo ina lautele a New Zealand ina ia mawhai o na whaatupe le malo mawhai ngofia i o na mawafua e tangata lautele le siaki fua o nifo. Ua amata se porokala me fōu e whaamoemoe e mawangofia i e tangata whaatau fuala au ta mawhamata ma fuala au whaisua
e au noa ma leo e whaatau i supermarketi. O lo ngā lulu e se whala putopotonga i Wellingtone e au mai sao mai le au whai whaatoanga i le loto i whale, fuala au tau mawhamata ma fuala au whai sua e tu uina ma whaatau ina atu i lunga o se upinga ta whailangi po le initaneti ina ia mawhaia i e tangata whaatau o na ngā whatia tau na i loo leo i supermarketi. O le a amata whaanga solo lea polo kalame e whaonga ai le K-Sile o se whaatoanga i tutonu lava Wellingtone. O lo au ai foi le au whai whaatoanga mai ka piti ma horo whenua i tutonu o lea polo kalame. O le a whai lava foi le au whai whaatoanga a la tau lava tau ma ua wha maonia le tau ngofie na i loo le supermarketi. E pea ma le se 15 i le lua se 15% e tau ngofie ai na i lo fuala au o lo whaatawina i tutonu supermarketi. E ono masina wa fale pui pui ai se tau le alea o na onona tusiina ma tuina atu le o pepa ta avale po o Warren of Fitness e au noa manisiaki na whaia. Na tula ile li ia Dwayne Lord i luma le whamasinonga whaitu maloa au kilani o na olona solio tu la fono mofe malanga inga. I le vaute se malua fe lua ma yuni le lua fe lua tolu na whao ngā whaasoli tu la fono ai e Dwayne e porkalame pasi ta avale ale NCTA e tuina atu ai pepa ta avale e fitus fulu valu Warren of Fitness na ia tuina atu i ta avale ma ole tele na tele i whaia ni siaki. Whaaliele pule sili o fe malanga inga New Zealand, Brett Aldridge, o siaki ia e whaalangolango tele iai ave ta avale a wale saunga le mo fewa inga. Ua whaalawi loile blank pay se te konolosi fou, mo ta ia lai whaafai ngofie ai le fe whaasoa inga o whaamaumaunga i teo ngā tupe, ma le fe whaawia inga o tupe. Ua iai se isi la asanga fou i le fe whaawia inga o tupe, ma le vaveo na maua nei lo le whaatali i le awhai tū la pe sili atu, pe a fe whaawia ai i whale tupe ese, o teo ngā tupe tatala e mawhai ai e tangata whaatau, o na fe whaasoa ai whaamatalanga o teo ngā tupe i isi ka mupani, e mawhai ai o na pūlea, tutongi, pe o fuatu nisi au nanga tau tupe. Whaaliele suiso o upua le blank pay, o le ama whai ai o na whaafeu ia i tupe ini nai se kone, nai lo le awhai tū la po le luas fulufai tū la o lo o iai nei. O le ate le se fisosoani o lea porokalame fau mo tangata New Zealand, e pe ona sau noa le pule sili o le blank pay i a Adrian Smith. Tala fau ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le nau whaafonga lea tanu i tātou talafau a mātou le nei tae ao pe o nā tāpineina matu ina atu e ne tumata i ana whaasolo ia ma tātou tala mai Sāmoa tūna mai le sunga e a tāse Salam Sam tu whaafonga le tūlai vele tau nei ma le tūlai se fulu ma le lua i le aulia nā nei se fulu 5 minuta te nei le tūlai valu se fonga la mo e Wellingtone ma tātou pukalame ato le tae ao tu e whaamalom tu e whaatala whatu le tātou tunu ia malofu i le ala usinga luenga o le nei tae ao ia le ua se mai foi ia wa foi le fauna tatu tautua i manga lue atu ma le tatu o finga luenga le wa fatasi mai foi e le sunga pule manga fatala milo ia wa foi le va lua tatu proclame talofa pule manga kia ora ana konnichiwa malo le fefe ake sai pe si o lofa talofa la sunga tu tolva tai lava sai pe malo o ha mai no so o va vai atu la ulu fale mai tai au nei le pe ole e so fa au lava la ulu fale mai o te ana nafi au la ulu fale nei ulu fale mai o kalo fia o le lava au mai tai au nei ulu fale mai malau a fa solo la no viole a viole lo le lano na le tupu na pe o lanu pito sili len tau lo langi lanu viole e le la ulu viole mai le malo o e tala no mai fo ila usau tono le tato ofisa o fa o le la usau a tau e stasi fo yo o le filosofia fo stasi tangata no foi tau ia foi mai a e tuai le ngaluenga le taimila le te alu tono e alu tono savali tono le ofisa mo matala le fale o savali tono ia e tope la savali ma ia e vave tonu ia ma e foi le mafaari o foringa o le teita vai mai le filosofia o le tangata
E ta o tu ila fai ngaluenga. Oe o matua e nau an ngaluenga. Ia alfa vlave o tu ai mai. Fa mai la filosofia tangata lea. Fa pe o foi lo tu ai ngaluenga. Na matala alfa toa e saula to tonu. Ma fa aria to fo ringa o la te fia lo o ila fai ngaluenga. Ia e loa fa mai la ia. E loa ia lo fai ngaluenga. O la e matua o e tangata nau. Silofia. Ma nei te le filosofia tai o nei te silofia la o e te solva. O le matua le o lau Hollywood kama act. O matua global la malau act mo le o le fafolinga ai le o se tuleanga o le tule le a. E ui ale na la na tuai ona o e lava. O au le wasau me se vola le wo losia convicts ma nei te wa pe so le wo fitau le malau tara le fai mai amata fo tata no o le o fa malu fo e te tau nu mai o le te luta no mai yo wa pa o tangola fata ita o tangola fa ita le filosofia le fo le ma fa fa ngore fo tangata le pe tangata fo le masani an tu nga luenga le o fa nga va fa Mara o falongolongo me ni vai aso. Va pete misia ia tu foi a tonga ia tu foi. Le la te sa no so a le afiko ai ko apa o no winga la o lua. Malo o filosofia le fama le me voina le wa tu nest ia le se mari fafo. O tau vala au solo o fafo tu tato ofisa. O fa pe para no tau vala au solo mari. Ala wa fali. Le ia fatal vatul tatu tinu le tai ao ia le la tatu mafuta fo ile porque la atal tai ao ia fu ya mai le fa ingol vaso por mo fa wale foto ata fe lo ia tan moile fa ingol vaso fa tai mele le lo sunga ia la ngata wan siaki ia siaki lo so forma lo ina so se foi fa le so no ia le fa tai io pe ole vai a sona tuna ia tu ia le foi sa I o sia matso fo I matanga luenga sa filo ai le fa sinoti Wellington nei ia manisi fo I o matso fo le swinga o la au fa toanga ia lena fa filo ai le sunga le to sintanga luenga ia mal fa tua lena malanga mai sitia mai Australia ia la waina I le vent ma ne fo ma ftanga wo te felo ai fo si ma kusinoti wale na ngata felo ai o Sāmoa ia me ma fe au ma sani ya le wa o le hanga i tau le weekend ia lo wal tau le weekend ia ma tiro fo fa so na I piri le wila me fa pena io ma ia le na ia ole ma fo anga le na le ofisilia tu al tele a taimi fo le mo te usu mai ma mari fo I ma le songa tu fue taimi tato programme atol taiao o te saua ofisili mua e fate ia fo ia na usual time te ofisili si pela mai la ingoa e wa fo le tasi le vanga si akitanga ta fo le o la wa ini ni afianga fo le na afianga tu ma afianga tu ma fo le ma vai fo le wa ngalo fo le wa tau ngalo ia vai ngalo so fo a sau a si le tu tanga ta a sau si pela mai na ingoa se na ilola e o tanga ta la le a fa le ona mana o mafapito le lai fai ma si pera ngai ngo mo le sunga tu fue tai uma mate o mai e le lo mai le atunu ia mate o mai lo ofsili te tu fue spela mai no ngo ia te me foi le se ia mata tu si taitas va pe ira me le tu pu ia pe se foi spela ngalo ngo ia so me tu fue ia a se foi spela ngalo tu fue so ia la sfata inga sin fata inga ni tai o spela ngalo le o le ngo tu fue le wa ta ia tu fue o la cena se ia Alicia sona ta ana wole awa ia ta fue vole le va le tu fue ia o lo ngo sa o yo is time yo te sa fa me tu fue spera mai ngo ia o tang spera ti o sa I ia tos me tu fue le yo tasi lo ngo ti asa I na mi si pa sa o le yo va ngana si aki no so fu malo lo ina le ta ya mo le ta pe tu sa fa pe fa isi pe la ngai ngo o yo la me lo fu le fa masani aga fa pena Silvio a tutulwa ia o mo ko io ki ale chance la le University of Victoria ila fa ya le ma na ia o si fo if fa ma ite ma na ia o sma ta sa pela mai lo a sa le ia fa espera ngai ngol ta ya si aki le si po
po atolan fia ma. E. Wai ia tanga te fuile le sa misa ma le fale sa wa ata. Male si foi, male so ina. Po mana tsolo na ingoa. Ia wai is tanga ta matuanga lo. Ia ai tatu wala au masani wala au mai tatu fa so. Ia so male as. O le tele tanga ta tina fsi to. O no suafa. Ia pe ta silmi nu tena fa ata o mai ngua amata ngalo. Ai ora na ta o mai sengo se. Nei te ua maua malo pasai tatou tal no fia le tai po kala me ato le tai ia fa pena te fa no ia na vili mai le o matou foi matou to mai foi le e foi so sonia tu ia te ia o maftianga le tai fa se misal tai ora inga ia o te visa mai o matou ti va bisa fo mai o mafaunga ia ora mai foi fa vianga ma o pese ia ale a o maulunga i leone America Samoa Luas fultol minute ua te aine le tulai valu. Si whanga la mua Wellingtone. Good morning. Kia ora. Talo falava. Le malulu lea e ei tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le titi sound e vawe eina maa whanawhana. I o e Sāmoa. E se fulu whainonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. Le a lafa se top up lua se fulu lima tā la pe sili atu e wha ngā i le ClickX. E te anga waa fo i le se i pe a wha ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le titi sound i Sāmoa. O le a whaia se i uma i aso fo i le taitasi. Ma o le nei whapitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel.
Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e ave ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga ua tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. It's time to be follow. Ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple tea to the vanveal. Su fonga lo mua. Atau le tai au. Wa luas fulvar minuto te nei le tu lai valu le proklame atal tar si fonga la mua ya ona inisina o fasilanga ya e pe on fa fonga il tatu o tunu ya tau o telefo ia fa manatu le vaenga le o tu la fono tu langa tau fa salonga pe o le PSA le na fonga na tu fonga la wano ko le mangaf ya sa le ya tasi ya wa o le whea wa silofia foi. E iei au lape a e ta i ala fo ilea e au na muli ta i ai. I le ngata o i tātou ia o iei le atunaka a ia a e whapena fo ina pui pui a i le whaafonga le atunu. A wane i manu alia ia ma ia whaisa o hale ngā luenga la tau ia wa le o iei policies ma standards whapena. Le fo ina whamanatu ia i la sona nafi a i tātou atu whewha i ia. Wa o le nei lewa vaitau a etas le alu le sawa technology ia oia ia te tau wha democracy wa telefoni tele ia devices wa pena e te alua o e siupa usisi ia mawhai mai au telefo masawa ia le nei mana tas na tonu ma nei whamanatu e mortatu tenu ia misi la fo ini tau tua ia o lo halu la fo i lungo tu la fono tu la tau fasala longa ia ma fo an fo na tele no matu a matu va ai tu fa malulu tu tatu tenu tele o taimi masani no matu va ai tu ia o le tatu o fa fonga ma ila tu mu i tatu pinga fa ilang se mana yo tatu o pa anga tatu a fa so e poto e fa so fa so fa tamali io ia ai pe na sto atasi a pe to lu ila to voile le ia te mi to te va ia tu ai wa ia wa ova malelena ia o stangatala na te ia va ia tu wa voile wa ole ima ole wa fiu mata mal tato ia fa malulu tu ia va fa pena ta ona tato wia ia tato fa so ia mo le atu fa afte te le al tato tinu ai mai se ila to ia o lo tato mafuta pe ile ta ia o male ta ia ma fa so mai foi metal tal no mai lungo tato pe ngata fa ilangi mana ia fa manatsu tu va ole il manu o pualo le manu alia a wona i manu alia se uso se o fine se o tuangani a wo fo ine manu alia le community wa o se io tulanga o fa pena ai le ai we sa no ai le tulanga fo ile ia po to taspeto lua ia asisi no mai o no winga o lo sunga le wo ile msa fa yo ile wo fo ile wo ia o tike rivo le fa university pero sa no ni tai o sa bela lo ngo le wo ile te o lo tapena pena mai matalia na esi sila tuawa o so palea ia o tulanga ia sauli le ia o ila to ai o mo ta imita to no ile tele o ta imita to proclam ma ila to we fa so ina ta to tua ia mo le tu fa fa tele la fa ia to por ma fa pe ia ta to vala o le ton fa mai ia ta lo fa vala se fer que oi sai pe malo le lua Talofa. Ma non sei fuori lui? So certo lui fa ta wala tunana. Ia.
ia kako ke lango mai ai moi ia i fese ka ia kako kana ia le ka ke lango po ia si o kako so pasifika po mai konga ia tele fo ina tonga e mai mo tatu tua i tele tai tele le konga e maka fo i fa longo ia nga fo ka longo po i spunga ia mori nga fo pia na toma la fai Paolo yo fai atso le alo tecnologia si el tai o le lua so le ai pode mangata o aulea o mangkua ia peste a reação na foi o fan la sai ya ele o no kua ne Wadi yo kasi na para no de sempre para wakau mau se fikanga o nito e kupapo wa lua ka na ngua mai ni ku dai de ile meo le kapenga o kamitiki e alu da onga ai mangu o le loko ia mo o le isi le mea le isi vaenga de munguia ngai i la ki kilo ya kia ua ia o kama ia aka apa alu so pa kali po so pa singe ya o ngaka da ya ku o le ma fatia no loko o le okia i ka por kinga le ainga kanga pe sa ngo pure mga fasika mai nea pe wa ese un ko kini sei kulo le nga fai o nga ofu ia nga okia ya la ia de anato dia de sa uni kamiti kia lu blau mo ai o le mea ia kai ka fia le loko roka kari in roka fin a dula o nga la fia e alwa ku fo e fa longo le le fai a onga a lu ma ma kia nga de nga o kia ai ko ko ngorta vale mo e fiula fai a onga e kam fai mai langa porta na ni ia ya re pe o ma fia de loko roka kari i po roka finge ngo ipa ia ben ngai fa kai foi foi o ka pinganga pe nga o ro ka ko pasoa dire ka pe o se fa con pe grupo mani ai pasoa yo la ngonga mga ku e la ngonga ko ya ai mai ka nga yurunga di dai ki o le fa ka penga fa fa ngauma mo si o le ki nga ia ngonga la nya dai ka mai sau ni da o la ko ya ala sa in warkir fong ya ai pelo au kuanga maki mai nga ro mole nga i lumor ka ko so kuanga mare o nga o maku ola ko ya au ya lu ka di iporo ka fine ya onga o fare ko se me oro yai ya pe so da o wa ku re so ya ta si o nga wa ku mar ma ki o de loko nga wo kuai da nga bonga kai o ta wa ko nga ti nei pu mga pai so ya ni na nga ma ko fa ti si ai de loko kama manuel nei ta o le lua mana nga ki ta pai ka ko fisa pasal la o lo o ia e fa soa o lo soangi ie o lo makia le mapau o le loko le kingo marengang ia wa i fa pinga ia se yo la kai karanga wala ua e kusai o le kulanga pe nga dai ngai vai ka malo tai tele mana ia tele lau fa manatu le lu malau tu ala lo ia e nga uma mota tu va nga fa pe e pe se na te vala uma i pe se nga fa tai tai na te vala uma i le lu ya ako de ala o ko talia i la si ia makau dia fo i o le ki sa ngo e fai spela ngai ngo ai tai au po sa po i ma po sa ia ya mo la pa po nga pure mga pa no winga pa duas pure na sidio o tunga ya ku korba po sa nga makarin tenye ai dia ku ngo po ya o sio ka kon sano demo ke ia ma ue ue ai o ma ue ai ala il ser fa lungo atu pa ti ora sofia ngai ia lua tasi nei lua ia
o le ro fa do furu ka dia se yo ke o tu sa o ngama ia yan o le fai mako ka long kwa o mga ai po de si mar falawa se kulo ia mana ia o le ia ade o le o mga ai mar fai pula ia le ra sa ke fier ka me ki ku ma o ngam na ia te la malu tai au mati e ko pasia le kon sa ne pisa le ka de wa la va le Salu. yang ia ika ka ba ia ku ka mo e mai pisa ka me mana ia vai nga wala ka nga o de mai no ia o mari na nga ma o ia ta nga ma ka sia in ta nga wa ia na ku ma ku e finga we Mana ia te ia ma lo mo la nga yo ko kai ka sa so a ku te or ka ko por kana me ia mana ka popo ia ku kongo ware suor ka ko lolo te te lava fengo le lua manuia fo ia fo fanga le yaso after te lava le mafta mai tatu mafuta pe ia e fa longo pe ia manguia fo fanga le yas mana ia tai ia sai Saifua. mana ia le po le si mal fa ipula le wa fa ile Le malur tai. Le lua ia mas siona grandson Ta ua tu ina mana ia whalong longot. What a great grandfather. Well, it's so no mai tasi pisia o ngā amata. Ia, o te whalongo tu lai pisa mai te mai te wapea. O te ofo eu fofonga eu talinga. Ia. Ai lo le leo I fo. Pe ta oi ola na saunoanga le na toi wha manatua ma toi matua popo le le songa le lua. Ia. Ta pena le mafau o le tamiti lao. O le la oso a le wa ta vale e pole asita mai sea. A pole tango tulole ingi mai ia le inginga le na le la io e mana I te reta pena fa opo mai o pongi mai o le hasi mese se o tama le la fa sa it's okay I love you have a great day ia na e saulo le fale e matua aki mua o le uto e mua mai I le fole le saunanga le lua I le tapene ino nai whanau dao ia nisi fo yo o vaenga na le masani sa o proklame ina ila utina le masani no fa so mai ai ele ngata le faltua ia me se fo ia an fa solo ma sablin ka siano ia o mo tonu me I si vaenga o le fa so na le tato proklame ina ila utina ia ona ole ua wala mai le tato wala au le fa felo ia tsulo lo ilunga le laina talo falava ia fe sai pe malo sai pe malo le Prince ia sai pe ke fonoko Sir man e or fatonga wa uma case sauno ia mawano wa no ka ko viore ore lango vo ia isi fo io ka ko bokwa Pacifica ia sa ole ngi ba ke merkau ia ia pe ngai kasi ape dua ngai upo ka wan me ka wa ya la ai fa ilo ma lango ba ngai yo lo fa no ku po kala me ngi ka ya ku lango le ngo ia e le si e le ko fe ni singa walu ai kala ngai le kam sa mo sa fa ye langa presentation fa mai le winga le ngo ma fa ai sa le ya fa mai ka ko fa longo ile facile Sāmoa o ai lo wingo ia a fa longo la fa di fa perkangia e la ko ga ka ngo fa mai what is your name ia kusala fa mai e se le upule le what fa mai ole upunga le what e ave se me le hola tu lo fa nga sa o ale facility e fa mai e ka kangwa facility who is your name moai se le mangi o fu yo ko fa o Sofia mai fu manga ngune sa ai I fu alors comme qui ça mo e se le mangi e fa long le la o fa long o ta si lo bien nga fa ma ku fu ka ya e mangi e fu e ko fo e de si o I fu ki u
ai le me ave ma me funga de mo ka ko sia o funga de e manga e le fa sa ai por me funga le a ko sivise se ka o who is your name ai le what is your name o le what se ave fa me le fam gala o le what se ave me le ola fa le ko se la au o se o se la pieces tu o le hu o ai se manga ia ngai mea fo inga le kong e ku fa ko fonga fo inga kai nga la ka la vesi no ko pulwa nga fa no fa da ai ia ka ku alu me ia o Faftai lo au tolo ne ale o falo matsuo mai. Wa lo ma ne lo sa no anga wa to se te mun. Ai faftai o le tei lo le winga sa no. Ya ma lo la va ia o kai me kong e mo na ka au fa me ia le sino ma ku fo ale ma fo fa o le aka. Sa le aso ia mangu ia fo ka ko aso ia mangu ia la va lo ka fonga ngi aso. Ia faltai el vatu me lo tu ia fiel tato o vafonga po ma faanga i mana ia am tanga to tongi tu ia la o ma tano nga ia malo o tato mo sa le ia e foi le pie malu ai ese que le yo fa le onga le mo mai le i de tato fa o Sofia fa le o poletino fa o Sofia mo ya luanga mai what's okay what's that what's this sa o yo la fa mai lo tama pe who is your name mana ia ai atu fo i ngana ingilisi le ia le o se ine va pe o se fia o se ai wo fa ye palangi fa pe what is your name api ona lai follow le wa who is your ko i mana ia yo fir se fa le ia tama pe who are you ye pe fa le respect pe le wa fa who are you na lo really mai apolo ai mana ia yo le sia foi mana ia mele le mo tanga foi le tau fune la lo ulu ia male matatu le tatu natural Sāmoa e esele manga fa I like this tatu ia langa o palangi what's your name ole vaenga le na mai ni mana ia yo vaenga na mai ni tatu telefone ana fa solo ia ona na file na solo te ia fa ia onga ma tu ua malolo ia onga fana ale la te va tu le tala le na mai tu mo mai tatu telefone ana ia ole ua toiro ilo le malo mo tongi o na fa ia onga ise fa iso ole le fa upunga tu lo ale ni ta toilo na toilo mai ia ile fia masina ole nei ia ilo ole upuale e pi fa file mo ai toilo e fu ana toilo se solo te ala toilo a tarsia ia mo se unga le wa e solo te nei fa ia onga la tu tongi ma ngaluenga ia me se forma ai a fia ia fana wa onga e mai se ia nai tangata fo ile la fa ia la to appointment fo ile mai se ata tonga sa olele o matanga benga ia ma lo tu lo fa ni ta ona ave fa mo Wow, essential. O matanga luenga e mana o mia ma mo o mia i taimi uma. So ia matanga luenga tamai taina tenga lue e te minsta. Ai pe o matanga luenga leo. Matanga luenga fui mo wa o mea ia le everyday life o kako. Ia wa asu e ama ma fasili vai nga fa apea. O aina mafuai ona mo nga luenga ma fai nga luenga palmia mi sta fai pule ia na mafu mai o fai a tu lo loto le matanga o le vai sa o le ia to e fasili ai tu le mafu anga o palmia ia mafu anga o mi sta o le fale sa o il pese foi le tatu Sāmoa a o aina popotso ai lau fana fai a onga wa ana va pe lo tu palmia na uma tu solo tele nafi si ilo lunga malato to fa ya le tuai na palmia ia tanga tele mana
E alwa wale van tau no para bia. Ala mana au te fiu au te ai lunga wa to so mai lalo to so mai lalo ia liu. Ele ia te sira fiela ele o malosi lau ana vatsau. Ele o malosi fa lau loa. Mau lau papa fa ile ilo le tau fa atu. Ia. Talo sia ia se unga le o vai nga le ia wa o tai au fo e ia o ngai le ni la tu o tai au. O ia mo i. Ia. E fo ia o ngai le ni o tai au. Ia le na le ni o nga nafi ia le o to ia ni ia o nga. Ia e le ni o tai au te ilo e toi fa au fo ile so te ia fa ia o nga ma a. Ale ni mana ia yo le tūlanga. Malolo ni ia tai au. Te malolo e fo inga le mana ia le ma fo fo te mitia o nga. O le pe alu stop. E le flow le lei. Ma fia to ia ma o nga nei fa nau. Ia tamaiti e fa pe na e tu te fa longo mai tono ta vale na o na yo ma tu moli o la o nga. Ia manuia lava o ngol ni tai au. Mo sta ile fa ia o nga pe o ma tou. Ia ma awal so le malolonga. To tele la so le malolonga le mai mo mai. Ia ai tama le mate ne le. Ia mo sta ile fa ia o nga ma to nga fa ia o. Ma ia fa manat. Ia tele fa manat. Ale la tal tu pese le. Ia se if so ia tu ni tatu wal au ile sunga la web tele tale lene. To se fulu minute ia ona talo leo le tula e iva. Ia ele taina tatu pese. Ia fa tal fa talo fa tatu tunu. Fa talo fa tu fa tu Lupe Malinowski mai Brisbane. Ia fa tu Teresa Ene malo fa tai ia vai ai ono. Manuia lava le tai au sunga Shane Ellie. Fa talo fa tu le fa tu ia ma fo Eric fa tai te le lava le mafta mai le usia Joto Nufi Sauvao malo fa tai ia le sunga Chris Jales ia malo fa tai le mafta mai Penelope Leota. Manuia lava le tai au Alan Solomona ia sunga ngafo pula sa lo tele muas ia manuia lava le tai au fa talo fa le sunga malutafa se kai fa talo fa le sunga tuina a Casali o le sunga sina a pali sina fa talo fa le faltua ia pina te vanga manuia lava le tai au fa talo fa tu le faltua Rachel Sifa ia le loftele tu Mari Rachel ia o Saulo Sanfaia manuia lava le tai au ia faltua pua soani na fatani ia ole sunga ia Siliva Marcelino a Casiano ia o ta peisi le tatu fa ilia le laumo sa ia le lo mafuta mai sa ia ole sunga ia o ile sileo te vai tu ia o ta se sala ma se sa ia manuia lava ia le yaso ia apetone o ka se ingolea ia ta ua tu pea na ole swafa mua ia ona fai ia si taunga tau le fai ia ole sunga ia nativo a manuia lava le tai au o ka terini ia ta lofa le sunga si nava ia sunga Sale Tyrell ia le sunga ia fartua ia oli ia ti potongi manuia lava le tai au ia la talo mo tatu pese ina ua tau se fulu minuta ta le ole iva ia le se mai la foi pese le ku kama ta si le foi pese ia so ala fia ia tatu.
Ia, toi whao tu tātou pese nā mai lau pese le kūkama i na ua toi 8 minuti le tā leo le tūla iwa. Ia leo moso ta inga, ia mle whionga ia lau tele tala ilene. O le whaatonu le tātou company telefoni le titi sal. Whatalo whātu ma le ngang whaalolo le tai au le peptele. Ma lolo se fumu ia. Ma lolo sun le tai au mai awa. Ka pe foi le ba i o le tātou atunu i tono le lau mua. Ia, whatalo whātu foi ia tātou paanga mai Sāmoa. Ia mai sa foi sunga le. Awa o lo whapeona whai mai tātou pukalame. Ai le pisi o whainga pārota. Nei vai taimi. Malo wha malos. Ia tātou tau whai wha malo le nei tai au. Malo foi ona sa inga luenga le nei vai aso. Ia me se la foi tau tuaino le tātou atunu. Ia ala i tau i au nanga. Ia pe ona masani. Ia me se le tātou kamini te fone te sal. Ia lo o manuia ma tau pitanu nei Wellington. O lo o ma nei a foi le tau nei taimo le tai au. Ia ua pisi atu alu ma tau ofisa fasala lau. Ia o moringa o nei whanau a onga nei tangata. Ia ai mnato lo whapena fo ia le tātou pitanu tele o kilani lo pepe. Ia, whaisi maru lua mātou. O le vai ai atu le pe ono degrees le iai mātou lunga nei. Ia, o lono winga. O le tauna e māsani o tau Wellington. E wa amatan tau whapea me mātou i tae a ole pe tau te i fot whalonga lau ala au blues i au kilani le e manulu le ia au te lor tama le feo ia au tomu miti afu hui e pe u masani ia la ia feo ia miti afu ai na nale tale muli pe a fo i mai vale ia ai sauno ia lo feo la tele ia ona tanga ile inisi vaenga le se tai muli mai ia fa mo mo tatu tau tua fa muli ia le nga ona whamana tua te fōi tātou se ere whaitai au. Man tua whape masana la fōta pa apil tau ai ngai Sāmoa. Ia e paulan tau pa apna mo tala loe tianga wa ai tātou se. Ia o le tapa tolu suta la, ia po le 5 sfuru. Ia whape tianga i online. Ia e mwhaiama e alu le lunga ClickX. Ia po le Digital Pacific. Ia po le Michael Tapa. Nam whaen whatau le tapa plusu 5 tala New Zealand. Ia pe silia te fōi. Ia, mo le loa mnor tātou se, whai le aso tāu. Se furu tātou whai nonga tai lu se lau. Ia le ngatana, o te miu mai la whai lau lu suru 5 tāla New Zealand Sāmoa. Ia, la whai mo to a inga le lua ki ka paito le tāra mau fua. Ia, e whao ngā wāfso ta inga. Ia, le si mea lofa nā nai, whao popo. Ia, toi mo la to wavano i se i Sāmoa, la se i la to 5 se lau i vai asta i kasi. Ia manisi fo ia lato fai longa. Ia mese lato se muli le fai la sodo suru no se tema. Ia le ai se ia le suru afetala. Ia e ono manu malo e tangata e totasi. Ia ma fai longa ta i lua fe e se furu. Ia o tato promotions o mana lo fanga solo al temine. Ia wa fo le tautu al 5G o lau fanga solo i Sāmoa. Ia wa fo i sota inga neva i teimeli. O le pisi o le palota. Ia mai ava ia le na na fa si da tua po ani update mo mai le sunga le o lo fe ngai me tato po kala mi Sāmoa ia lo fiona tele yo na fi o le so lua le na tano ai ma le sunga tu fue ia o lo fa ya si pisi fo yo tu langa temine yo le tapena fo le tato tino le fenga palota ia le fo ia tapena ni se le tato fenga luenga ia malanga le va so fo ia wal fa salo ina tu sa mai yo le tato palota ile so fo ile va so fo ia ai ole mori mai na mai foi le sunga tu fi ele to fi le mua si o tatu tinu ia vanga nai ia tapena pelanga suita itas ia ma va ia foi tu fue ia tu langa foi le ta vale tangata ia wa ia ta vale foi le wa la pipi ia tua ia le ata le ia ta fale ata le sui le ta pipi ia le sipito le pi tua ia le si ta fale sui ole pole le ata ole Twitter vale fast ia lo ia ta mai ia ola fi le tatu tinu i Sāmoa lang mo foi ia tu langa pe na ia vang fa upfai em tlau fa sao ina tu langan na wa te la te mi ta te so ta ia tu ai fo inisio tatu pa ngai Sāmoa ia ola tu watal ma tu ia le file mu o le au sa ni tanga te fenan palota la o to wana i fafo na to te ves o fa ya ala ta mai na o to wana i fafo na to te ves ana to te leo mai Sāmoa te palota ya ato no tau fa sa ina foi ia na tu lang ia wa to te lo tato ia vesine ya ona al fia o tato e fai lo fonga ma
Ma ya awale takwa file mula we patio na te lango ye. E man ye no wa inge zama wa ya mayava. Ia. O te tilo ho ile I manglai tifo ia vai ngata to tas. Ia. Ia mane mea lau te lo ba te vilia tua matu ai ngo fai atu. O le patia e mau ai se malo longa mo matu ye fa. Ia. Ona winga se pati foi le la fai ti el to vidi me la foto pe o patina taulan to lo to palo te yo mato malo lo. Ia. Ma tu foi ala fianga la webte. On na finta no mai ni sir ai nga mai Samoa. Ini si foi fuanga ia inei ma tu pitunu ne Wellington. Ia na ofisiri le ia na po walu foi na po fai tala o Samoa ma tu langa lo ia ta to fai nga palo. Ia ole tala masania ia ola fo ia pisi fo ia na isi tau vala tau ia wale tau fai ile na ia pale mai la tau fai nga palo. Ale tu la fo le o fata ia no ofisiri o fai la do pa to palota. Ai sau de tali. Fai mai ele ma fai na fai ni la to palota. Au umana le stala. Ona ole tu langa fo le mai ina vili ai. E fa mai ele ma fai na fai ni la to palota mai ai. Ona fato a fai le pre-polling le aso luas fulfitu le aso lulo le vai aso lea. Fato a fai ona palota ai, fato sole. Ia na la ua mai mauri lo po o tauna e la amalo ai sui tau vana tu te palo nana tu te palota ai fa mai ole tu langa na ule fai na la to palota. Ai fa mai la tala na fai ane. Ia e o mai a fo ia tu. A fa pe te wa vatu ni la to sala. Na vatu la i o vaenga ia po ni e fa mau ni ai ole na malanga mai. O le tūlanga na maua na po I tana longa fo I manisi na malanga mai Sāmoa. Whapea ui, sa tau nei se vāenga whapea mo I la tau fo I le malanga mai mo le toru le whāwa yaso e le maua le whainga pālota. E tau nei ave se ava noa mua fo le se ava noa mo I la tau patoi fo. O le whaingata ono le e tau na whaisuinga tūla fono. Ie sao, moi. Ona fato am faile ona fatino tulanga na sa tau nei in teu nga tula fono. Ina iam faye la to le malanga. Ia on patino atu la to palota ise awala wo umale stala. Ia umale stala. On nai pengata e tawan to fatino te me tala il pre-polling. No nya sa tau nei ise awala fo le patai tenga fe le Wellington. Ia. Ta tau na payo na tono le embassy na. E fatino to waile la to wala wo umale le stala. Mo ta ngofi. Lona winga paula me na o matua nana o nga ile le stala asui fo lo wainga. Ia. Ia nana mo nei famanu yanga sui dai tau ga la to pangatu pe. Ia no mai lola ia le a to no na lai. Awa pe yo meal na la to te le pangol le stala. Ia o nei famanu yanga fo ye mawa. Ya hele yo ile ato le or palota awa faman yanga ya mo men malo pa tulai me ye mo mul a temin nei ya to anga ta to ko le ki faman yanga na wa pita to suita wa malo ya lo tele ya olo va fo mai na ya ta to sita to o manusina pa anga fo ile o wa le fa mo ia ole nei vai aso le ta longa le polo lang ia mana ia fo ile fai o e masu le ta to community telefoni e wala tu si fonga la mo sta to fa mu yanga mo ta longa e mo ma australia il fa unga nei vai aso fa ma ele ta po klam au ye ni au lo ta u apea ia le tu langa ta longa nei vai te mi a maiava o ta to o ia ta mai ta ile ta to va ia tu ta to au ta mai ta ia ile sokala ua mawala banwa yo ai ile ipona langi e fono tatonga au tato aulen mansina ia la to tapenanga ia ola te le lava noa ola maurunga ile tulanga yo yai ona wa fai fo yasi maurunga tulanga o competition o lota alo lato ia ola ve ai se o fatawa ia ai masui ole si fonga la mua e me se tato company titisa mai mato o malavolo taptapo ia tu ni New Zealand moli atu ia la mato o lo fa anga tato awal mansina ia manu ia tele atu ta penanga ia awa ia le tau talonga ma Australia ia fatasi le tua fo I sunga fe ia onga ia ai me se ia le pulenga ia tato kapteni mal tato au atoa ia sa mauli fa moi ia maua se ai o tato atunu ila auto fa ngata malo sa ni atu ia ia smato
tala pupu na ata tonu ia la talu sia la saulunga sky so le talonga ia amaya e mautino e saul sky wa o le pola langi e mautino e saul sky wa pe o talonga le va le sa io la selus ful marfa ia tatu taria ma tatu mata ia pe fa salau mai ai manuia lava ia fo fanga neve aso le web tele tatu fero ila so fu pe aulia le lo fo malanga le le tua Pastai. Nana ia fa sidia trava mole mai ava. Ia. O mana o le stala tu fu e pa lota pe lana na lua fa mitato pokala. Ia o te loa ia o te fesidi po le stala ia anga o tama e tele ai nau ai me o le stala ia te loa o le stala wa. So se me ai le stala tu fu. Ia. Nanga e tangata na pu e mai lata tu fu la tu le lang na tu fanga tu pela fa sa. Ia ai fa ia mosan me man tu mai ka wa. Manu, so ni tamo ni lo pepe. Manu ne ya so lo pepe. Ya te fango las. Ya lo vatu. Ya so. Ya usimel va fonga e tatu tala mai Sāmoa. Fatalo fa mai moanga mal fa fonga lo tatu. Tino o nei foi fa o popongo tala mai Sāmoa e nisi o meolo tutu puai. E ui ili wha amaunia le tele o au ngā o le vaila wesi le ua lau I loa I le atunu. Mo le tele o nisi o ngase o wha amaunia le soi fo malolo ina o lo au ngā tele iai. Pei tai o wha amaunia mai le sui ofisa sile le soi fo malolo ina, tanga loa Robert Thompson, e nā tele tinea sia mo le wha amai o le fiwa pona iwi. Mai esi aia mo le sile fio tele susu e ngā umon wha atino le la wesi, le ngata tūlanga o le kānisa peo na tatu loa. Ai o le la wesi foi wa tele susu nga woman fatino ai e longa au nga ile sosoani ile malusi anga o le tino foi le ile afoni mo le virusi ai le fa pe ka pe ai le virusi fa mo it's not a treatment but it assists the system in a imfai onga vavele recover foi le mai le virusi na whamanino fo I tanga loa, e ui I le tele o vai wha le nātura iailo nā o ngā le soi fūl tangata ai me se lava I whanau. Ai au o na matua I mālamalama le lei iailo na fua ina ma le wha o ngā ina, e na ia tala whengai ma le SS o le matua o le soi fua. Walo le whenga o mga acknowledge le soi fua malolo inga le kāua ma le o ngā o le vaiesi. But o la lava e kuu I le vasenga o li fo mai a ni mai kai fo mai fa pe ia ka si so fo e fa malama ia vaenga ia ile malo le kungu onga e ia ronga ku te a le onga fa kingo ma fai le fainga o le vaiesi ile tulanga onga e faingo fie especially ya mo ka maiki onga o kulanga fo le e toxikai ia kamaiki pe o kulanga vole le ke o overdose tulanga fakenga so o la wa ia ka ia la me o la fe ke le la fo mai la wala ko fo ngai nga singa tulanga fakenga ile vaenga ile vai se ke fo mai le nga Sāmoa o fakingo el vaenga le la fo fakingo isia ko ia le kulanga la vale ile I advice po fo kuanga ia ka wala ku I li inka mai kai fo mai e fa pe ia ka si so fo I ngase mo le fa kingonga inga ia a fo ni inga fa kingo I longa kulanga o la sefe masaonga le mu a me se lava mo fa nga wiki e fa mo monga la tamai so fo maloloina e to lu se lau se furma le valu I la to lo ta fi fa le mai le atu a to se la wono se furma le valu o to te ai tua to lima se fulu lo tau fie pel mautanga ngase ulum to tua mali to tasi o lo ile poto tinga ina. E le italia ngō fie le komisino le ofisa o whainga pālota male lato lau se manatu sa whaatalano ina e ono tape ai le Facebook mo le lua aso le whaatino ai le whainga pālota po le aso luse fulma le fitu ma le aso luse fulma le iwa. Sila fia ke le ati pekta whai ko I mako ofisa ma le task force le na kilo I whaukwanga whainkuinga mai shutdown I Facebook. Ia so I whakingo I kakwai ngā pāroka. Me le ilangorango inga le ofisa. O ngā le kūranga whaile le
freedom of information, me whapengama. Kia me se o ungo paroka me whapenga kaunga. Kia lamkalia e le whaukuanga hoi luhisa. Ai wa toi whaamanatu mai e tole a foi sui tau wā o ma monwhainga pālota. O le tau le tu lai se whulumalua le aso sā le whai unga le vai aso nei. E te pē ma whaamuta e nai i e tūlanga ese o whaalawi loa. A vaenga whaaupu whai ma sui tau wā. Ia o kule keimi ngā i wawe se umalako lau papa whaalawi loa o ku iralo. Ia wale aifu i mangi pepa o whapi whaloloa. Ia ka vale, ia me umai e. Ia e whaalau le vai keimi ngā ka pingpe ngai ka kuma ka whainga palo. Korongo inga wale ia sisi whaakosi ngai koe whaia pia. Ke ala sulu le sa. So i ora kai mi whaki ngai kako pre-polling ia ma kako palo ka kere i rasu whalele. Sau no foito le fō e ui o le ua maea ma tāpena le ofisa mō vaenga uma e le whaatino o le whainga pālota. Ai toe lava o tāwale e le o lava mō le te minei. Pei tai alo i ei lava luna whaatua tuanga ma luna tali tanua e o atu i le vai asa fau ua mautu le vaenga. Ua tali mai le sunga le fō mai si nia o lo wha urulu i le vaenga whale mai el whanau o lungia Dr. Tito Kamu. E le wha amao nia wha amtalanga lo whi ave ai solo i lungo pengta wha i nange. Wa iei nisi o whanau e to o lua o wha o popo wa maali liu. Mai le wha mai o le whiwa pōna evi. A wa ele i o atu se reporti wha pēa e a te ia mai le whale mai o lo ia wa ia. Ma ua toi wha malama mai fo e ulungia le antunu. O les wharilo le vai aso nei e mai e foilo na teimi le whaanga aso longa o suisi ni o le mtanga luenga o se fua mahalo loina e ave ai ma whauru lunga le tu mau le mtanga luenga. Ai o atu foilo wha aso longa isi e pei o whainga maasani pe a whai o waha noa le tūlanga wha officer sili. Ua wha maunia mai e le sui komsino mtanga luenga o leo papa li Mona Lisa tia i keti. E le wha amao nia le fitu afe leo lo tua ia e leo sa whainga al mtanga wengo leo. E le maoto se ainga le fio angotua na imato e whaapea na le loa e leo sa whainga leo. Sau no papa lii e paule se leni na mongo leo sa whainga. E se fulmaltasi a feono se lau lima se fultala. Mai wa mai a foi ona toi wha fo i le suyo le ainga. E lalo le malienga a le na wha ululu i le tusi wha altula fono e sa ilia e le whaleo le ainga. Whai loi papali i sa i linga mtanga luenga o leo mal whaati nongo lato ngā luenga whapea e whaati no lava tusa po i ai nisi o le ainga pe a whai o lo msalumia se mota i ni whainga whaasol tula fono e leini la au malosi po ni whala au whaasaina na maua leo sa whainga e na o le tino i tupe e pe ona ta ua o talafowi mai Sāmoa manuia tele ni aso whasoi foia. Tala whalava le whapoponga o tala whau mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao aso luas fulutasi o au kuso lua afe lua lima. Ulo toi ilo le malo Fort Tongi mo whaia onga ia onga mawalulunga i le mai ai o solo te e le atunu o i le aso ananafi. Ai e te tau fo i uni o na whetu utu unai fua i loilonga pe ona sauno le komisina mo tangata whainga luenga Sir Brian Roach. E whai tau wafe mawhe sui o le PPTA na savavali ese mga luenga ona o le te e tutongi o folata mai. Masafa amalo sia i le tapunia o le telewa onga mawalulunga i le aso ananafi. Na whaseale minista wa onga Erica Stanford i uni e whaapea sa le te tau lava o na o solo te e na whaiana nafi o na ua umau na fuafua isi tala noanga i le lumanai o le tele au nanga no fuafi ma ave pasi na matua lango ina le te e a whaia onga e tusai malipoti ale le tio New Zealand. O le vai aso nei o lo whaanga solo ai whanotanga uni o whaia onga tūlanga lua e ilo ai o lātou tutongi whaapea le vai aso fau mai ono tapunia nisi o a onga tūlanga lua ona o ia whanotanga.
Na whaasilasila i le whale tupe whaaleo New Zealand i le aso lulu, le whaapau i lalo le pasene tului o tupe. Na whaapau i le whale tupe whaaleo le official cash rate i le 25 basis points, ma ua iai nei i le tolu pasene le tului o tupe. O le apau na walo ia i le au whaitofa o le tamau a inga. Na saunoa lakse ni lungo le One News, o le pau pasene tului o tupe po o le OCR, o se tala fia lea mo a inga ma pisinisi, o le ama whaiona pa uai pasene o tupe no e au fiai mo kesi mo tangata e ai o lātou lava whale, wha apea ai nono ngā tupe mo pisinisi. Na saunoa le minista o tupe Nicola Willis, o la asanga na uia e le mālo e wha amuamua i le wha etete o le mālo i tupe wha alu, inivesi i au nanga e whesanga ai matangata, ma toi wha afo i le talitonu ina o le tamau a inga, o mea ia ua mafua ia suinga, ma ua sao le au wala lea ua uwia le mālo. Ua le mautonu tangata i whaonga aina se lotoa se lotu i kalai estete e api manonofo ai ona ole lea i oni fale ina ua iai se fuafuanga le pulenga nua kalai estete e tu i nātua i se poloa inga e whaasa ai ona toi whaonga aina le lotoa ma pitanga a i lātou nei. E tu sama le toa se fulu tangata lātou te whaonga aina le lotoa le lotu a le Holy Trinity Evanside e nonofo ai ona ole lea i oni fale. Ua tu i nātu se tusi e whaatonu i nai tangata e awane i toi whaonga aina lea vaenga o le whanua ma pitanga. Ma a o atu i lea sofaraile e le iusita ia lea poloa inga o le ai nisi tu langai o no o iai peitai e le o langolango ina e tangata lolotu lea fuafuanga i se whaamatalanga na ta ua i nisi o le ekalesia e whapea o tangata ia e no nofo mamomoe tutono ta avale o pasi fale ie maisi e le ai nisi no whanga e o iai pe a whai a e tutuli ese. Na whaamanino e se tangata whaingaluenga mo tangata lautele River Rain na amatau na whaatanga kala veni ma whale ie o na whaatutu o na sa ave manofuanga moa pitanga le tu mau peitai ua watu lava api manonofua i lava ua le toyo ese. Whaalia e Will Keneally o se tasi o li iwa atoa le ono masina o nofua i tutonu le lotoa o no whaafita au li ilona soifua maloloina ua tau mia ai o na mawhai o na whaingaluenga. Sa o sofa ia foi o ia i isi nofuanga na api ai a e talu o na nofo i le lotoa ua maualo na file mu malangona le saunga le mu. Olo una ia le asosiofo ma inifo le whaupopo la fonga i vai inu sua malie. O no le tasio vai tono tangata, olo o mawhatia o no le pala ma le awhaina o nifo. Whaalia le asosi ua to atele tangata e awhaina nifo o na ole le wawe whaia i ai oni tonga fitinga. Ato ai ma whaafita auli sa te tauona ma whai o na fo ia. Na whautoa ina le lipotia le asosi ina ia whaise la fonga whaupopo i vai inu sua malie ma ia whaailoa manino ina ia whaaititia le tau mawha sua malie. O na ole ki po le mafua angata atele lea e leanga i nifo. Ia iai se fisosoa ni mo fo ma i nifo ma ia whaalelea ma si itia le numero fo ma i nifo Maori ma Pasifika. Ia tu ufaatasia le au nanga fo ma i nifo i lalo le whaamalu a le soifua malolo ina lautele a New Zealand ina ia mawhai o na whaatupe le malo mawhai ngofia i o na mauafua e tangata lautele le siaki fua nifo. Ua amata se porokala me fou e whaamoemoe e mawangofia ai e tangata whaatau fuala au ta mawhamata ma fuala au whaisua e au noa ma leo e whaatau i supermarketi. Olo o ngā lulu e se whaala putopotonga i Wellington e au mai sao mai le au whai whaatoanga i le loto i whale fuala au tau mawhamata ma fuala au whaisua e tu uina ma whaatau ina atu i lunga o se upinga ta whailangi pole initaneti ina ia mawhai ai e tangata whaatau o na ngā whatia tau na ilo o leo i supermarketi. O le aamata whaanga solo lea polokalame e whaonga ai le K-Sile o se whaatoanga i tutonu lava o Wellington. Olo o awai fo le au whai whaatoanga mai ka piti ma horo whenua i tutonu o lea polokalame. O le a whai lava fo le au whai whaatoanga a la tau lava tau ma ua whaamaonia le tau ngofie nai lo o le supermarketi. E pea ma le 15 i le 25% e tau ngofie ai nai lo fuala au o lo o whaatawina i tutonu o supermarketi.
E ono masina ua fale puipui ai se tau lea ona onona tusiina matuina atu leo pepa o taavale po o Warren of Fitness e au noa manisiaki na whaia. Na tula ile li ia Dwayne Lord i luma le whamasinonga whaitu maloa au kilani ona olona solio tu la fono mofe malanga inga. I le vaute se malua fe lua ma yuni le lua fe lua tolu na whaau ngā whaasoli tu la fono ai e Dwayne le porkala me pasi taavale ale NCTA e tuina tuai pepa o taavale e fitus fulu valu Warren of Fitness na ia tuina tui taavale ma ole tele na tele i whaia nisiaki. Whaaliele pule sili o fe malanga inga New Zealand, Brett Aldridge, o siaki ia e whaalangolango tele iai awe taavale a wale saunga le mo fewa inga. Ua whaalawi loile blank pay se te konolosi fou, mō ta ia lai whaafai ngōwhie ai le fe whaasoa inga o whaamaumaunga i teo ngā tupe, ma le fe whaawia inga o tupe. Ua iai se isi la asanga fou i le fe whaawia inga o tupe, ma le vaveo na maua nei lo le whaatali i le awhai tū la pe sili atu, pe a fe whaawia ai i whale tupe ese, o teo ngā tupe tatala e mawhai ai e tangata whaatau, ona fe whaasoa ai whaamatalanga o teo ngā tupe i isi kamupani, e mawhai ai ona pūlea, tutongi, pe o whatu nisi au nanga tau tupe. Whaaliele suiso o upua le blank pay, o le ama whai ai ona whaafeu ia i tupe ini nai se kone, nai lo le awhai tū la po le luas fulu whai tū la o lo o iai nei. O le ate le se fisosoani o lea porokala me fau mo tangata New Zealand, e pe ona sau noa le pule sili o le blank pay ia Adrian Smith. Tala fau ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Mo le whaponga le tūlai se fulma le lua i leo ni nei o tātou telefou ia e pe ona tāpena mai ia na whaasolo ma tala mai Sāmoa ia le sunga ia tāse Salem. Se mo le ua tūlai mele tātou taimi ua se fulwalu minute te enei le tūlai. Iwa olo tātou e pēle poklame le ata le tai ao ia whaeloi mi whaetoi whaatala whātu le tātou tunu e meise fo i tonu matu i tonu a inga ia nemi tua tausi lo mafuta mai ia meise lau kuka e la fo i dia la tau fo ia leo e mo mori nei whanau lea onga, i ono maila ia awanga senga le ptia to ina man lo mtua tai au. Ia sa ole le o man mori whanau, ia o male po lesi, ia i le tai au matua. E la ahanga atu mo le morning tea, tama o le pai whala. Ai o matua pule mangafa, lo wha nei tai au, i le ngātai nei matua i tono a inga. Mai se ni mtua tausi tono mo to tangata matua mo to ngasingas. Ia e fesilia ia ile au kuka. O le ase tau mawhai te rua mana o tari lua sua le tai au mai nua lua fuala au e ia mātua fuilele umana na inu le pti mai nua tuai male fuala au le na whaatonu le fomai. Ia. O elo le la ngai le ute sfulu a. Ia. O ngā lai o soile morning tea. Tamala leo pankike fona le mafulfula. Ia. O mga whale a wha ngata ma i tata, te ho i statala. Ia ana o leo halu o sa wata la fōma tala mai Sāmoa. Awa le malolo i tatu telefon. Mana ia. Ia, whatalo whāturo i lunga le leina talo whalawa, a fio mai i maotsa nei. Ia, whiwhi ake, malo o pito. Talo wā, ia teo i tau whala, wa pia i le tunga iata. Malo whaftai. E ese le maa ngai o le lupo karame ni kaya. Kala mai whale o siki o le mawo whau. Ia waka aka kaya wa pia oka. Ai le ngata ia, o lua la ei. O ke whai yaku lao lau. O lau stali a. Lau kula nga. Moi e moni lau. A le kau kuangu lora le kau sala. Ia wale au hala. Ia le lau kenya, te o kenya. Ai ke lo el me o ko ma volta. Mo ri hoi tenye ko ka ko i Sāmoa. Ia. Mo ri hoi el po ma singa o nga le po ka ki lo po. Ia. Ala ke nga vi a vonga. Ala ke a mu solo hoi puli su ela u e ka ka le la fia. E lo e ko ngo ia nga i lo puli su. A te su ma singa le. Tu lo la le. Sai la. Mo ri o ke foi a mai se alta u sala. Ko ia o kasi ia ai tu no ai o que ai tu no vai que opa ma ngai que le pokalame que no mo tu foi kasi ia
oe makufue o oe maltausala o paling le ya o konga no paling le wingo la kala wa foi ke fiu ka pa o ko nga ya o me ya tu o maltausala au oi ta tra mulher o kama nga ai ke ora ni ke ai kamo mal awa ke makamaka wala o va pela o ke o swinga mavi le wo ye o ka como eu ko le fai uma lita o tanga te aku le lo le ye o dia o ma fai a va o ya ma Malo. Ya, malo Sāmoa. Ia. Ia, ingoa. Ai o ilo Sāmoa. Ia. A uni te ko te fulu ka usanga. Ilanga longa ma ko fal. Ia. Usanga menga nga ka mpa i te mine. Pela mo sai a mo ya. Awa ke. Pero hore ma yo na se le ngalo me aka. Dementia. Ia. Ai mo dementia. Le mafuanga tonu ana le na o fai tu le tai au. Ta tu fa no lo mai ainga. Ia na fa le fa tai au ia po o fo ia ma lo matua fa lo spela nga ingoa. Po ia sa ai va lo matua la se spela nga lo matua lo na ingoa na ilo le mele tupu. A fa lo mai fo lo matua na se spela nga lo suafa. Ia o no winga ta mai o na fo ia mele tupu ia te oi no winga amatan ta ngalo toi mala sfan. Nama ele lengere lo pamangakunga e o ya uye fa ke nga wo i kai ai o me tia wa tanga fa i lo mai lo malo e Mario o ai blanga tau sala oka o me ko lo o le O lo ia se tava la au a tasi wa mole. O fea o fia lo te malo. Ia, manuia le tai au fa tai tere lava le vala mai. Ia. Ia. Sai vala mai. Manuia fo i misal tai au na la amata. Ia, fa tai tere. Ia, le mafuta mai. Sai la fa se foi ala sunga tasi. Ia. O tamali ia o tatou paanga. Ia. Ai sa foi ma tau fase. Ia. Tera me vole le amata mai ai mana ia il tanua ia pe ono fai lo tulo alta to tongi muli ai tangi muli. Ai ia o ai fa fetai paanga fa fetai o le lango mai. Fia ma no fa a o fia tango ta il sua tatou to ole ai se istemi ta il sua. Se no po femele. Po fela vala au mai ai ia tatou telefon ia a tasi fa mole a Toyono, pe Toyono ana i moe tofa 6 more sleeps on po o lo le pa lo ta to Sāmoa le lo ta lo sia le atunu ato le na ta wa mai le sufo ya le pepe na fa manatu mala ya mala malama ya na vatau manu lauti ya na firi failo lo firinga po ofea na vatau a party nei e a nga mo oi malo ainga au la va fa tsangata mani teresia fa manatu atasi Palo tai le pati lo e nga mo e misila tu ia la Sāmoa. Ia, la Sāmoa e nga mo e male ai. Nga mo e male ai nga. Mal fa manatu fo ia tatou lo papa fa ai lo wale la tapuni po e la sa. Tapuni ai lo ia fa la lo. Ia, na msalo na ua sila fia ai. Ia. Awa langa sa ola utala na fai atu pul mangaf. Ia, lewa sauno I nisi fo ina malanga mai Sāmoa. Ia, wale fatenu ina la tu palo ta ona ai sa oila le fiunga le webtele. Ta ona istula fono vaenga ia. Ia mo le anga iluma. Ia mesila tu ia to esea mai ala sauni palo. Sa ole le. Ia le mai mau ia vaenga le stala ia le wale fatenu ina ia ona. O tu la fono o fenga palo. Ai nga fo I me tupu e mo le lumana ai. Le si fo I
au tatu ye pi Sāmoa oi pe se me fisa no ai o le I lo fisa fainga palota versus le malo I le tong faile tau fia le Facebook ia ta ia hawa ia ta I so fina ngaro ai longa tala fia ngai le tu o tong fai tau wa pi o le tau mi ai ia ma fa asili au pule you know le afo ile ia ta tau o tangata le ta tau sa o loto e fo ile you know me fa democracy sa o fa pe e pe la fa komunisi ai fa tai o le ta tala Facebook pe on sa no le komisina ia e o nga mo le table palota o le palota ia si ala so fina ia e sa o fo ile manet fina lo komisina o fa nga palota ia la sa le ia e o nga mo le taimile o fa nga palota ia la te fo ile le e fia a me sia tanga to tasi fia la to vole le lipoti me la to ainga fa nga mai la to tala no mai ai ma mai la to fo I mai fa pena ia la ma le finga lo komsina ele se me la fia fua ia sa le mai fa pe e tawa na fa sa lo to pe ia lungo fa nga ingo pinga tfaila ai tau fifilinga sa lotso ia wale pa lotso ia ma fa porque e fai uma ai tala no pe ta to lungo Facebook e so ta ia no ainga ia na wala foto le e tasi ia na e fai pa lotso uma ia pale mai le suili ia ona o lo le ai o le pale mene mo le 5 tau sanga ia a matalona e fa sanga ia ta to ainga ia e fa mai ia sole ia le umal palota ia mai sa o le matai le fai vaso le fai no falta male ia e pe ia no tau ia fai o ia wa amata ia le pa inga mo le 5 tau sanga ai fa sanga ia inga le mo le ia taimi ia e fa pe a tamai e uso inga e fa va ole I tatou talfori tono au te nei ele uso fo I matu finia ana lena ia ta ua ia le au homeless la tu ia wa le isi no fanga no foi le fo ta ua wana le I New Town o la so ia o te ro po ai po le ale ina ia wa ta te va ia lo fo ina tangata ia no fo solo I manga ala fo le ma auta fo ia o le se me o no fo ia wa ele na New Zealand tu puai me o homeless wa sala la ngia to ia tatara no ia nei New Zealand iso wa vai pe a tato wa ailo ina tangata ia homeless le pe camp le telefone a tutanga ia le mela ka le area like camp lata ile farsa le lotu wai ia fisili aisa fa pela to si le lata le lotu a tonu e mo mai se so swani ai tato wa ai fo ilai tangata ia homeless o tele a ni si elo tangata uma pe ina ai pe vai ta la ai ngalo ia tato le o ilo mana onga tangata le homeless o lo filo ngia ai matangata la mo o mia o silinga tali seu se sailinga ia tas sa olele ia pe on fa longo fo ile tala na mai ana o lo pe al motu saute ia lo simo kala stete ia sa le cruzeira ia le na mai telefon ia le tu la fa le tu sa le e mana ole pule no ia ave ese tanga tiro tonu le ia uta fo le fa sa ai pe ele o talia nisi tanga tala ulotu kalisia mana wala to no foi o ia mo la to foi sa ngale le foi la na ta o le so ya ana ya I telefo wale o se tono le homeless le o lo ye se tama wono masina le lo ye se tanga tai e a fielo na soi fo maloloina ai se au alo e la talata I ta fatafa o le farisama le lotu le laufanua o le lotu o fia mosona mapusanga wa le fa mai le tala o tele na la matia lo na soi fuanga pela o ile tau watu I se tala we don't all know mana onga tangata le homeless te lo fa ye ia e tarsia ia mo se ia alu ia I ulele tu langa pe ona ia ai pe fo ia lena va tu alfa manatu mota tu ia tau atu ia ava ai tu tangata lea e pule o lo fitalia pe ave se tu pe polea
Ale fesosoani numera tasi. Vili leo. Ele va pe vili leo la o mai ave no. La yere fesosoani leo e leo le si isi numera ave ele homeless le. Ia ma ave na ia moli le lo na fale. La e lo masanga lo nga leo. Ele va pe la o atu bo so tu la fon no. Fesosoani e malo ai tasi. Mana ia tele. Ya ona I vaenga tāua fo I le tātou au mawai atu no mai se tātou wā mana nei fo I tangata o le si vaenga whaangolongo te mana ia le na mai e ana whaasolo I tātou telefou o le polokalame le awa mo ia maua I tangata ia le whaatau whala au aina whala au whaisua au noa ma le o le supermarket o le asa whaangolongo le tala le vaenga le Te Silvia o tasi. Pe ia tō pita nuu leo te whalongo tu le tau amata mai. Ka piti. Na saulo le tala lea. O manatu o mantua lo la sunga. O e. Le awoka. Ona la sunga o le fai fatoanga le ringa la tala. Mea le la sunga te le o pulo. Le la o pulo mai le fai fatoanga mana I la o minga le tala. Pe o le manula ti ma le a onga le mai grow your own vegetables. Tango I toto ma fai la o la o fatoanga. Toto e ka pisi mau keni la le si tomato pi po pe la miomi. Nei lolo alu le ma keti e fatau. Ia e halu ele se tupe. Ia e te la tufo ele felesi Moi. Alma nei ala al vaenga lea pe ona mai. Ia o le pe se va unanga fo le fa ilungo o le internet. Fa tawai ia foala uaina ma foala au tau mafamata. Ia mai si vaenga tau mo fie fa pena. Ia ai pe o tātou ne kona I ka piti lea ia I vaenga lea. Mana ia no ala mai lai felesi. Mana ia mai lai felesi. Te tau ngofi. Tau ngofi. Ma le se fo I tūlanga. La wai fe sosoani mo le community. Ta avili ale tupe I nai tangata anu o ia le community ka piti si mato no lea. Ai awane I alu o la fai pisinisi e ola ai alu sa o ale tupe I e alea. Mana ia tele. Me se nai tangata fato la fai fato anga. Fai fato anga. Ia sa o le ma le fo I le au nanga ia le fo amata sia fo I nei fai fato anga. Ia sa o le. Au te lo fo I wale fa fonga le atunu. O te lo ai fo I nei nisi ainga. O lai a matatala tu tatu laina. O te lo lai e isi o tatu community lai la tu fato anga. Ia le ngata le o fa tau te tono le au lo tu pe potso ia po ia langa tatu e fo ina le e kimo malulu. Ia ele tu uani I fata fo ina le awal. Ia. E ia inisi o kalesia ia lo la tu fo ia vanga le. Ia pe o kalesia le Assembly of God le I Canons Creek Casta le mana ia le masani fo ina tatu mata yata ia lungo pe te lang ia o maftanga tina lo taula mo o ka se mana ia o la tu tonga la wina ia o te lo fo I tata to tasi o lo fo ia la tu wa o pule mangafa o se imolal vala audio ton fai mai o ia to vala ia fa malu atu vala audio ton fai mai ia no tango to lo le mata no atu fo tu fu ele sias no tango to la o maukeni ia pe lua eva ia so vetu amata ona ola ele maukeni sole e atu le tolu vai aso tarun to fiu to isue wa pe le maukeni fa pe ate o sa ofisile tatu fu mai tu fu o la aula e ia vai tau e ia tai me tau to ai fa pe sole le sa o la tamai le meio ko maukeni ia mo fai mo tonga la waina ai le mate no le tai me to le maukeni lo no ingale sa e fata ita ile to ina maukeni o le fata mo maukeni ile ia o sa lo to ia na mana i o ta fia o ta vai atu o la ele maukeni ai tolu e vai aso o fiu to su ia wa folele wa mate ia la au le nga foi o fai fata anga ia fala au aina fala au fai sua ia mole soi fo malolo ina le pe ia ona la pasa e tu fa manatu ai o te tala ina ai o lo tala to le na te fala mai fa te fala mai to fala au le na tong fai mai ia le la vai foi sta tu pese ia ona to le to 25 minuto na tala le se fulu ia sa fa mo ia pe ona tatu fa la ulo fo il proclamer se fo malo lo ina ile tu la se fulu e pe ia ne ia o le la ia il proclamer la su ia il proclamer na
ia le soifua maloloina ia ua le faatonuina i le itulai sefulu ia o le itulai sefulu matasi ia o faafiafiaga suʻifiloi ia e manatua o le tatou tautua e pei ona masani ai na faailoa atu ia i le tatou tautua i le astofi masogafua ia o le a faatonuina atu lava i nei le tatou ofisa i nei polilua seʻi uma le palota e faapena foʻi le asogafua ma le astofi o le vaeasafou o le faauaua pea i nei le tatou ofisa ia le tatou tautua ia seʻi umane le tatou palota ona o loo pisi le tatou ofisa i Sāmoa ia ona toe faatautaia foʻi le tatou pukalami le tatou ofisa i nai lalavaea le ua le valaau faatalofa atu i le tatou valaau soifua manuia ia koe whakaru kwaku nei kula o le aiau ia malo lava ia o ngō leo lua karangoa i kulanga me kau la au ia kia upe i ngō lua karangoa maanga ia si ngā kaunga whakaungu mai pēr whai kaungu ka tau mai ei e maanga ia hori ngā e anu wako raka kupe anu sa au whai tāpuanga o laka hori ngā lango lango tanga ka whai tāpuanga ai la uso songi pe yo sa wo sunga ya kasi nga lu pa tau mai mau kengi de para lo koko o timing yo de malu o vanga kulo a wo de mau kengi o faku mau kengi na mau kengi de mai ya no what alwe vai se ku mang de lei fo ile no de o lo fong ya la pisa de sa aki nga o meo ku meo kamako pala o ia wale mfanya pa o ngasi kulo a wor ka ngana pisia alwe e vai kuri mangu nga o lo fangua ma e ku e kau ai ia pala la ko o lo na ele fami wa makar sama e vai kulo o lange o la una me o lo fai ya de fato mai se mau kengi ko haku mau kengi ngo walu lu ko lo fongu e o lo na kengi wa makano ven mo ya no ven ma e vai do wa makan ko ngo ya mau kengi la o haku mau kengi la na nen tau ai o le wa o kengi sama ya ai mau kengi ma ko ai na se klo so pe dai me tau kamako mo papenga a wa mai mau ka tia i lapis ai alwe lu au tau solo i ingi vai ngala de meio no fangua ngai vai le ia le o pemer sama ngol lang le lo wingang ko ko mo kengi pemer malu sa ole mau le mai le lua sa ole ini ngai sa o ai ni ko fale un niño senga peta e sua le señor para pala ko ile tapisi ko ile fola nga fo nga ya ta ko ye ke le ko mo kam ko la oi sa nga e pi ma ko pale ya nga fa de ma nga ko pale ya o nga nga o lo sa mai vai wola mana ya ko pe fa ka wese mo kingi pe ola lo mo kingi ko lo fa ya o mo kingi o mo manga o soko la o lo ko ma ko pale pe o pe no sa mana ya te le sole Anoia. O ka mana he futsu hanga. Mo tangata e manga fangafa. Manga fangafa. Fa pala le ia fatu mau keni na le. Fa ia kuka mala u fa fo tongi la pisi tua to la. Le pa ya. Tonu ela le tala vo le fa le tama iloi, tama iloi ya. E fa mai fa le pai e alu le loi po le loi alu pai e. Me ana so se me ha. Na wa le alu pai e le loi ya alu le pai e. Malo. O piusi boy e la buona ya campaña. Lo pai ko kono o ai awa foi, o le mana ia kolokolo le loi lungo le ao o tasi. Wat tau ona suile tala le leina le wat tau ona suile leina le pai e na le tau ona sui ia le loi e fi wale lo fa tali mai le pai e le ala tu ala la moi a tau ona sui le loi e ina lu el pai e Atonge a ngar por ko le loi la ko loi bunga. Ia na. Io. Menanga I mesaka ko I la ko ye ke le ko mo ko fa. Ia ko ai ngai.
O me foi ngang karsanga ide mai lunga I maskonge I nya pusa la papa foi wa manga ia pusa nga. E mai mo pusa foi o mang inga dola ia le mai de ka para sa ko kong. Ia nga no la ia le ko ai ka pisi ko kama o le letas. Ia ale anu ala ia le se pale ono. Mana ia te le sol. So nia ku no pa no ku nga ko korma ke ngia re so ya tasia te. Ia. Ya, fai foi la ke lu mai se la au le fa ile fale la. Ia. Fai kau le le po la pi ile kingo le la. Ile ko ai. Mani ko nga ko ai ni fa ko nga lo na kwa mai ku la lo. Ia te le fa mana tu le lua malo. Lua mole wala umai. Sai. Ni ba umar malulu. Ia la makanga vele ngai ku kano fo I kor. Por fale ya ma ya o mai samba. Ya na wa. Woso se moi no au I manga termine. Ere ko kongo se moi kan ni. O le ai ma lo fil malulu. Ai ma le vao se kuloma. Ia. Bo le vao mala ia war para. So. Malo, va te tele la vale lua. Tai lava. Alo fatu. La vale mai. Na ia tele a. Sa ole u foi le falung so e tato. O fale a onga tai mi o mama so. Ole le so. So no tamaya ya le lupo isavala awatas. Le se vala. So no tamaya le ya le lua. O manatua I loa le te tau sanga o te matua o matua no fole BNB le saina ya kilani. E fa mo fa matua ai. Matua la pisi tro, la pisi la me ai. E alu le saina lua ka o matua ya tu. La wa leva ni va ya so ya kalone me ai. O lo le so. Va ya tu wa lo le saina me kalone me ai a footscratch fola o mai lona au tafale pa tala le saina o lana tonga la au whainanga vegetable garden o lesi foi la pizza le BNB le o kale o lo me mai saina isi le poko sainga ia mana ia le voi lo sia mea le wil tatu wala au talo whaina ununga le laina talo fa oi talo fa le foni ya ilu sunga I fasala lau ni ka yao alo fa ko ko va ma so fu ale foni alo fa pul mangafa sei fo malo ia alo fa ta si le pitonu le fu tele tonga la au ma fa to anga plenem plenem ya o le su por nu le plenem le o mala mai lo mo tu sa na le sunga kas pul manga ia o le ku fa lo ngo ko le yo le mau kenya kasi den koko o le va fefe la na lu tsu o pika yai o le melo le mau kenya ka le koko Tao ni ngang din makasila. Ano mau kenya la kwa ka ai fa ku le le fa lo lo ku mau kenya studio le fa sala. Elo mo fia tangata pa ye na tawaya fa. Le lo pos grass la so so. O ia ku manga. Ia. Ile wa nga lo ila I ol pa lo. Sorry. Na si nga lo ku kasi la pisi solo lo ia ko fol pale na. Ia banga. Malo ia. Ale foi le le fon. Ole fel ko pa yo kaya. Sorry. Kama si. Ole walang fel ko pa. O mang ko lo ngo fa lo ko do fel kala ngo folia so. Tira so ki akol. Por kala mil ko pa. Ia. Mo ole la ngai fa pe ka yongo pukal ka ivalu pukal ko inga lo maku pe fa ko pa pe nga ola ia fu a to te lo tamiti a fa pe no to ina malo matua ia wala la pila lo ngina la ko fa ka ma ki estia ni pukal ko fa ko pa li ka ino sufa le va ver numera kama kichi lo sufa ana ole me ko pa ko la ko sami me ko pa ko la
Whatever. Ia sa ai tu low ia so lau te u toe tofo ia le. Whamamole lau sunga ale chef master. O le ko pai to lau le ke lea puka a. Ia. Ia lau oka. Ia lu le so ka vale vale. Sa o le. Ia o ai la tu lo le whawhanga la tunu i. Mana ia ko. Pai no ia e mai al me la mo vai ka ngol kala ka. Ko le ia la ile li fasal lau le so le lang. Ia. Foi mai ele ele ko pai pe ni le lo ma ko ko pai. Ele na lo ma tua matama. Ai se ai le fia ai. Ele foi mai ele fia pe ala pouco que ele ko pai ni le se ele causa me la ele su ali passa la ya kasi te va ko ele su la ko kasi no mili fe mai va pe le fa se ko pai ele ka wa kun ma. Mai ta ko la ya vai me la mili ya ku ele causa me. Oh, okay. Sí. Esa hoy va a como que yo sola la pica va a sacar wa ku ta si hoy ta va. Va a ko ka mo kas. Pa ko wa. Va a ko mo ko mo ko hoy ta si. Ai tua vai. O te loa lao lo e ni ona mana o nga whaapitoa. Ile puka ko pai le mili. Ai ni a fianga. Ai ni ia. Se ia. Ke loa lang o sunga ta si ku mama ke li. Ko malolo inga mal kula fa pena. E wa to te lo e wa te fu le sa sinta to va ai tanga tale tu dum ku. E ia puka fu le to ulu la te va tu alu le vai lunga ia. Sa wala putu poto. Ele que sa o mai ande o ga ko si ko. E ka pan ke o mana ku ia la ko va fe fa ke. Ia. E man sofo, ele o se vai manu o si vai manu a mai tono fale. Ia. Manu a mai fale le. Malo. Kai ko karande, ma ia fa mo foi ama ko e ko ima ma kanga lu ngol kai a. Kai na foni. Ia. Kai la ko ko i lo stunga me se lo fisa mat. Yeah. Oh, my little tau ina plain. I'm sorry. Singira o fionga, o le makango fio kau. Mana ya. Le vea sa ko uma ki uma. Ma aisa. Le. Malo faftai la. Te lava foni. Ia lo tele atu manu nga luenga. Ia fa kai mangiele to kalamo kai au ko ni as. Ia, fa tu foni. Ia, fa tu foni. Sai fua. Ia, tatu au mai oi plenen nga le sunga le foni. Ia, la vai fo statu pese. Savia. Ia, ole leo to sfulu minuti na tale ole tula se fulu. Ia, ai oi so le fa talo fo mani se tatu tu no fa talo fatu ia tu mama ui. Fa ta le fa ta vai atu le tinaya loto ma. Ia fa talo fatu loto ma manuia lava le nita yao. Fa ta tele lava ia le mafuta mai. Ia fa pe fo ia le sunga ia oi le si le te vai atu iai. Uma loan fa talo fatu ia talo le tatu pese nativo a le usa Samsoni fai launga fa talo fatu le sunga ia po le fionga a por le ftainga ia namula ulu sione ia tawai loto manuia lava le tao namula ulu talo fai le usa Yohane Alexander ma John manuia fo ia fo fanga le tao Kevin Swaka ia va pe fo isunga pei le avasa ia Jacopo Emmanuel manuia lava le tao saulanga fa aftai tele lava ia le mafuta mai le tao me le tao ia le la talo mo tatu pese le ia mai la fe pese le kukama. Talavatu sunga Ropeti mai lata mai Brisbane Australia. Malanga ia pia ile
Le whawhiwhianga ia ma le whai pese tuai lava ia sola, tasi le whai pese tuai lava ia sola, le whai pese nei ia ale kukama, ia e pe ona ia fo i lato pese, pe ona whaafonga mai ai, fuala au le whaatoanga. Ia uwhi tau le fo i ma le tūlanga le sa tātou tala noa tuai le ni tai au, ia e pe ona mai tātou tala fau ana, ia o fuala au aina, ina ia tau ngofie ma tuai le o le supermarket. Ia fa ngala o nanga ia pe ona fa fonga mai ia pole ma. Ia sa le ia mani fa long tu o pese tu ia kukama ia kukama ngana ia tele. Wa tala no i foala au ia foala au aina ma foala au faisua. O les foala au faisua te fia ia. Wa o fia tele fa fisili lengo o les tasi ala tali le lua. Ia. O le pea. O le pea. Ia. Ia. Ma pea ola se vitamine mo me le pea. Ia o foi le fa le tele le fa forma. Ia ai te lo o le fia ile fala o le fala o le pea. O pe crispy vo na na tonu ile sua na ta ua tele se forma lo ina. Ona o le te fa le to ina o le kengi le la lo to la o e tele ni pea o to oi. Ia, o lo fale tu lo wan ta o ia o te rua to la wale vana na o laile le pea i tua. O mana ia. Ia, o lo la te mi foi le wa fua. Ia e tau le alua i supermarket. Ai te tufa la le pea ino mai nei mana i tua oi pea fua te le lo la. Ia, te le whaatanga te atu lo whale i te lo taimi. Ia, whaasino ia a tau fia tau sami le la au o le pea. Ia, na tau sawali wale le tua le mea lo tu mai le pea. Ia, e fua tau fui lele e maulalo la. Te tu a ioi. Ia le taimi nei la ele o yeise, ia te ufofa ngā solo atu nisi nei le uli wha pea. Se tau ngā pea le ai o. Le no matso whalongolongo mai o le e fua lo la au. Malo vastu. Le ale mawhanga o FC le ai. Ale wala no fasili wa le na mai tala fo ale fo o te loina o le tele yo fa o atina enga fale au lotu i te tono au lotu i tasi mo le fa ta wa ina so fo malo loina e ila le por kalame le ale o tuora one of the health providers le la o mai la to au Pasifika i mana i sitama i Sāmoa mo le fa ma i te ina ma por kalame ia mo fala au aina le soifua maloloina i au tau i mea tau sami. E wha mawha i ala me o whala au whaisua,
Lina tā ua nei, ma fuala au aina anu mla tasi ale pea le e tā ua. E sa au le fuala au faisua le pea? O le fuala au aina, ina pea le pea le apu. O nale ta, e te lo tala noa mai i le kukama, i te ua pea o le pea, P-E-A pea. O le fuala au faisua? O le fuala au faisua le tangotongi tono le ulo a whaia i supo, pea o le kapisi, o le tamato, o le broccoli, a le fuala au aina, o le pea, o le apu, o le whai, manaia. Manaia te le wha mamala mai na vai ngala wala wha pele to tele. O le whala au whai sua, whala au le sua, le sua i tonu pela, le pea le nau tari e tua. Lei, e te le tongi le pea tonu se supo. Ia, fatu, o le tauna ais wha mai, o le whala au whai sua, vole le, ia le anu ma le sua i tonu ma. Ia, o lana wha mamala sa, o lana whala au e whai e le sua. Ia, whai le kuka. E ti o ta wha alongo sto ino, oi fo i lea sa lau i ni maa oi fo i o, ia sa ia tu ai pi. Ia, tu lau fo i le ina i vai moso sto ino oi fo. Ia, ia o le tūlanga o lo iai le tu o whala au whaisua ma whala au tau ma whamata. Ia, nā la, ia. Peo nale, peo nale tau mai so tai loa o ina le ngana Sāmoa la o ina e na soi foi New Zealand na New Zealand birth ia ai mana ia tele fa manatu ni tai ao ia ai malo o le ua vai tu taimi le ua to e tolu minute ia ona tale o sifulu el tato proklame le tu la sifulu ia o yel malatu wa mai amal tato proklame le atar tai ao ia fa ia tu tato tunu ia e tu sai o tato maftanga male ana leila ia me se la taimi o proklame le atar tai ao ia le o fa mai ina ni tai ao fa tai foi la tu le o fa so ina le tato proklame ia o le iaso ia e to e ki system ina mai mole ia ia ma o le siva ngata o le o la ulua sto ino la ulua ia fa tele lava to lima ia wa sawa e fai ta won fai ma sipela i ngo i lo e mana tua i ngo tangata sa tau tu i sa mai la ulua le market fo ia alna ia ale wa mai al tatu proklame te pena mai proklame le tu la sifulu ia tatu to ma futa fuila i le pa fia nga su filoi ia le tula sfuma tas ia ma fa solo tu la fol tato proklame se ipa ia le tula tolu le fia na nei lungo tato penga te failangi ia ai pul mangafa ia la tato nga lue pea ia ia wa fol tato ino tato tunu ia ona ia yo tu ia ia o le la tato te fero ia i le aso Taiao pe auria tai ore la release mai o sunga di pule tai tasi ia manuia lava fo fanga to le tatu tunu ia le to tasi minuto tale o le tuna sfulu si fonga la mua i Wellington Pito ane tu ole
Thank you.
we go again. Life is short, polilua to the end. Fatalo fatumolo falalo fafonga le tunu neta yao swing o tato pokalame yo leomba fatasi ma check marshal yo o stasi fo yo afanga renga por city council olo taula mo le ba inga mal fa so nga fo nga renga o le fainga le palota fa tu malo o pulenga nu purua e fai fo ingane lo tam fai fa il fa pertani me fa Sāmoa Tata Nord for Tau Mangola to Tapenanga, Ilineva Tami. Good morning, Talofa. Welcome again to Sāmoa Capital Radio. Jack. Talofa, thanks so much for this morning. Yeah, really good. Yeah, thanks so much for having us back to talk about elections today. You must be sick and tired of talking about elections. Oh, no, I'm a self-proclaimed bit of a nerd for local government, so happy to talk about it all the time and get more people engaged in voting. Good on you. Well, let's have a look. What's been like since we last spoke on air? What's been happening? Oh, so since we last spoke, basically we had the nominations period, I think we were in the middle of at that time, and now nominations have closed. All the candidates are in and on our website, and so we've got 30 candidates across the Mayoralty and our 3 wards. So we've got 3 candidates for Mayor, 8 candidates for the Pauahatunui General Ward, which covers the north of our city, 15 candidates for the Onipoto General Ward, which is the south of the city, and then 4 candidates for the Pariroa Māori Ward as well. So yeah, all candidates are in. Their profile statements are on our website now, and really exciting, last week we filmed their candidate videos, so that's a 90-second opportunity for the candidates to tell you in their own words what they want to do over the next 3 years, what do they care about, why you should vote for them. So it's a bit more expansive than the little paragraphs you get in your voting pack. You can actually hear from them themselves. So we're just basically winding up for the voting period now, getting ready for a really hectic month. Has any candidate done a video clip in 2 languages, more than 1 language, like Maori and English, or? No, I don't believe. No, candidates, they had the choice of how they wanted to use their 90 seconds. Right. Some candidates did a couple of sentences in another language, but not a full video. Yeah. Okay. Let me try and translate part of that. Yeah, that's good. Ole tato malo whanongia pe o whatalo whatao nei o check marshal sa mato taltino whatase fo istemi o tūnai. Ia ielenga lua vaenga le va ia le tapenanga mo le palota i le masina o Oktopa i New Zealand i le pulenga nu. Le ala taltino e talo mai le pa mato tanoanga i lungo le tato le tioni. Ia le wo ia isi vaenga ia na talano to le temine o tapunia ia nominations. Po ingo fo o la tau le na fio tau wā. O le ala wo ia le lisi o la wo lungo la tau penga o tawhailangi ia moe fo i fia mai moa. A lewa uma foi ona watulungo isu tato polkalame i le ngata i talafou. Ia mal polkalame o sfarili o lela ama tantaltano tuai vaenga ia. E pei o lena ia ta o lo ia ia i tupe. Did you say there were 3 running for the mayor?
Yeah, 3 candidates for mayor. Yeah, tolu la tole leo le tu la vo e tau wa mo le tofi pule no. Ia lo la vei ma ni ta ia malisto lua. Ia au nei le vainga le one poto got 15 from memory. One poto le vainga le ta to ni ma Eastern Porua. Yes, fulu lima le i tangata le wa listala. Ia ai lima vanoa. Ia pe ia tolu tangata wa i fai u Sāmoa na ia. Ia mo tato Pacifica. And you got the Maori, there's 2 4 candidates for the Maori for the Bari Rua. Ia na e tō whai e vaenga e fo i mo le tūma le vaenga mo Māori. Ia mai si vaenga, and the other 2 votes are of... Pauahatanui has 8. 8 for how many seats? For 4 seats. Ia, e valu nai Pauahatanui ia mo le whainga palota. Ia, o le tūlanga nei o leo amatana vala maili I lato. E la I sta penanga se o se matanoanga I mana ia fo I wae. O leo o mana po lato video ta I was full se koni. E mo lunga lupenga so ta inga I fo I lato. Nai whaafonga la I e langona. Ia mama fo fonga po manatu fo I. O le tangata lea fia tau wā. Po ame fia tau tua I mo tangata I tonu pulenga nui porua. Thank you. That'd be interesting. So your videos, your 30-second videos, they've already gone up? No, so we're editing them right now. Yeah. Putting some graphics and subtitles on them as well. So 90 seconds long, and they'll be up hopefully next week. Yeah. And has everybody done that, or? So we're filming a couple more this Friday. Yeah. But we should have, I think, most like 99% of the candidates have chosen to do one. Okay. Last time we got really good feedback on them that they they were really helpful for voters in terms of hearing from their candidates. Correct. Yeah. I think it's a very good idea. Yeah, for sure. We should make it compulsory. I mean, if we could, if they want to serve on the council, they should try and do something to help themselves and inform the community so they know why they're voting for them. Yeah, well, that's what we tell them is, the community really likes these and they're really useful for voters. So we really strongly encourage them to do them. But yeah, if they don't want to, they don't have to. Yeah, so we should report those who are not doing anything. So there's always the question, some people, they just don't bother. Yeah. And one of our programs, we mentioned it was only 36% voted last one. And we're trying to encourage more people. Yeah. And then the question, why should I vote? Yeah. Well, that's the thing is, if we think about 36% voted last time, that means that 64% didn't vote. 64% stayed home. But we know from elections around the world that turnout is really important for diversity on our councils. So, councils do so much around our city. It's not just the, cool things like the pools and the libraries and the parks and things like that, but it's, the day-to-day things you use to get to work. So your roads, your footpaths. Greater Wellington Regional Council does public transport and environmental monitoring. Council affects our lives so much more than the central government does on a day-to-day basis. Correct. So it's really important that you have your say by voting for who should be around the table. Council's there to represent you, and democracy works best when the people are heard. Thank you. Iel vaenga le matatanua ni ole si tawol po kalamini. Ina ia tau fai e whaamalmalama le tāwua o le whainga o lau palota. E pefo ina iel po kalame o tuanai. Na le tolus fulu onu paseni tangata sa palota, le palota le pulenganu o porua I le total sanga mawai. O lea lai tau fai ina ia si tia le numero na. Ia mai ila le tuna o fasidi leo pia. La mea le no palota. Le lai tau whaamamlama mai check. E tele I o ngā luenga e whaia le pulenganu e a fo e a fia I o tatou soifuanga, o tatou tangata soifua I tonu le pulenganu nei. E mo e fo I le sao le maloia. Ia pe o vaenga ia tau loto I whale porua. Ia o tonu po o whai unga e whaia. E sui tau vā ia palota I tangata I le masina o topa. O le mea nā pe o tau noia check. E whata ua ina ia
Malama o I langona mama fongo tangata le fia lu tau wa paula tole la o fai tonu e fia I oe tato umai e mana I lo tau fai malama I famtalanga o le ia lungo le video lenta o I vas fu se kone e ia tau talanga I la tau nei ia mai fa ngolongo e fo afa pe fo ono le ngane fainta ia vai sisi o le ainga malama le fa pertania fai se tau to te fa ngolongo mai tau mai po aia I vaanga ia tonu whaingo fia fo mo lato. I was just thinking, I was just trying to translate, the importance, and in your 90-second video. Yeah. Because if some of our listeners are finding it hard to understand English, then they should ask either some young college students in the household to help them, with the language. But I thought the technology, I should look into something where you can actually sort of translate or do so that they can listen to that. It'll be good to hear translation. Yeah, for sure. And then also, because we're putting subtitles on them, I think that YouTube might allow you to change the language. Yeah. It might not be perfect. But at least give us some hints of pretty it. Close. Yeah. Now, vaenga ia le vo tala no I mo tapenanga la tole fai nei le video leta o e tu o e lungol saunoanga a se suita wa. Mane e pa I mase amanoa fo lele I whaonganga o teknolosi ina ia whaali liu ai a e whaafonga I ai tau whai whaali liu fo le temi lava nānga ngana te mana malama ia o le na whaingo fia fo la ia ona a tono e wha o so fia fo ia e whailo palo tawa le wa e mamlama a tono le si vaenga lea le tau whai e le vaenga lea ina ia whai ia wanoa e whaingo fia le tangata palota o na mana malama ia ma wha o so fia e lo walu e whailo palota. Well, let's hope that we just increase the numbers from 36% to more than 36%. We're trying to sell that idea. Yeah, exactly. Well, that's the goal. Yeah. So who and what do I get to vote for? And what is the whole structure in Purua? Yeah, so in Porirua we have 3 wards. Yeah. So we've got 2 general wards for those who are on the general electoral roll. And then we've got 1 Māori ward, the Porirua Māori ward. So as we said, we've got the general wards, the Pāwatanui general ward in the north of the city, Onipoto in the south of the city. So depending on where you live and what role you're on will depend what your voting paper looks like. So say for example, you live in Waitangarua and you're on the general roll, you'll be able to vote for Mayor, Councillor for the Onipoto ward, Greater Wellington Regional Councillor for the Porirua Tawa constituency. Right. And then there'll also be 3 polls on your voting papers, and they'll be on everyone's voting paper this time. So 2 of those are Māori ward polls. So both Porirua City Council and Greater Wellington Council are going to be having polls on our Māori wards. And that's mandated by the government, who changed the law last year. And then our council, Porirua City, has also decided to ask voters what they think of exploring amalgamation or some sort of different structure for council in future. And so those first 2 polls, the Māori ward polls, are binding on council. We have to do what they say. Right. The last one, the amalgamation one, is not binding. So the future council, when they come in October, they can choose to do something about that, or they can choose to not. It's basically just to get a check of how the community is feeling about that issue and what the community would like council to do, because we haven't asked the community for many years. The last time amalgamation was floated in Wellington was 2012, and that was pretty overwhelmingly, people weren't keen based on the structure and things like that. So it's time to ask the community what they think before council actually goes and does money and work on it. And that will actually combine or working with other councils in our area. So the question asks if council should explore some sort of different structure with the Hutt Valley councils, Wellington, Greater Wellington and Porirua, yes, while keeping local services local. It's voters' call on what they'd like council to look at. Well, the government's also trying to change things. So the RMA, that might just impact on the regional councils and Greater Wellington region.
Yeah, exactly. So, yeah, there's as you've pointed out, there's a lot of reform happening in the local government sector right now. You know, we've got RMA reforms coming down from government, and then the local water done well as well. So, yeah, councils around the region right now are deciding whether or not they want to join the regional approach to water. Thank you. Let me try and remember all that. Ole vanga le matal no I tam foi fa pula tu le tam tapinanga foi o fainga o palota I ma pe palota. E se teme o no mai se pe pas tanonga lumanai. Ien fa mamla mati le o tatoanga ia tu masina oktopa. Apena isi vanga ia le o fa vala meltemini. A foi I tono pe palota I masani ai tausanga o motulanga na ia. Ai la fa poponga ia le fieta no atu ia. E le vaenga le e va ai pe etalia le ia pe o se ward po se vaenga le mo Maori. Ma tari e fo fainga malo le ia nei no mai la tova mai. E te tau ono toe ave ina ia fai palota. A tangata I pulenga anu po vaenga se. Pe se me tau e la tope le ai. O le fasili la na o le la ia fo ilunga po mo nai Maori. E compulsory pe taua ona e palotai le tamu fai ina ia o fo yo pulenga no umala New Zealand lo ia fasili na e fa tau mo nai I se ava no maoli tono fai nga malo tono nei New Zealand po malo laiti ma ai e malisi vaenga lea e le ta ua ia e le non binding pe le fa mafa fo I te lato ana fi sa iri po face fina ngalo o tangata palote pulenga no I polua pe ono ngā te tau o na whaise awa le ngā lulue whate se I porua, e pulenga nui porua, ma Wellingtone, Hutt Valley, ia ma le Greater Wellington Regional Council. Pela le vaenga na lena tāua, ia lela no whato mala utala, ia talua nei o le malo, tato whainga malo le nei New Zealand. Ia o lewa e sui le vaenga le tau whapopo o le RMA, o le no RMA. Oh yeah. What's the long-term regional resource management act? Yeah. Yeah, mo me tu la fono le va ingo wa fo yo va nga puno o al malo New Zealand. Pe yo nai tawa vai fa pena. O va nga fo na o le te le swinga le nga ile malo. E a fiela male ma regional council po isi va nga ye lungo pulenga nu. Po se la fo le tu ese e va nga venga ya. Al vaenga na le mana e vai e pe se me se olo pe olo nga te tau o nga lulu fa tasi pulenga nu po mai si pulenga nu na ta o e check o le lua fa sfulu 2012 le temi muli na na fa ye se ilo ilonga mata o pulea a o le to telo o tangata na fa le fina ngalo e le fie ye se tu se fanga fa pe e talo ele o talo mele lua fa sfulu le o tato mai lua fa lu sulima e o telefo le swinga ia o isia vaenga ia whaatala noa e atonu I tau ngō fi e le whaingo ngā ruenga tau ngā rue whaata sei pule ngā nu pe atatawa I le vai ia maisi ngā ruenga whaapena ia leala I le whesi pe te lia tangata pe ngā rue whaatasi a whaape mawane le palo te tō tele a wai e ia na mai loli whainga ruenga I la tō la a tō mai fo e whaiele council ia mal pule ngā nu ia na whaile se ngā ruenga I hope I've done enough on yeah, but cool. It's a big topic the thing you just mentioned, so we can actually when we get the ballot paper one day that will talk some more about some of the things we're just covering here. And when will you get your voting papers? Yeah, so voting papers, so voting is done by postal vote in local elections, so they'll start getting posted out on the 9th of September, and that's also when voting opens. And then delivery of voting papers should be complete by the 22nd of September. So if you don't have your voting papers by the 22nd of September, get in touch with us and we can help you out. O papo pepa palota le pele ta one ele fa matala ole fainga palota ta to ne porua e fai pepa palota la foto ele mili fa pena vole tele no fanga ne New Zealand. E o le laiva ai e tauno o atu o le soivo se tema le masina fou e amatai ona la foto pepa palota a o le aso lusfulu o se tema e o toi tauno fa muta le toi fa o tono la pepa palota
Is it lunchtime on the 22nd or what time? No, so voting Right closes on the 11th, Saturday the 11th of October. Okay. So yeah, there's the period where voting papers are delivered between the 9th and the 22nd, and then voting finally closes on the 11th of October at midday here. You're right, it's 12 noon, so make sure you get it into one of our ballot boxes or back to us by 12 noon. Ia na o le vā o le ivo se tema e o atu le sulu se tema o le taimina o le lafo to ia fu ia to pepalo te pusamiti no winga ale o atu le sulu fulua e po le sulu to lusu faire I mo ani pepalo fa so ta ile ofisa o le pulenga nu ona to fa ile se fo fanga mo ia o le palo talapala to o le fa ile so sfutasi oktober Tāne le sfululua le auli, I o whaangatai le taliaina o lau palota. Ia, wawa I o tūlanga nei e tātou a matana mawhawhau, a mawhau intaltal no iele I polkalame le tau fofua e whaeloa te mo mua. E awai mal tātou le tio e whaatala no I sui tawa, ina ia malama le tātou I lātou fo I mawhawhaunga, ma lātou ngā duenga lo ma whai mō tanga te lau tele pōrua. E se teimi o mua a pe o tapenanga na lo ngā lui whaatasi tātou ma check marshal. Ia manisi fo I o I pūlenga inu pōrua ma I nei pōrua. Ina I so soni tūlanga lea. So the voting system in Pōrua is STV. Yeah, bit of an acronym. It's like Sāmoa television. Yeah, if only. So single transferable vote. And then, you might heard it shortened to STV. Yeah. So what STV is it's a ranking system. So you rank the candidates on your voting paper in the order of how much you like them. So your favourite candidate, you give them a number 1. Your second favourite, you give them a number 2, and so on. You don't have to rank everyone. So say there's only 5 candidates out of 15 that you like, you only have to rank 5 or however many you like. So you can stop ranking at any time. Just don't skip a number. So don't go 1, 2, 4 or 1, 2, 2, 4. Just make sure your numbers are all in order, and then Right. it'll. So what happens if somebody sort of gives you 1, 2, 2, and 3? So that you discount the ballot paper? No. So we'll take their preferences and their vote up until they've made the mistake. Right. So say they went 1, 2, 3, 4, 4, 6. Yeah. We would take their first, second, and third votes there. Right. And forget about the rest. Yeah, because we can understand what they were trying to vote for there. Yeah. So we'll take those and count those in the process. Okay. Well, that's good to clarify that. Yeah. I thought they'd probably just make the... No, we try and make sure that, if the voter intention is clear and we know what the person was voting for, we can count that in the process. Yeah. And do you find, you're working as election officer, is that a good system? I think STV, a single transferable vote, is really good for, there's a study at Victoria University of Wellington that's found that it increases Pacifica representation of Pacific peoples and also women on councils. Right. It's less of an effect for Māori, but it does boost those other 2 groups in terms of diversity around the council table. And it also means that we get a council that most people are okay with, instead of first past the post FPP, the other system where you get a certain number of ticks and then it's winner takes all. So it's the 5 candidates with the most number of ticks that get in. STV on the back end is quite complex in terms of, we eliminate candidates and reallocate their votes and things like that until we get a council elected that most people would be okay with, and would look at it and be like, oh yeah, there's a couple of people on there I voted for. Yeah. So there must be a computer sort of program that you show the things in, it'll just come up with the order. Yeah, so the counting process is really complex. So we contract a company called Elections NZ, and they're based in Christchurch, and they manage the election for about 45 councils around Aotearoa as well.
and they have a computerized system. It's checked by the Department of Internal Affairs, and they use the calculator program that the Department of Internal Affairs provided. And then it's also double checked by an external auditor to make sure that everything is good and how it should be. And then, yeah, you're right. It's a computer that does the math on the back end. So, yeah, we can scan the votes in when voting closes, and then they click go, and then the computer takes, up to an hour to kind of... To an hour, yeah. To spit out a result of all the preferences, yeah. I was just thinking with the AI now, and whether it takes one minute or 2 minutes. It might not be an hour, but it's quite fast. It's quite it's fast, but it's also a lot of computing going on there. Yeah. Well, just as well, we don't have a population like China or India. Yeah. It'll take a while to count so many. Yeah, and also that we don't have to do it by hand. That's the beauty of STV is now that we have computers, we can use a system like single transferable vote, whereas back in the day, you had to use first past the post and just count the ticks because otherwise you'd be there for weeks. Ole whainga palota I tono po rola valato. Jack, does that apply throughout the country, or is it just for in a few? So there's about 15 councils around the country that have used STV. STV. So in the Wellington region, for example, Wellington City Council and Greater Wellington use STV as well. Yes. Hutt City uses first past the post. Oh. And I believe that Upper Hutt also uses first past the post. But around the country, it's quite varied. So, for example, in Auckland, they use first past the post as well. They don't use STV. So around the country, it's up to each council what they want to use and what system they think is best for their particular community right now. I was just thinking I was surprised when you say that Hutt City, FPP, and Hutt Valley. They had a poll in the 2022 elections, and voters said that they wanted to stay with first past the post. So that's why they're still with first past the post. So if we're trying to get people to see whether they want to work with amalgamation, and then they have different voting systems. That's gonna be a question that the future structure will have to deal with. How we elect our future council if we go down that route. Ole vainga le matatanoa nei ole whainga ole tuainga whainga palota le whaatino nei pōrua. E le vainga le wha pupu ole STV, ole Single Transferable Voting. E le lai whaonga e pōrua le lano siri. Pe tō fia ni pūle ngā nu o whaiele vainga le tuainga whainga palota le ole STV. A le wha pe suru lima I tono New Zealand. I nei la wai Wellington, le wai loi o tātou o le STV, o le Single Transferable Voting. A o Hutt Valley, ma Hutt City, ma Upper Hutt, o la tau le o le EPP po le First Past the Post. Toi ngā po ai mua maua ia fo ia tele o palota o la tau nai malo. A o le STV, o le ele vaenga le pena ta ua whapirtani o le ranking. Le sa whamatala pe whawhiana whale palota. A watu le lisi o ingoa e na inofola ia a whape to lima sui tau vale watu o i fo inofoa. Ia ma whaene alu o numera tasi lisi ingoa, numera lua lisi ingoa, numera tolu. Ia o na lua ilela ia I lau filifidinga o lau numera tasi lea, o lau numera lua lea, numera tolu lea. Na mai lo le tamu whai tu whaatasi, o na ilo le po fia tangata ia e a fo ia. E telepalota ia ilu no lua lo na tolu, o na whailele whiwhiringa. O le whainga fo lala palota pe on tana no le sunga ia check. A whape watu e tō lima ia no fo le a fo ia tauwa. E pūlea o e pena le tasi a le ingoa te nofo tu ila numero tasi ia na whaamuta lo le ina. A e mana o e whaonga o male tō lima le a velo no whaamua no na lua lo na tolu na wha. E ma whai a whape o le numero o le ngolo na lima nei lalo a velo whaamua. Lona winga o ina tu se numero tasi. A whape o le ngoa le pito I lunga ia a velo wha numero lua ia na tō le na le lua. Ia whape na le whioso swai solo le whaingo le ingoa o le numero. E whailo whaitalia.
Ona lai fa iwa pena le inei po rua ole single transferable vote. Ia mo le whainga o tato palot. Ia mai atonu e au ngā fo ile e pe ona ofisiri. O le ale tā ua mo po rua la tō. O le la tō wa ai o I e mawele ava no tangata Pasifika ma le tu pā o tamaitai. O le tele na sau mai tonu to inga whainga le awa alo le first past the post. Ia tele ana o nga isi tangata e mua ai mulmuli tātou. Ai ma le tele vaenga le alwa ia la tō e for whainga fie. We'll just take a little briefer here, Jack, and then we'll come back. We'll just ask for our team here to play another piece of song. And then we'll come back. Kia ora. Solo una lima faye vaye telena tine yo le alofa le wila ua e motu tasi mana tu alo si au kapani manu ole tai ala ua tau sangi o so le la sulugi le la lolani so we are oela upele tofa awala vane ifanga loina imea umala wasata faya talua ila valene masanina tumaulo famaoni yawe mausei ya oile oti ola uala wafa ola wala wafa tofa te fatua momomo pe ava ai atu ile la ua moto ai au no fono foi se atu mama o fa solo ai o te mafauna matau su e mari e oceana e mafai ai o na matala tala se te si ua pele ila ua nana wa toa nei ole se so we are oela upele tofa awala vone ifanga loina ibea umala vasata fai talua ila vale nei vasanina tumaulo famaoli yawe mause ya oile oti ola walofa ola walofa tofa
Toi whatalo whatu whawhanga le tunu. Ia, atonu mo tau mai e leo whaia. Mene mat whanongolongo toi. A lela a te tala atu tato leina mo nisi o leo whawhonga nei pōrua. E fia fesili se nisi o mata upu ia po le tato le palo tolo alo toi nei I whainga malo laiti. Matata noa tu ma cheki isi vaenga ia toi mata upu. Ia atala tu leina e nisi fiwala au mai o na vili mai le tolu walu lima. Lua ofa tasi. Ia po le ofa mo te foli mo ba. Ofa tolu walu lima. Lua ofa tasi. Ia pa isa o fasiri fia mamlama atili e nisi o vaenga ia matala noa tuai. Ai la matata noa pe nisi o mata upu ia mo le fia le tato tanu. Check, just offer the invitation to our listeners. If anybody wants to ring it in, you can answer the question. Yeah, if there's any burning question they may have at this point in time. Obviously, we've got further programs to come before the election, so we can still go and try and enlighten listeners here in Pōrua about what's happening, so that hopefully they can increase the participation from the 36% to more than that. Yeah. What if we can double that? Oh, that would be fantastic. That's kind of where central government elections sit, is kind of the 70-80% mark every year. So, yeah, there's no reason why we can't. It's just people, they need to enroll, they need to know why council matters and why it's important, and they need to care, and, people in the community, they do care, but it's just helping them to vote and reduce the barriers to be able to do that as well. And I guess that's why we're doing this program. Yeah. Trying to enlighten people about the process, what's required, how do you, and why we want you to vote. Yeah, exactly, and why it's important and how we can make it easy for you as well. Yeah. Mana ia fo ile pe to fa fonga mai o le fo I polkalame ni tam fai ina fa malama a tiri o tatou tangata na ia male manatu maulunga lava ina ia talo sia yo o tule aso leo whaile palo tato, telo tato au whafonga. Mana ia tele ate utupu se wawenga nei tato ai nei Pōrua. Ai ho, whanua ina numero totu 1% le nei ai fitu lua. A mauwa le fitu lua lono inga tau mai na o lesi luso 1% na ai leo palota. Ai tato tam whai sa ili a misia tato tangata Sāmoa ia ma Pasifiko lo whafonga mai tato Polkalame. Ia manisi fo isi atunu o e malamalama le man Sāmoa. Tam fo so sone I o tō oi, tō ainga ina ia whai palota ai o ngā fo le mato ngā luenga le whai atu ma check. E wha mamlama atiri vaenga nei ina ia wha Sofia ia o e whai lau palota. Ai ei fo se vaenga te fia tala no mai, pawa peo o le sanga teli whai ase palota. Ai ei fo ni mafo anga e te loa e tauna sila fia e le pulenga nu. Le mafo anga e leina le whai le palota. E o ngā fo lo wha soa mai, ia na vidi mai la ia. A tonu e ho fo la tō mafo fau ia ma whaisisi awala e manmla mai ia. A tili e ia mole anga ia tu le whainga palota ma sina Oktober. So, if a person is not enrolled by the 22nd of September, they can still vote. Is there a process for them to go through? Yeah. So if you weren't enrolled by the 1st of August, you won't get your voting papers in the mail, but you can still enroll up until Friday the 10th of October. You just need to cast what's called a special vote. Yeah. There's a little bit more process on that, so we help you fill out a form just basically saying why you need the special vote, which is that you're not enrolled, and then we give you your voting papers just like normal. So we'll be around our city at quite a few places doing special votes. So we'll be at the Pacific Night Markets on the 12th of September, and then also the last night before Election Day, Friday the 10th of October. So we'll be there and we'll be able to enroll people and help them vote at the same time, which is going to be really great. And then we're also going to have 2 days at North City Mall. Yeah. So we're going to be at North City Mall on Saturday the 27th of September and Saturday the 4th of October. And that's actually the first public announcement of that. So we're well announcing that live on Sāmoa Capital Radio today. Well done. Yeah. So North City, that's the mall. Yeah. And that's the 27th of September. Yep, and the 4th of October.
Yeah, so we'll be there from 9 a.m. to 6 p.m. both days, and we'll be able to help you enroll and then help you vote as well. So people can do it all at once, get their details up to date and get their voting papers as well. And the 12th of September, where's that at? Sorry, that's the Pacific Night Market, so that's at the Cook Islands Hall. Yes. And then, we'll also be there on the 10th of October as well. Both are Fridays at the Pacific Night Market. Come down and get a feed of some delicious kai, and then, vote. Don't say that because they might think, oh, is that free? Oh, no, sorry. No free food, sorry. Come and support some of our local stall holders who sell some fantastic kai down there. Yeah. O le vai ka le whawhipai o toile le stala i o le palota wa le matanoa tu le aso hivo se tema e o tu le aso lusu se tema aso nai vato iau pepa e fo i whai palota a misi la vaenga i le stala i o e whai palota a misi la vaenga lea o le laita o e isi aso i o uma whai ela to fofanga o le aso sfulu se tema ma le aso se fulu oktopa tu se le o le po o le aso le ai le yo o le aso fa ngatai palo te le sfulu le o le sfutasi e mau le ava no ina le night market le lato market le fai i le fale vole le holo nai a tangata kuki ai lani ina poro na le mo fai vo lato ta penanga ina ia mau le ava no le stala i lato misi ato le ava no le ina ia mfa na palota au le North City i le vaenga le whai e tatou whatau mai nei pōrua. O nei e fo le iwa i le tae au e tau le ono le afiafi. E iei fo i lato e tu i whaingofia na whailoa fo i lato i eina. E ma whai e ono atu tangata matanta no i lato. O le lusu fitu o se tema ma le aso wha oktopa. E lua la aso le tala noa i whai e palota i o ia fo i le stala i lato. I o le tu avanoa check between now and all these dates we'll try and remind people during the morning show so that people know where to go and be famous. That sounds great. I'm really hoping with the work that we're doing that we'll actually increase the number from the 36 if we can get at least 50%, but if we can hit the 72 we'll probably Sāmoa Capital Radio probably shout down the whole year and invite everybody to come and celebrate. Yeah. That sounds fantastic. I'd be keen. Yeah. So it's very good. Now, when can the special votes we mentioned that? So, is there anything you want to cover in this program? I think it's you can enroll right now, update your details, and then if you don't get your voting papers by the 22nd of September. Give us a call or come to either our administration building down in Cobham Court. Or what's the number people should ring? Is there a number for them to ring? Yeah, just our standard contact number, so 04237 5089. 5089. Yep. And then our contact centre will probably put you through to me or one of my team, and we can issue you a special vote, which is really easy. It sounds kind of daunting, special voting. What that actually means is we help you fill out a simple form, we sign it, and we give you your voting papers. And that's counted just like a normal vote as well. Right. So please do vote, please do enroll. It's really important that you have your say on how your council looks for the next 3 years, and have your say on what's important to you, and you can do that by voting. Yes. Thank you. Olewa talanovo ile whaasolonga o fo ila tu fufuanga lo i nei pe una whailo atu si o aso i le whaapitoa e whai e ia le stala muli. Ia, manea e tawa whaatawa na o fo i malu leo fia o tato a whaafonga. Ia mese o to e alalampa pa o nei pōrua. I le whaanaunga o pule ngānu, ia manei tato le tiole o nei pōrua. Tato whaipe ma whai o na sui, a mese au to lele whai se pāno te i le a pālo te talwai. Ina ia whaamanoa se teimi e whai eilo le stala mumua o na whai leo lau pālota. O le whanaunaua ina ia si tia mai le 12% le nei ata to mo le 5% manei tele. Ai ata to mo le 51%. Ia le lope te o whai se tato pāti le lo le hole la talata mai nei
fai le celebrate se tulanga fa pena ia tamu fai awai o la wa I pe ona mai le vaenga le o le tamu fai le amalgamation o isi vaenga ta ona I tauna palo tai. I think it's all the more good reason for people to participate because you're asking them to vote for the Maori ward as well as the amalgamation. Yeah, it's going to impact on the lives of people here. Yeah, there's their lives. Yeah, exactly. So there's so many things on the ballot paper this year. So there's like you've said, mayor and councillors, Greater Wellington regional councillors, plus also those 3 polls, and those 3 polls will have an impact on how council represents you into the future. So have your say. Yes. Yeah, na o tawa na lo palota langa le vai nga tele e tonu. E se temi mo na mai le se pe palota e va ai el fo la tu fo lunga tato o pengo so tainga. Ina ia faingo fie fo tato taltano le aso ia ma fa ma la mati. Ia ma fai fa ingo talfe ngai. I think perhaps next time we can have some voting papers or drafts and then we can also post them on our page so people can also have access. What they look or like, we link with you so that they can access your website and have a look. And then that would be fantastic. And then our team in the morning will try and explain something from what we've discussed. Yeah, exactly. Translate my jargon into something understandable. Yeah. All right. So that's it for this. Unless you got something else to. No, I'm good. Just a plug as well to vote in the Samoan election next week if you can. Yes. Thank you. Of course, that will be live all day. We're live streaming that. We'll probably do something similar to what we're doing for the council. And see how it works. Yeah, that'd be fantastic. Thank you for coming in and sharing, especially your residency in Porua, Jack, and all the best for the work that you're doing. Yeah, cheers. And we'll see you again soon. Okay. Ia o tato pol kalame na mwhaintu whatsia nei fo ia so taltano to malisunga ia check Marshall. Ia le ia vaenga le whaingo tapenanga o palo te nei porua. Ia le tam whai matotano se momoa. Ma wha mamla matini ia ma maise pe palo te wai mai fo ima wha mamla matu vaenga isi. Ina ia so swani ma wha whaingo fie fo e whaingo lau whiwhiringa. Ina ia tato o ma palote I whainga palote la susfutasi o October. Tārs fulu le uli wha ngata le tali ina lau pe palota. Ia tato pukolame nei, to mawo sisi am no tanoa, temi nei, to wha soifua.
Totoro tale, olo ufatu atae, talo pala utifai moada, ola uma atai mande. There's plenty of fish in the sea, there's plenty of trees in the world, there are also birds fly in the sky. They're also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Sāmoa. Tele a ole sami. Po ila au ole wau tele manu vele lei ila lagi tele teine apakasi ai sili ai oela vele ole la du Sāmoa mate mai la tukua bete no ale. Pe whawhiwhianga mai leo whapese le whetu lima ia ma le pese tele i au le sami i na ua whitu minute ua te ai nei le se fulu maritasi. Whawhiloi matoe whaatala whātu le tātou atinu, ma lola whoi le ona sa i ngā ruenga o le nei aso ma le nei tae au mātango fie, le lofa ma le anga le leo le atua, ia uwa ai atu i whawha atu le tātou ufisa whaasala lau oka, o le taulawa ia pe ona mai tau atu i whawha atu le tātou ufisa whaasala lau nei, ia o lo mātango fie le susuru le la ma lufo le savili ia e le o ngā o ia fo i le whioa ia ta vale ia o lo solo manuia fo i fuafanga o ngā luenga ia tangata lo mai tau atu i whafo atu oka ia o nisi o lo sāva vali lo masalo o le toatelo o le nisi o tangata e sāva vali atu anga i nei anga i o i le taulang whaatau i poridua lo inga o nisi nai o e tuli le sāva vali e po le train ia po on foaf ia nisi o lai o e pu el pasi ia e o anga ia i fuafanga le neita iao ia manatu o lo o taufa i tutusa fo i tātou le neita iao ia i le alofa maleanga leo le tua i ngā ruenga ia o lo o so longa manuia uma ngā ruenga i tātou umalava e mai se le tāpo inga mau i tonu ainga nei o tātou umatua tausi o lo mafuta mai ai i le neita imi o le tā iao ia e le ngāta o tutonu o maota ngase o maota o tangata mātua o tonu fo yo ainga le nei taimi ya malola fo ile mafuta mai ya la to fo i malanga mai Sāmoa po la fo atu fo i New Zealand malanga i Sāmoa manuia lava fe malanga inga le nei aso tau nu manuia fo i Sāmoa ya ma fa itete le tulanga lo yel fa mai ya ma ave ve vainga pe ona tala atu malongo puiria atu tato tunu le tele taimi tato proclame tau tu na ia tulanga tau ona ta pena iai ya wa fo ine fu ala au ni tala vai ia e te alu mo o i Sāmoa, e fua i le umina e te alu ai, ia, la tau fo i lewa taunu umai, to i taunu umai tonu ni usila nei, whela vase vai panoa le lalulangi, o lea e te malanga iai a lewa e taunu, ia, ele ngata i la tau lewa malanga mai taunu umai ni usila nei, ia, whaatalo whātu ni taimi o le tai au, ia, o le tau tuane le si whonga lau mua i Wellingtone, e na ua iwa minute o te ai nei le se fulmaritasi, manuia la fua fuanga le nei aso, tātou mafuta se i pa ia le itu lai se fulmarilua i musika ma pesepesenga se uwhifiloi, e mole atu ua fui lau whaafonga ma lau mai mua tāpua i mai nei taimi o le tai au, manuia fo i wheo inga le au aveta avale, mai tau fo i o lea sa tupu le whaavelave i le mai aso nei ia iluma atu i le motorway lea e sau tonu i porua, ia lea na la veita vale le foi na tanoa toi Savelina ma ana le leva ia so ia ole fa manatu ma sani la ia wale misi lava se aso ia matato fa longo mama i tau fo i lungo pe ngata fa ilangi le tele o ta vale la vea ia onisi au ta vale matua la vea le anga tu lo ta ia onisi fo i wa mari liu
ia ona o le whaatamala lau fo i le taimi e whaafoe ai lau sa, ia o me te tupu, ia o ina i tātou ni le sona o ngā, ia wale whio inga i lunga o wala, mai se lava i lātou, ia o lo whianga i whiau mga luenga, ia whao ngā i tāwale afi, whaatalo whātu le au ave pasi, ia o le au ave taxi, ia o le au ave upa, ia o le au kiriva meli, ia o loli, ia so se tāwale afi lava o lo e whainga luenga nei taimi o le aso. Whaatalo whātu nei taimi i mā lole foe, ia i lātou fo i lea ua ngā ia wā whainga whaatau nei tai au, ia o tongi ngā pili, ia manuia lava ma ia le leila u paketi o neva yaso, ngā whaamua me tau on whaima mea tamaiti, ia o le whaamua ia tātou ia wale tere o tātou a tongi pili o tutu urisi pili ia whaatau me mana oai, ia nanu whamana to tupe ai pule a oe wa o la oe a kāri ia po le kāri fui al to ina na e tisa olo to ni tai. Se fultasi minuta te anele tu la se fumaltasi, se fongola mua i Wellingtone, si kam wha fia fianga su i filoi. Fa
manu le nganga nai o le tai au Ave o le la ua punitia po I puau E sau malu e wha susu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Sāmoa whai o na tai au E amatanga o le aso whao popo o le o langa E tai au nai matani u whea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Sāmoana Tau pau le sua malie o le vine ula Ma pau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula E langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ua foa ina I le Sāmoa moni E tio fo I Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Sāmoana Valo ia I mapau paunga Le vihinga ua whaako ia tui le matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Le tio o I Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Sāmoana Le tio fo I Sāmoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tae au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Sāmoana Fianga mala pepese le tusi tala pen ina ulus fulu minuto te e nei le tu las fumaltasi o ai foi se si o le tunu nei matua 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 tausi o fa to lia le falefu mala pulo to fanga le tai ao ya malo lava le on sai malo foi le talo ya ai mai se foi nei ma le ngate tonu ainga ni se foi o matua tausi o lo fa fo mai mo to tangata matua mo tanga se ngase fe lava se tunu lo langi ia lofte le tu tatou poklame o tou ia mole la taina tu pese nei ia o lo fatwai ia mo o tou umalava ia le ngata I matua tausi wa fata o tolia foi ia o lo ngase o le soifuanga e mai se foi nei fanau ina foi lo mala mia se so soani ia tau na pe fa mo lo saunga a lo soifua malo lo ina ia ma ina ia matausia ia maustai ia I fata nunga umalava ia lo au mai e fo mai
Alofa te rea tu tātou pukalami. Luas fultasi minute te ai nei le tu lai se fulmaritasi.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Le whawhiawhianga mai la pepesa le kukama ina ua toi lua se fulu tolu minuti na tale o le se fulu ma le lua sui whiwhiloi ma musika mo le mori atu ua fwori whaafonga ma le mai mo mai al tātou atinu au whianga ia ili toa tele i au mga aluenga ma tiuti o le nei aso ma le nei tai au ia o le pesa na o le urunga li i mai tanga sa nonofo i ngā uta o tanga ia le na tuli mai ia o taimi o i tu lua tangata o ele i o atu tala le Sāmoa ia mo tala tu o le tātou atinu ai ia o tūringa na yaso la se vai tūli mai le sami ioe ia pe ia ona whailoa pe na whai atu ia o teimi o fuilele o iei tū sawali tū lou ale tai au o tangata yaso la ele i o tutala leisi o tātou atinu ia ma o tala fo i o tala tuu ia na o lo iei fo ia ala ngā upu ia o lo maua mai ia ma so se tala fuilele i tātou atinu ia e ia la ngā upo lo maua mai ai ia le mafuangfuina o le afioanga o le ngole o le afioanga o tufu malele le tufu lele tu lou la fo le afioanga o tāua ia ono le tātou pese ia o tūringa na yaso la se vai le mamao le mena tūri mai ai ia o tūringa yaso nei ia wase ase ato e tūri whapea wa le tūringa le pere na tūri mai e lesi muri mai tua foi lele pe ya tūringa le masani il to tele o tātou ia mai mo mai ia fai nei tūringa tama altina mal tama maltina ia tūri ale awala foi lele yaso la wa ole to tupu taimin nei a tūringa la yaso nei lo tama tawai wa tūri tina tama ia o se asa foi to sa vali pe a tūri ia ole o foi lele wale o to tuli tama mo foi lele ma muri le se tuli lo atu le o se asa to vai el termine to inga tulinga na o to inga tulinga la le o tele to vai termine ya o tuli tamal o tuli tinata mai alu no na inga ya na alu ala ya le mo le loto mo ya ele to fai ta to me na tulinga yo asune ya wa malama mo ta wa se vanga na tama lo le malama foi le no foma tuli si on to lua ya ono ole ele fie isi me ya sa tuli fine ya wa mo ni mau taimin nei mo so fuanga me ta te vai yo tele na tuli na tina na tama ya na o ale yo na tama isa vai to il se fulu minute ona ta lo le tu la se fulu ma lua ta la fo ponga muli te pena mai te mata ya ana fa solo ia tātou telefou matala mai Sāmoa. Ia alela fa o pe fa fia fia pese ma lo la fo le mafta mai ma lo le on sa inga luenga ma tiu te le na yaso ia o ai foi o fe malanga i o sauni te pena malanga va i le va maleva lele ia te pena va vena tauna va vena taunu maleva lele ia ma te pena le ia le va ve o ia te fo wa tua ia na fo ila ia ve vesi ai o ma le manuia ia fainga malanga ia ona ole ia mesa mena yo passport vai ia ni passport e pe foringa foi le e ma malta to vai ai eserta u mo ta pena mamau io ai o le malanga e ta pena mamau ma ta pena foi le lava saunia ia tu foi al mala le se me fale ton au ta mo foi e fata tope ama ma nau volele ia no ta pena olo ia ia me misi staimi non fa mna to pe ia manuia la fainga malanga to es fulu minuto na tale o le tu la se fulu malua ia fa malo Sāmoa
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
pia so'oma le pia ma'ai le pia fantasi ia aoi suna lama so'ama o lautai kosi se le manawi lauti fai moana la utai mane le fili o tama sa o sa ili u polu sa mai mahaponena a uale ai se fuana o te tawena talo ai no fa abane ila upenina olo susulu mai ile motu o tutuina so we all lo mana be say my boy says your bo ita lava watasi July lela jama fau oh io le pule fa so mea oma ya malutia ilona alofa o ta ona fa ape foi malitele o fa au so
Mana alofa o taona Fa'a pe foi Ma le tele o fa'a Au so Le whawhiwhianga ma siu whunga maria lo whapese le penina o tia whau ina o toi whaminu tia na tā leo le se furu mari lua leo o te pena mai whapong muli muli o tātou talafau mo le tūla se furu mari lua matala mai Sāmoa ia te pena ane le tau mawhtanga i lunga le laulau na i o tātou matua tausi mana i mātua mātutua ia e matua ki a uni whalave lave le ia le pisa o tātou tamaiti ia po tātou na pisa mai tua nam kuka i le leiti o le toi ina ma lo matua nai ki lunga ia po na fo e mai mo mai lunga le tātou Facebook ma le YouTube i lo au le leiti le tai au ia a te pena i la tau mawhtanga o le uli ia manuia lava malolonga ma tau mawhtanga lea ua toi titi fo i malolonga mai vaenga lea sa ngā lulue mai ana le ilai le itu la e fitu i pe atar fulurua ia wa fo ia tau mawhtanga ma lai wha malostino i tari ngā sua ia ona toi amatai fo i leo ngā luenga li tu lai tasi ma alona ngā lue ia alo i tau mawhtanga ma te penane le tau mawhtanga i lunga le laulau ia anei o tātou mtua tausi ia mafuta mai pei musika so i whiroi si whanga lau mua i Wellington tā lores fulurua tala fau matala mai Sāmoa Tasi ia
Toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mo le nei awa uli. Ua te lea o ngai New Zealand wa whaamalosia o na tapuni o na o le te telo le pepesi o whaamai a onga ma le lava o whai a onga. O le vai aso taluai na tapuni ai se a onga i Timaru o na o le lava o whai a onga ma le fiwe sa ili ni whai a onga fesoso ani po o relievers. Whaaliere pule a onga le a onga mawalunga i Canterbury i mātu Bruce Kearney e whaapea. E tusa ma le toa se fulu i le tolu se fulu whai a onga lea o onga i isi aso o na o ngase ngase. O se whaafitau li tele leo lo whea ngai maso se a onga i tutono New Zealand. O awanoa whainga luenga fo i e whaasala lawina. Ua lea ini whai a onga i New Zealand e talo sanga iai se iwanga na whai a onga mai fafo ato New Zealand. O lo o tele ina talo sanga mai moni awanoa whainga luenga whai a onga peitai. O le popolenga, e le o whaatuatua ina tangata talo sanga mai fafo o na e ai lava le popolenga o le toa tele e malanga mai New Zealand fia mawani pepa nofo mau o na malanga ilea e isi atu nuu ai mai sei au sitalia. O lo ngā lulu e whaatasi a onga malmatanga luenga o a onga e whaiata i ala e muli ta ia e a onga i le tu a inga ngase e tatau waiona no nofo ta maiti le fale. O lo toi ilo le malo Fort Tongi mo whaia onga ia onga mawalulunga i le mai ai o solo te e le atunuu i le aso ananafi. Ai e te tau fo i uni o na whetu utu unai fua i loilonga pe ona sauno le komisina mo tangata whainga luenga Sir Brian Roach. E whaitau wafe mawhe sui o le PPTA na savavali ese mga luenga ona o le te e tutongi o folata mai. Masafa amalo sia i le tapunia o le tele wa onga mawalulunga i le aso ananafi. Na whaaseale minista wa onga Erica Stanford i uni e whaapea sa le tatau lava o na o solo te e na whaiana nafi o na ua umau na fuafua isi tala noanga i le lumanai. O le tele au nanga no fuafi ma ave pasi na matua lango ina le te e a whaia onga e tusai malipoti ale le tio New Zealand. O le vai aso nei o lo whaanga solo ai whanotanga uni o whaia onga tūlanga lua e ilo ai o la tutotongi whaapea le vai aso fau mai ono tapunia nisi o a onga tūlanga lua ona o ia whanotanga. Na whaasila le whale tupe whaaleo New Zealand i le aso lulu le whaapa ui lalo le pasene tului o tupe. Na whaapa ui le whale tupe whaaleo le official cash rate i le 25 basis points ma ua iai nei i le tolu pasene le tului o tupe. O le apa una walo ia le au whaitofa o le tamau a inga. Na saunoa lakse ni lungo le One News o le pa ua pasene tului o tupe po o le OCR o se tala fia lea mo a inga ma pisinisi o le ama whaiona pa uai pasene o tupe no e au fiai mo kesi mo tangata e ai o la tau lava fale wha ape ai nono ngā tupe mo pisinisi. Na saunoa le minista o tupe Nicola Willis o la asanga na uia e le malo e wha mua i le wha etete o le malo i tupe wha alu inivesi i au nanga e whesanga ai matangata ma toi wha afo i le talitonu ina o le tamau a inga o mea ia ua mafua ia suinga ma ua sao le awala lea ua uia e le malo. Ua le mautonu tangata i whaonga aina se lotoa se lotu i kalai estete e api mana no fuai ona o le lea i oni fale ina ua iai se fuafua ngā le pule ngā nua kalai estete e tu ina tua i se poloa inga e whaasa i ona toi whaonga aina le lotoa ma pitanga a i lato nei. E tu sama le toa se fulu tangata lato te whaonga aina le lotoa le lotu a le Holy Trinity Evanside e no fuai ona o le lea i oni fale. Ua tu ina atu se tusi e whaatonu ina i tangata e awane i toi whaonga aina lea vaenga o le whanua ma pitanga. Ma a o atu i lea sofaraile e le iusita ia lea poloa inga o le ai nisi tūlanga i ono o iai peitai e le o langolango ina e tangata lolotu lea fuafuanga i se whaamatalanga na tā ua i nisi o le ekalesia e whaapea o tangata ia e no nofo mamomoe tutono o taavale o pasi fale ie maisi e le ai nisi no whanga e o iai pe a whai a e tutuli ese. Na whaamanino e se tangata whainga luenga mo tangata lautele River Rain na amatau na whaatanga kala veni ma whale ie o na whaatutu o na sa ave manofuanga moa pitanga le tu mau peitai ua watu lava api manofuai lava ua le toyo ese. Whaalia e Will Keneally o se tasi o li iwa atoa le ono masina o no fuai tutonu le lotoa o no whaafita au li ilona soifua malolo ina ua tau mia ai o na mawhai o na whainga luenga. Sa o so whaia foi o ia i isi no fuanga na api ai a e talu o na nofoi le lotoa ua maualo na file mu malangona le saunga le mu. Olo una ia le asosio fōma i nifo le whaupopo la fonga i vai inu sua malie.
o no le tasi o vai tono tangata o lo o mafatia o no le pala ma le awhaina o nifo. Whaaliel asosi ua to atele tangata e awhaina nifo o na ole le wawe whaia e ai oni tonga fitinga. Ato ai mawhaafita auli sa te taona mawhai o na fō ia. Na whautoa ina le lipoti ala sosi ina ia whaise la fonga whaupopo i wainu sua malie ma ia whaailoa manino ina ia whaaititia le tau mafa sua malie. O na ole ki po le mafua angata atele lea e leanga i nifo. Ia iai se fisosoa ni mo fō mai nifo ma ia whaalelea masi itia le numero fō mai nifo Maori ma Pasifika. Ia tu ufaatasia le au nanga fō mai nifo i lalo le whaamalu a le soifua malolo ina lautele a New Zealand ina ia mawhai ona whaatupe le malo mawhai ngōwhia i ona mauafua e tangata lautele le siaki fua nifo. Ua amata se porokala me fōu e whaamoemoe e mawa ngōwhia i e tangata whaatau fuala au tamawhamata ma fuala au whaisua e au noa ma leo e whaatau i supermarketi. O lo ngā lulu e se whaalaputopotonga i Wellingtone e au mai sao mai le au whai whaatoanga i le loto i whale fuala au tau mawhamata ma fuala au whaisua e tu uina ma whaatau ina atu i lunga o se upinga ta whailangi po le initaneti ina ia mawhaia i e tangata whaatau o na ngā whatia tau na i loo leo i supermarketi. O le aamata whaanga solo lea polokalame e whaonga ai le K-Sile o se whaatoanga i tutonu lava Wellingtone. O lo o awai fo'i le au whai whaatoanga mai ka piti ma horo whenua i tutonu o lea polokalame. O le a whai lava fo'i e le au whai whaatoanga a la tau lava tau ma ua whaamaonia le tau ngofie nai loo le supermarketi. E pea ma le 15 i le 25% e tau ngofie ai nai lo fuala au o lo o whaatawina i tutonu supermarketi. E ono masina ua whale pui ai se tau le alea o na onona tusiina matuina atu le o pepa o taawale po o Warren of Fitness e au noa manisiaki na whaia. Na tula ile li ia Dwayne Lord i luma le whamasinonga whaitu maloa au kilani o na onona solio tu la fono mofe malanga inga. I le vaute se malua lua ma yuni le lua lua tolu na whaonga whaasoli tu la fono ai e Dwayne e porkalame pasi taawale ale NCTA e tuina atu ai pepa o taawale e fitus valu Warren of Fitness na ia tuina atu i taawale ma ole tele na tele i whaia ni siaki. Whaalie le pule sili o whemalanga inga New Zealand, Brett Aldridge, o siaki ia e whaalangolango tele iai awe taawale a wale saunga le mo whewa inga. Ua whaalawi loe le blank pay se te konolosi fou, mō ta ia lai whaafai ngōwhie ai le whi whaasoa inga o whaamaumaunga i teo ngā tupe, ma le whi whaawia inga o tupe. Ua iai se isi la asanga fōu i le whi whaawia inga o tupe, ma le wawe ona maua nei lo le whaatali i le awhai tū la pe sili atu, pe a whi whaawia ai i whale tupe ese, o teo ngā tupe tatala e mawhai ai e tangata whaatau, ona whi whaasoa i whaamatalanga o teo ngā tupe i isi ka mupani, e mawhai ai ona pūlea, tutongi, pe o whatu nisi au nanga tau tupe. Whaalia le suiso o upua le blank pay, o le ama whaiai ona whaafeu ia i tupe ini nai se kone, nai lo le awhai tū la po le luas fulufai tū la o lo o iai nei. O le ate le se fisosoani o lea porokala me fōu mō tangata New Zealand, e pe ona sau noa le pule sili o le blank pay i a Adrian Smith. Tala fōu ia mai lisi ufofongo le lau mua mo le nei au auli. Whatalofa le mai moanga ma le whaafuanga lo tātua tino uri nei fwoi whaopopongo tana mai Sāmoa e nisi o meolo tutupuai. E ui ili whaamaunia le tele o au ngā o le vaila wesi le ua lau i loa i le atunu. Mo le tele o nisi o ngase o whaamaunia le soi fo malolo ina o lo au ngā tele iai. Pei tai o whaamaunia mai le sui ofisa sile le soi fo malolo ina tanga loa Robert Thompson e nā tele tineia sia mo le whaamai o le fiwa pona iwi. Mai esi aia mo le sila fia o tele suenga o mon whaatino le lawesi le ngata tūlanga o le kānesa pe o na tatu loa ai o le lawesi foi o tele suenga o mon whaatino ai e ilonga au ngā i le sosoani i le malusi anga o le tino foi le i le afongi mo le virusi ai le whape ka pe ai le virusi fa mo it's not a treatment
It's not a treatment, but it assists the system in a imfai on a vavele recover. Le recover for le mai le virus. Na whamanino fo i tanga loa, e wi i le tele o vai wha le nātura iailo nā o ngā e le soifua le tangata e me se lava i whanau. Ai au o na matua i mālamalama le le iailo na fua ina ma le wha o ngā ina, e na ia tala whengai ma le SS o le matua o le soifua. Walo po le whainga o mga acknowledge le soifua malolo inga le kāua ma le o ngā o le vaiesi. But o la lava e ku'u i le vasenga o li fo mai, a li imka mai ka i fo mai, wha bea ia kausi soifua. E wha malama ia vaenga ia i le malo le kungu. O ngā e eiro ngā kua aku te a le o ngā whaakingo ma whai le whainga o le vaiesi. I le tūlanga ngā o ngā e whaingo fie, especially ia moka maiki. O ngā o kūlanga fōle le e toxikai. Ia ka maiki, pe o kūranga fōle le ke ua overdose mo tūranga whapenga. So o la lava lawa ia ke ka iala mo mea o life ke le lava fō mai la wala ko whakua i ngai ia ngasi mo tūranga whapenga. I le vaenga lea, i le vaesi. E ke le fō, mai leo ngā o Sāmoa o whaakingo e le vaenga lea, la fō i whaakingo e sia kungu ia le kūranga lava lea i le I advice po whakuanga ia ka walaku I li ika mai kai fō mai ia whape ia kausi soifua I ngase mo le whaakingonga ia a whoini I ngā whaakingo I longa pūlanga o lai sefe masaonga le mū a mese lava mo le whaanga wiki. E whaamaumonga la tamai soifua maloloina e tō lua se lau se funma le valu I la tōlo tāo fie whale mai le atunu a toa se lau ono se funma le valu a toi te ai tua to lima se fulu lo tau fie pel mautanga ngase ulum to tua mali to tasi o lo ile poto tinga ina. E le italia ngō fie le komisino le ofisa o whainga pālota male lato lau lau se manatu sa whaatalano ina e ono tape ai le Facebook mo le lua aso le whaatino ai le whainga pālota po le aso lua se fulma le fitu ma le aso lua se fulma le iwa. Sila fia ke le ati pekta whai ho I mako ofisa ma le task force le na kilo I whaukwanga whainkuinga mai shutdown le Facebook. Ia so I whakingo I kakwai ngā pāroka. Me le ilango inga le ofisa. O ngā le kūranga whaile le freedom ho kāka whaile. Information, mai whapenga. Kia me se o unga pāroka me whapenga kaunga. Ia lamkalia le whaukwanga whaile ofisa. Ai wa toi whaamanatu mai fo e tole a fo I sui tau wā o ma monwhai ngā pālota o le tāo le tū lai se furumalua le aso sā le whai unga le vai aso nei e te pē ma whaamuta I nai I a tūlanga SS o whaalawi loa a vaenga whaupu whai ma sui tau wā. Ia o kule keimi ngā ia wawe se umalako lau papa whaalawi loa o ku iralo. Ia wale aifo I mangi pepa o whapi whalo loa. Ia kā vale, ia me umai ia. Ia whaalau le vai kaimi ngā kāpingpe ngai kākou ma kakwhai ngā pāro korongo I ngā wale ia sisi whakosi ngai koe whai pēa. Ke ala sulu le sā, so I ola kaimi whakingo kākou pre-polling ia ma kākou pāro ka kere I rasu whaleile. Sau no foito le fō e ui o le ua maea ma tāpena le ofisa mō vaenga uma e le whaatino o le whai ngā pālota. Ai toi lava o tāwale e le o lava mō le teminei, pei tai alo I ei lava luna whaatua tuanga ma luna tali tanua e o atu I le vai asa fau ua mautu le vaenga. Ua tali mai le sunga le fo mai si nia o lo wha urulu I le vaenga whale mai le whanau o lungia Dr. Tito Kamu e le wha amao nia wha amtalanga lo whi ave ai solo I lungo pengta whai nange wa iei nisi o whanau e to o lua o wha o popo wa maali liu mai le wha mai o le fiva pōna evi a wa ele I o atu se reporti wha pēa e a te ia mai le whale mai o lo ia vaia. Ma ua toi wha malama mai fo e ulungia le antunu. O les wharilo le vai aso dei e mai e fo ilo na teimi le wha ngaso longa o suisi ni o le mtanga luenga se fua mahalo loina e ave ai ma wha auru lunga le tu mau le mtanga luenga. Ai o atu fo il wha aso longa isi e pei o whainga maasani pe a whai o waha noa le tūlanga wha officer sili. Ua wha maunia mai e le sui komisino mtanga luenga o leo Papa li Mona Lisa tia I keti,
E le wha maonia le fitu afe leo lo tua ia i leo sa whainga le mtanga wengo leo leo. E le maoto se ainga le fio anga tua na imato e whaapea na le loa i leo sa whainga leo leo. Sa uno papali e paule se leni na mua leo sa whainga. E se fulmaltasi a feono se lau lima se fultala. Mai wa mai a foi ona toi wha fo i le suyo le ainga. E lalo le malienga a le na wha ululu i le tusi wha altu la fono e sa i lia i le whale o le ainga. Whai loe papali i sa i linga mtanga luenga o leo leo mal whaati nongo la tau ngā luenga whapea. E whaati no lava tusa po i ai nisi o le ainga. Pe a whai o lo msalo mia se mota i ni whainga whaasol tu la fono. E leini la au malosi po ni whala au whaasaina na maua leo sa whainga. E na o le tino i tupe e pe ona ta ua. O talafowi mai Sāmoa, manwia tele ni aso, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. La
Fasana mai na sunga aso Felice Mikaele I musika o le huli lua se fulu lua minuti o te anei lei tu lai se fulu male lua o le na ua whaafunga le tino o le whaaponga muli muli o tātou I telefau o le nei aso ia pe ona tāpeneina matui nā te o tamaita ia ana whaasolo ia meisi o le toi whaasalawina o tātou tala mai Sāmoa ia pe on tuin mai le sunga ia tā se Salem Sam ia mnatu a solonga whaasolo I tau mastanga malolonga li teimi le aso le au ngāri lue ia o nei mtua tausi ia toi whaatalo whaatu nei taimi malo foi le ona sai malo le talo malo le tapuai lo popea le fala ia maula le ula wa le whenga yo le atinu ia maise whanau yo ainga le ngata ia onga ai maise o ngā luenga o le nei aso malo le tapuai malo foi le talo ia whewehake sai pe malo le lei ia o le vaso nei o le waiaso whaamna tuina whaatawi nai le tautale le ngana a tonga I tonu ni sila nei ia pe fa tātou a o fol taimi o tātou vaiaso ngana Sāmoa ia tātou tano ai fo ia pe la nei vaiaso ia o lo whaamna tuina pea ia tangata tonga I tonu ni sila nei ma salo fo iso se atunu langi ma Australia ia le tāua ma le tautalangia o le ngana tonga I tonu ni sila ia o le Sāmoa la le Sāmoa o le manuia le vaiaso le ngana tonga ia alonga o le whaatonga le te iloa ia o le wike lea whakatonga lona winga Sāmoa ia manuia le vaiaso o le ngana tonga I tonu ni sila nei wike lea whakatonga sa au tangata tonga ia mafuta mai ia manuia lava ia le nei aso I fuafuanga o lo toe la tatu mafuta pe musika ia o nei ina o se mari fai le leile fastonga se mari io stem foi ia tata no foi mele se mari ia ma se ia o to inisi upu o le ngana tonga I wa le tele ia la tamba ia le se mari le ile ngana tonga io ia o tele ta ua tu por mafuanga a walua sul family te ni tu la se fu male lua ya ai mane vu lale va vai foi se fa fianga po se pese tonga ya e fa taua fu tatou le tele tanga Sāmoa e fa taua fo e tatou ia wa telefo ina talangafa yo mau polo ya tatou tala tatou ngafa ya I tangata tonga telefo ia na itonga o lo mafuta ia mafalongolongo mai mo mai ia I le tautua le sifonga la mua ia I le aso male aso ia pese nei ia o lo fatu fo ima tatou fatau ai fo le ngana na tatou sutong ai fia siva le pese lea o fa ingoina o le hani moe mapa luas fu 5 minuta te ale tulas fu male lua
Usika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
fala kai fur ke ye paire so ya te pa atulu so we ata o ne si o tanu e te va ai le ma talasi o te ne o le a yoni papala e ai pasolo itama itai ta alo ile tu pe me masania e te le te ai se fa e mi se look palo si la me tau sabi awe se panga le ai se me tika tala paila pe le apai ole apa atufa ai le aloi lo bangas le masani mai asova sapa akele utao tu kau oi se ia o ileoti Aria ore tai ia e talia lo uasa samai ina ia lau pule o te whamanu ma whaafetai o le afo i tua masama masia ulo ta e ata ata o te amene ti i le langi e le toi e ma o te moe a fiafi awe se panga le alo mai se me tiga tala mai la upe pe apai ole afa atufa ai le alo i le manat le masani mai asufa sapa apele utao tu mau oi sania o leoti Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Sai vai se fale kalapu malolo ila
Lo fa fonga pele tau tua se fonga lo mo nei temi le uli musika su filoi wal fenga le tinu i tau maftanga malo longa nei temi le aso no to es full tolu minuti na talia o le tu la tasi ya pe ona fa ilo atu o le vai so nei le vai so full le aso fenga pa le vai aso fenga pa lota ia so fu ma stofi o vai sta tasi nei la so fu o vai so fu ma la stofi o le afa a wo tu pe nei le tatu ofisa ia i nei polidua le tatu tautua ia se mai a fo ia le tatu pa fenga pa lota i le vai so fu ia ona toe a mata fo ile ona toe au ina mai tatu fa sala longa mai tatu ofisa ina ila lo vai ia so fu ma stofi o vai sta tasi pe a umal pa lota ia o le te mi lava nei le vai so nei mal vai so fu ia o le a fa o pe nei tatu tautua si pa ile tu la tolu ile o uli ana nei po le uli nei ia ai ma lo lava fa fo mai ia ma lo fo ile ona sai la tolu o fa o penga wenga nei taimi manga lue fa longo mai ia po na ki mai lau telefoni fa longo mai lau Facebook ma lau YouTube ia ile tatu fa i tatu programe ma musika le uli ia ma lo lava ona sai nga wenga la to fo ila to ta pena wanga wenga le tula tasi ina ole ama ai ia malo longa tau maftanga ole auri ia manatu na ua mo fo isina fa siringa malo si na ua mai antari la usua ia ona to fa ngai fo ile wa fa wina o ngaluenga ia se ipa ia le tula tolu ile fia nane ia le la tu ina pe musika se filoi ia manuia lava fo fanga to ne uli
Support your joints to move freely, live fully and stay active. Try Good Health Joint Platinum from What's a fairly to little matter? Who knew Tipala le fair farm? Who lay Selma? Who lay Lufa? Linia, you Luimata, what fun, what Matua, I will lay on now. What is a one now? It's your time till him find a phone, be your man, and I'll see your love. So it's a lover in 99. Oh, Pulonga is a wanga. Hey, but no, I lay hanga. I will not look pull it out tonga. It is a Rusia. Hey, we lay unga. I eat self in a sawa in a otina. Tamawa is only little la fono a little. Seva aina Tautia Oh Inaitina Uefasia Ietaufinele sawa ina otina Uama sofa ile batapu imaletua Sitama Mole mole Sawa itina Na fausia eletua oletina ile vinto mai ile tuma fa ile mfautua oh sonu aina ele atwa tu sitautaina Malielo utama, tuuielo sawa. Aia tau pinele sawa ina utina. Tamawa esolile tula fono aletua. Seva aina, tautia oh inaitina. Uefasia. Sawa ina otina Uama sofa ile batapu imaletua Sitama Mole mole Ulabalina Lisawa itina Tamawa esolile tula fono aletua Seva aina Tautia Oh inaitina Uefasia Ietaufinele sawa ina otina Uama sofa ile batapu imaletua Sitama
Ya, whawhira fwoi pa i o tāku a Gustava, ia maswara whaasala mi ora reaso. Nau si iwi inga ma whaatai leo tua. Ia, iwi alu nā ngare lei. Kai maruko sui fua nā ngare lei. Iu ka whira fwoi kāku whakaronga masangi. O ke lengongo le sikako whakaronga re koe whai ngei. O le sukonga ngā pre-polling. Ia, o le a hakingo o i kua ngai mako. Mere ni mako ofisa i kua ngai mako. Ia kāku whiloinga le asululo le asufou. Ia kai masangi a kāsufu. Ni ke lawa e mama ngi. Ia e leila fio o kua ngai mako. Ranga ke minga launga i o ofisa pre-polling. Ia ai mau pēla ua mangoa kāku ke kalwa koe ma whasoa. Ia, o le kulanga le update o ngā ruenga fo e le ofisa te on Silvia. Ia pēla on Silvia la so kofi o le vai aso ua mawai, i le ka sulua len kapungi alo i eire koe whau i kua sui ka wā. Pika iange, e ka sulua, e le koe sui ka wā ua toi whau i tua, i alo na swafa. Ia, longo inga, ia lau ka wā o masu ka wā ia sa karia inga fo i le komisinga, ia mi se fo i pela bang si le fias, ia se lau, i wakasi ia sui ka wā sa whaua lako whia mea fo misu ka mana whainga pāloka. I ngau ka puni kei me whaua ai se lau i wakasi. Umangei kako whamisungonga, ia le sa whaingei, ia ua e le whi whamisungonga koe whau i kua le se sui e kasi. I le vang whau whai o le whas, ia len koe roa se lau i wasfulu. Kuinga mai ungo whamisungonga le nga whai la sfaleile. Le ua whaleo ngai sui kau vai lua o whaleaka, ngumena lua, e le upo o merkako ngumena se lau, valu, se lau vasu valu. Whakase la mo le se whai ngā paroka a le kumaro whaleaka le lua, o ngā kasi sui kau vale i ai keimingei. Ia, le alai runguinga le se paroka, le upo o merkako ngumena se lau, valu fiku. O le ngumela ngā o whaipule o la whapengang, whakingo e kako whainga whiwhiringa i kumaro e 5 si whiwhoi 5 kasi kumaro pāroka o le atunu u 2 sa vai kol kasi ngei le la o le se pāroka whaleaka ia longo winga koe 2 lai kumaro e whailako pāroka i ngei ia mare 2 ma sa vai o le aso tona i lava le umawai lenga i le kāwha le whiawhi lenga pungi ai le whau uingo kāsanga. Ai la kou fo ia kāsanga mo le pāroko mua mua. Mo le siwhia kako loutou mamalu e siria la kike marima awhi la kou ngā kāsanga. Peka iani, ia ngā le awhi mong kupu la kou le ngā kalia e le official komisinga o ngā le siwai ngā akoa e le ia ngā waa e tu sai ma le tū la fono. Ngā whalaua, I think o mang whai roapu, ia i la tōu nā mea ngā ia whātingoe la kou whai ngā pāroka, o le pāroka ngā pre-polling. I kā kou pāroka mua e kasi ale whale pāroka i kongo i kumalo, e 5. Ngā kasi ale i whale pāroka, e ana i umai la kou fo i o ngai kumalo. I la kā kou booth leinge i le gym. Gym kasi ma le Tim kasi po le lua, malo. Kasi ma le lua. Le fa nganga la nganga mo la tu hui ngo hui le palo ke sa vai. Le ngo hui ni. La special proof ngai o le gym 1 and gym 2 ko ngai ma. Ya fa nganga mo la tu na. I le pre-polling e le si mai sa vai. E ngo fu sa vai ya palo ko mai ngai. So e le skanga kan ka sa mai. Ia wale whalasa special proof o sa vai mo pre-polling. So, mol mena mal silfia le malu le tunu, po whela warari ku maru lai ke iai, e iel whal paroka ngang whairo aku. I la whioanga, ma le ngofoanga o whakingo le paroka mumua na solulu. O le aso ngofongei, le ngei vai aso ako o whakingo ia o ngā kako pre-polling officials, polling officials. Kua hoi awhi fixa lau, polling officials ia, e awhi ai mai lantu le sa vai. Go mala o ngā
a kako ka fai palo ke se vai a le o nga kele le afe mo kupu lima se la le fai ni le nga maka me le sungfu ma o nga le o fa ki ngol fa nga masini fa nga fa ki ngol nga wenga ia pale fa ki ngol nga wenga ina ia mal le fa nga wenga fa ki ngol nga wenga o va so akola ni le fa ki ngol o nga ba so kini ngola ku ya o ko kele fola o si va ngale ya o ngai o va nga fi palo ko se va a o male a o nga sa fa mo la tu lengo fi se va ya fi palo ko se va o va so mo va sa fa fi lo inga ma fa lo ku su kalva ni la sko ngai e o ma fo ile nga fo ya o nga sa fa tino mo la ko fo ia fa lo kusi po la vanga va ia paroka scrutinius ia le lo ka ko la ko va fo parking ol ka ko fa nga paroka o le aso sangi aso lu fulfa mo si fia ka su le uli ia wa kam e fa nga kai ia fa ko singa fo ia su ka va ma mang fa pu fa ia ia fo nga mo ka nga lo fisa yo kul kemi nga yo wa besu mala ko lo papa fa ala wilo o ku ilalo ya wale fu imangi pepa o fa pi fa lo ya ka vale ya me mai ya fa la va kemi nga ka pin pe nga ka ku ma ka fa nga pa ko lo nga bole ya si fa ko singa ko fa ya pe ke alo su lo la sa so yo la kemi fa ki no ka ko pre-polling ya ma ka ko pa lo ka kele la sfele o le aso mafua le sange nga ile ofisa sa vai e fa kule operating center mo sa vai I o ile ngofang fele Don Bosco le holo Don Bosco ila sung fua bo operate mai le center nga mo sa vai wa umala ia manga o nga sukava ia pusku tinias fo lai sa vai nga I umal operating center facility ai fa penga for operating center ingi le pe langa I tuai te le ho sukava ia ma fa lo kusu fo I manga onga ese ia mang me fi silim fi mal mai ku sa matula fono ia pe o ngai update nga le nga wenga ro fatingo wala ba ka penga ka ko ofisa I fatingo nga wenga wa ko fo ka ku me fi nga wenga ia ko ka ku ka vale ia le ke ngai e mal va so ngi ia wa mau ku mai se kulanga o ka ku ka mali I le komiki le nga fa mal vai ngo ka mali la lo ka inga le ofisi le ofiso tupe ia lo fatingo ia lo polo o fail ka ku komiki le e vai ka ku ka mali ia isme pole nga ku langa ke lo ngai la fo ngai ke lo ngai mau fo ska ku update va so fo ia pe o ke le so fo mo lo e mai le ia pe nga ia fo yo update nga ka nga wenga le ke mi mo si fi fo ka ko puskala ma fa sala ia la mo fo le ko pe nga ko si o ka ko lo la paloka ia already uma ka ko lo ko ya lo la ka lai kam fa ngi ia ka ko lo la ka bo ma nga print uma lo fo ia single space lo la nga o mo lo la nga fa nga paloka lo la fa nga le abul mal le tunu lo la ka lo la nga fa nga le ofisa per mo le silfia e la so fa nga paloka e lo la sa fa ma le ofisa le lo la ngoa ma le lo la le ngo ma le ka confirm mai ya tangata yo ma ai le ngaka na e mo confirm ka ka le ngo fo ma tap e mo ka ku ya ai we confirm ka ka le le polling Clark le au tafa ai ma vali lo na lima ya manga ilo ile AEO e so lang pe palo kan fa kala ku le pe palo kan tu lang fa pena fa ki mo pe palo ya pelo o kulanga nga wake up nga no ofisa bale ase me o ko ya ko ya ka ka vali ya ise me polio ka vali ya le ke ka vali ni Sāmoa ya ai ko pla no pe me fi sile o to ma Malo sa tayo update o tuina mai. Ole sile tuina tu tato pre-polling ne fatino ina sulu.
E se swing on results. Like, ile whaitau ngā leo le pre-poll. Pe whatoa maua o mai le aspera ile palotiti. E le whaikaunga, e le kalainga pusa pāroka ma whaikaunga so, pre-polling. Whako whaikaua ia kako pāroka pre-polling. Te a whaile official count. A o special vote. E kalai le so ko ngai. Te a umale polling, le so whaleire. Ia, o kalai umala i o special vote e soki. Mko ho special vote, era que fez special vote, e uma kukon que kusi. Kusi ringo le kumano rin. Kulo ko pusa. O special vote na kalai umala ia pusa ile so toda. E foi lá me discutir esse mori mawin. E nga sort la ia kumano. E fa kalai umala que kusi. Ile so fua que me fez o chocante. Pa o ngai kumano sort loa ia. O lo ke mi o pusa le kumalo ia fai kaule a le special vote le pre-polling ia penga fo special vote le polling ke me o marca special vote fai ka uma ia special vote na ko fai ka ila ia ma pe paro ko ia fai ka ia straight ma ko e fa long fai ka paro e ka pungi lo fai palo ko le tolu. Maka longa fai ka ungo palo ko i fai palo ko mai limasfu. I kumalo limasfu i fai palo. So, that's a preliminary count. Ia, man kora i le suinga pe a fai le official count. Wai, le la i special vote. Le fa a kalai ma ke kusimu fai ka umari. Ai fai la le sorting i le so konga. E ia i ma fiskuti ni e se mo mawinga le mangale. Anything happened me nga because umalo fele kample fai ku ilas fali se Europa sa paro ko fiso leo ila lo casto di fiso leo ora mega fara tu sa paro ko mai o e a mai la lo fiso leo mai am sa ora no kai mili makora mai umalo fai paro a handle mai leo le sa mo tu paro ko ma venga qua e umalo fai ka paro o ko vai pusa i o na ko no mapping straps e mga fa malva ia na sio le ofisa ko sio le ofisa le sio le leo pues se tek ia o si e mal tek pa leo so le se fa ficar do ngam vai o mero pusa pa ko se lo ia ma le ofisa la so ko nga i ke mi lo ko so ia ko ko le lo fiso lo pa fe lo ma do fiso la son fu che mi lo ko fa ora ora tu la fono e la lo va in lo fiso lo ko so pa lo ko pa ma pa lo fa pe fa ngata ese mai wale tu ina ro ma na fa lo if itu oi na lo mai ngai mo Facebook or no shows mo vai na fa na vai me uma ka foi na su ka va mo ki ngo ye ku ave su mala to mena tu mena molis ia ofisa fa sala wali mo fa ngana ba na ofisa sala we fa tinoi ana tu fa na e foi por kala me ofisa fa sala lo ba ia Oi, lei avesse uma. Avesse uma. Lá nga fa ko singa mamma nga. Ia o foi lá e nos pepa ia sa wai ia fa jalama su taupa. Avesse uma. Avesse uma. So se mea do da parte mas su ka va o fa ko singa me nga ka nga le ka nga ele ka ko fa Não, o filme não está no lá oficina de lá foi eu sou tava.
Ole e fia manino lava e ole no fiunga mai ofisa dessa gustala e sutawa. E mi so sutawa ole sa tawino ole sa dalo ba e o mai e fala do ba fa fai. Ole no ai fua ma fala do o suile ia e pita ia saule alo ia ni diso sutawa. E ole ta mo e tutu tas. Por mea koe o mai koe sui ko Leai, o mea leng whaakumu mai makalia le ofiso whainga pala. Whawhara ngai, e laku mako, o le mea kaung wha, ko usinsire, mea la wako le ofiso whainga pala. O le mea ngā lenga le skala mai, o la ia ia isu la ka ke roa, e independent ai. O le, ia ai o whainga wha fu ia, vai fa fai ba e se menga mako a ole kuranga nga o mako lisi falanga nga fa sala wa o le sawa le wa ko mele sala ba fi Can you please just hear me out? No, all work management platforms are the same. Monday.com is the one you'll actually love to use. Did you see the dashboards? They update in real time from your team's day to day, so you're always in control. No freaking way. I don't have to put the data in myself? Are you for real? Monday.com handles all the boring stuff, so you can focus on what really matters. You know what? I'm ready to fall in love again. Thanks, Talking Llama. Monday.com, the first work platform you'll love to use. Maggi 2-minute noodles. So tasty, they always hit the spot. Se vai ngai ramo tu la fono eu no ma fai ai ona faia fo se pati se vai no indipe ai mina sui ju totas ole ku ya ole mingai ele skala ia se vai na fa pena pe ngai ka go ilalo lo fiso fenga palo ko se vai na fa so ele se vai na fa pena ole skala ilalo le wa kapungi fo na kapungi a le skala me vai fa le kapungi le lo la palo so o si vai na manga ngai independent ako mo sala ko kam fenga fo ku fa ka sala ko foi vai ngai ele o le skala ilalo tu la fo no fenga palo o se vai na fa mafai ona whatetai ngau mai alpa rota e tutu e tele sui tutu mai mafai ona ko se pati. Is there a possibility of mafai ona tuku se vai na papena? E fai na se la tau pati ka fa pensu lai. Pe afei le skala era o fiso fai na palo ko era tu la fono. Al kai mingi ele o fai na le skala kai mingi so na uma palo. Ia mo mangi pai de se me fa pena. Ia nga mo foi lá o paki, ko ia be ko spaki ko ia spaki fi el skala. Pa as of for mai le so le skala me ngaka mai le skala mai. Le skala mai independent, you are independent. Se pa pita o tu la me ta Sāmoa. O le mai o le skala le pa tu tanga. Na so tu na le le la ku pa ko po ia le o le nganga ia pa wan me o sala o sala sala pa la pe ale pa lo ai fu ia o le ya ta wan tanga pe ia ai pe ia fa ku o pa sala no le pa lo o le nganga ku a fu le o ngi me ia o le wanga le fa ka o no fu lo nga ya ta fa tu la fu no fe lang pa lo ale fa ko inga fo le pa yo ka ko me sala palo ko pa nga mo pa nga
o le foi la ko mako fasa lo ngolu leo pa wana te me fa ki ngoi lo lau ai atau ku le fa tu la fo ke fili ai fa ilo fili nga me fa pena so o fa nga le bono e me senge kai mi le ku la me o ke lo van fa wai ai ma nga ya fili ai po fele o bono le amo a ko mo fo so bongo le sili ma ka sa e ka u le fa nga bono ku le o lo sa o nga ile ka mo fenga fo ta ku pa mine ya ma se fai nga malo fo la tu la ma me fa pena la se te o la te ne sta le fa pa no ta ma ta ku mai o le a fo i to ta pena wa la stimio no ma wa ya official results in the one line so ole pre-polling e ka kala fa pa ro ke riva ta pun le fa le sululu al ka ko pa ro te tili o la lo ku la fo ka o pa ro ka wa le sflidi e ka lai fa le pa ro ke le vadu e ta pun le to kai me ka pun le fa pa ro ka kai mi lo nga wa ma kan fa ki no lo ya nga lu nga fa ta nga le alo ia fai tonga mo pa o kai mi foi nga wo mai fai ka ia o tu la fo e fa pi pe pa lo fi fa le pa ko fa pi yo pe pa fa le pa ko o lo so le fai ko mo ia kai mi foi nga ia lo sa le information ni la ho pa ko lo fi sai mo ma Facebook me fa pe but we have to be mindful o meu result mo nga ale sa le official result mo e o mo ele fa poponga because of special votes so no lo que mo la so mo mai ole ni tu chula i batula maoi le ole mina ia ole mo sa la ai fa tani ma feito la singa yo inga le ofisa ina ia mo tu doane e va ve no ma wale tula ma feito ino tanto feito ma ia le alo ia le go a fia ku le so lulu fel ka fe do ngai ko si si le la papa u ma fa pere ku ma si pico la ko ke fe wa ko ki no la ku si no me ma pu nga ka me fa kenga ele se pa pu o ka ko ya so fe ka ma lo ia o me o fa la ver fe ngol na ben le fa ko pu nga pe papa lo ka me fa pena tu la papa la e so yeah mo le man pui e foi le masalo mia le atu no o le leo ina ku sa pa nota o la foi to foi le meglio le fa pio me boiata e so soani ya CCTV camera mo le foi e fale le ka ke a fa pela le wo fai pa lota fai la pa lota o se wo mana o to sui pe pa lota e fai to tau sanga te meses pe pa foto fai mo se fai ka sanga le si la e o ka ka le vai fa pa lo fai ka sanga fa mo pe o le se o ia e fai fa ko e se vai mo tu la fono ya le vai ngade a si la vai ngade wo puma fai ku ngo ta sanga ile le na mai fa sino ai ono to i e fa ai uma o ta sanga i wa mai la tu la fono fa nga pa lo ka final decision le electoral court ele fa nga pili e final fa una la wa mai supreme court o nga e se mai mi si fa mi fa sul ku la fono e lai e mi ngwa ku la fono Is this visit? Kulang oleh barang yang perpal, ini tapi naik perpal kan. Isi komite dia minum perpal kan. Wah isi barang pilih kumi mana dia jauh kan dia pilih perpal. Dia ini kau kapung dia le ngau bosai, bayi ada si puf, wah pekulu pefam itu kong, mereka kau film pal. Air kau impung kau. E un malo ku e lo ko fai lo
Kai ngā bat whapea, ira wā puf, ke whasanga i o lei, lau ai umelo kua, lai ki tira kua, la whai pāroka e ar. E umera kua, whai ngora pāroka e lei. E le koe whing pungu. Me whai ngā le whai loko e sa telefon. E i tāka e oku kapu e ngā ola ia, e me sui ka wā, me whapea ngai. Waro e, peang whai ko le, o le aunga ako ne me o paloka o le e whaliro liro e le se lo e o alo fiso whainga paloka e le ilo ako inga paloka o me o mai ko ki tua results ma kala ingo me pa o me whainga laki ki lo fiso whainga paloka sei vanga ngā i lalo o kunafo ngā o le whamsingo a o ni maka apu ngonga me maka kele le whamsingo ngā lo fiso whamsingo ngai whainga kala inga a me whalau pe paloka te awa ai le menga ke vai e nga ngau le kengi na le o le ngumela le lau mai I o le ngumela nga le ilo ngola I le rola paloka ngumela fa nga le nga ngau ngol pe pare ai ke vai le so ngol ngol nga ngo su ka vare ngol pe pare ke paloka o le siku sina le o le me fa ngol paloka e o le mai foi isso que foi popole melhor pre-polling le mas vou foi lá fai cau uma lá iro uma le a fa io pe paparo ko io isu te mile lá foi fa uma escutinhos mas foi lá colocar que isso paparo ya quase fa cor ya o sua me lá escutinha quase fa cor quase lá foi lá colo le a fa io pe io isu i le pof le foi rida I lo mako operating center ya la fa o pepe wa isu I pus kai kas ya so ele ia ma se me foi o ngakia me fa pe nga fa ngol ngal nga a o le fa ki ngonga I o le kisi po fa sa o nga o me ala nga fa li lo nga o ya a o kisi fi me nga pa lo kai le o stau no le foi o a fina na o nei se vai awata na sia whainga ai a whape to alai te whaitanga te sa vai I talai ua whakaro tai sa whuku nga kasi whakaro koe kongo le kumaro il kai mo pre-polling nga kasi I bet I have to be whether more results in my post kasi on the fight most have no le office po ele tam tu ngol to page mo le famal tino for results and what it told na nga po ba la fa pilo o su tu ska po e mo ku mo pa ala bo lo ko na ko fisengi e un man fa ka me ala bo lo ko na ko fisengi ya le result wala wa la ko sen mai ka kale mai fal pa ro akale betul pa altura fona e maroko lo lunga le result po le fia paro ka pai fia paro ka ai it's for public information le no enforce le pasar telephone how we finger how you stop people from taking their phones in maybe some need for a punishment or some sort of deterrence only you can't rely on people's honesty not to take a phone in. Ya, aku menga le wala ka nga le mo ba. Oli AEO nga ka le ba il fal paro. Ai foi lá foi me fa sa con fal paro que fa mal sia AEO. Ma le le. Is there a way of finding out my network to e o fa le ngai na ma pa fe ri poki me komisina ala ko fa unha po la me fa me sa se me fu le wa become violent con fa paruka ya po wa side paruka po wa fa fu si le me lu pe paruka me fa pe ora ya la ko la mo fa no mo ri o ko la mo e foi un fa sala na fa bu pe sala ko Kau bilang tu nak pulang ada saya sebelum ia ini special voting yang macam apa. Fatino laban tulang ada pede. Awai ini sudah terfingal malu, bengal dua le asal le al baru dari motif.
Pe fai pe on whaatino mai la tu. Ke nga oi, so sfat pa ro kain fa nga le fai. Ma ko la already karia ma ko ofisa le dis. Ya. Ai foi lá de rola special pre-poll. La ui ai uma fa pera meio pera ka ku malo I vai mo kas. Ya fa pera I va se fu ka mai mo kasi le nga leskalama. Pawanga me ngai fa ko yo mo fa palo ka lai ko fe po vai ala le ku vai fa kai mo vai mo kas. Ya, lai o mali mo fu nga la we expect ai mo fu nga yo ku palo ko bala gili mo ko. Ai la ko le so mo. Ya. Ele como é para o que passou faz ele melenga close before ele calçanga prepare ele é mas canga calçanga mais salva é para o que nem melanga ele se special proof faz salva na canga cai o que lo capa o lengo foi nem é para o que com malo ele se vai ele lá faz special proof mal chimon entu é anga aí faz lá com o falpalo ko ko ngul kumalo anga I mai ka lengkar sa mai faki ngora pa si mo boli fa bone ole tulanga le o aso panota be lam tanga fa be a material panota la stofi ale sa no lo fiu a matatu pi bowling la so para solulu ele se paro ka la scofi é so malo lo ko la scofi public holiday ka scofi mas felede para solulu paro ka la solulu fi pre-polling. Yeah, I polling day law, general polling day law, that's what they are so for me. Well, that's a sila mo yung at kung tawagin ang may ilfamisiluma. Inagito itong tanga ito office at kanino o ang apa o sa bayan ng tanga. Yes, kung malo yung tanga ito. Kakaway yung folk nga may basta pe folk mo. Nga mai ko nga nga fa ma ia fa isel mo ia form son mo kang fa lo man mo kang fa nu vai kasi form mai fa nga ai fa mi fa isel form ma fa ma dingo rede ia ma fa le su pura fa nga me ha ma la fo lungo winga ele o ku sa fa sa mo ma fa pa ia le nga winga nga kang fa ia ole mai ro pa ho si me lua ngai mai fo ko nga fo ko nga mo fa linga o ole o fa ki ngo ko ma ko nga wen ai fa pena mo ho fa nga pa ro ka ia mai fo le wa mai fi nga ro fa mslong I fa ko vi wai ia fo mo so fa nga ia ai fa pena ho kilo lo fi sa ni si me e kam ko ke wo la fo We've got passion, we've got determination, and if we set our sights on something, you better believe it's happening. We always felt like our content was all about entertainment and being fun, but there was also this, sort of professional business side. One of the things that we knew was basically essential was getting our own website, so people would actually see a proper official group who mean business and who can deliver. And we always had this vision of bringing things into existence that previously had never been seen. This is the world's largest act. We bounced a plane, a boat and a car, and it was wild. So today, How Ridiculous have 50 million followers. We're in the billions of views. Tens of billions. That's pretty good. I don't know all the things that we're going to get to do in the next year or 5 years, but if we can do this as a job, anything's possible. Do you know what's really fun? Making a website on Wix. When you want to share a bit of joy, Bluebird's the word. Yeah. Awal mem fengo kal ngo koi el mako ofisa o il task force mako le il mako lo yam le AUG ma le officer le lo ye fo ma su le meta le va il Facebook
Olai le task force nga la nga lu fo makai ku menga ka mo me fo a tu la fo no ai on polling day ai ko fa se me a se sui ka va e fa le nga se sui ka va o so ku la fo ko menga but fake places ra ku pe il task force nga la pa le sui le meta na ko mo le task force nga ma ko mo le leo ma le AUG komiti nga la ki do le fo ile pela wang sila fia ke le ati pe ta fai ko i ma ko fisa ma le task force le na kilo fa ko ko nga mai shutdown Facebook ya so i fa ki no ka fa na paroka me le rang nga le ofisa o nga le kurang fo le freedom of information, me fa pena, ya me se o unha paroca me fa pena kaunga ya lam kalia el fa ko fo lu sanga va me fa pena ai makai kula la kumenga ya va ven shutdown me fa pena e o kula i mai fa le nga ka ko so fa nga paroca e ka o me yo sa no ai ya la kupel komiti nga re le officer leo o le ji me ma ko officer le task force foi makai kume nga ya so ye fa maka kwa va so le ke mi fa sai fa lo me fa pena waka pre-polling is a full wafe mungu oi sorry, pre-polling is me ye. Oi le fai la ngai lo ke mingi ka ka mai fa. Pa me o maro ko le lo. A lo fusili ka ka mai fa for ke minga fai lo ke le ka ka mai fa for nga le skala online. Ma ko sera ko fu la ko nga le skala me online mai fa for. Es el full mo ko wa fe loko. Le nga le skala online. Ile nga ko sera ko fu nga fixu lua a complete process. Kakai yang ada skala mai fa online ele course lá o curso mal fico lua depois com lora complete the process ya ora fa ficar ai molves fo ele ko anga e com o kai nas fo de se fu kai fa ta filo e mosca ko ti wa ele mo ko o kali foi lo ku maru taiao eu ka fa insa ka ku ka ele foi nga wai ya foi o pouco miti ale fa la le se me la voy a so pouco miti de ara
singa chau le wa tu mu fal pa ro ka le ya ro ko fa ha le nga ya no ko ka mga ba ba tu si se ki se ana me nga ri ka ya fa ka mal la shi ka fa kai lo o se ki se ko man chi o awore pole ora we ki se mo ka mga sa lo ma ke awai no man chi no we kis o fainga fa la suai mo ni ai ol tu la fono fa fa sala ina le fa tau sanga le fa pui pol sal tu pe lima se tala po fa sala u mai lua Jangan pada ruka mo me ka fa inga kai ga ku fa mo fo yo ol me ai ka penga o ia ke la ku fa yo la sa or mo fo sa or fi fini e ba sa o kis oh me fa pe e lo pe ya su do fa ai ma o nga ya kai fa ka si ya or mo ko inga lo skai dinga ya ma ke ki alo fa lo tu ana tu lo mo nai pa ta u ala pa lo ta So i fo manuia lo tantu tunu le nei tau fiafi fa talo fa tu hi i lau mai monga so se au undanga o le TV tasi o le Sāmoa Capital Radio ia o le ET Live o le TV Iva o le TV le NUS o lo mafai ia ona awina tuele tantu por kalambele nei fainga palota Sāmoa lu o lu lima i lona vai ngono tu fa tasia ele WT Media fa tasiai ma le lango mai ale official commission fainga palota e ua mawhai ona awina atu moto malawa o no le anga le mai o le High Commissioner Peritania whaatu pei no le tātou por. Kalame, fia la fo e whai lo anto le umma whaatu siai, e lungo le fola nei, ha male a whionga ia to le pai rola so ava ai, ia uala fo i tātou por kalame pe ona masani, e tā lo wha to le pai. Ya, malo lava so fo ma wera fo leo le wataf fe lo e wa lava ya so sa fa pena no tafa onga pe ya fa talo fa tu le malo le tunu ne va en ole fiafi malo lava so fo malo la fo ia le so fo mo ia to le pai ia i to lang fo sa ia nga le ngole na va ya so ia ole ua mai ale va ya so le pisi fo fanga ma nga le ngale tunu le la ua makua e mai mo le mai male to e le tulanga pe ona ia tatou lu i fo i le po tatou challenges le sa fa ia tatou sui tova i lesi sui tova se mana ia le nei fiafi o lona o tonga ia ole ama fai ona fa i lo atu e to le pai ole i tu malo le o nganga e maunga mua le sa tangi e tuala to e vaute vanga Iosefo Bonifacio o le vaenga wha fai le SUP ia la wano mulivai la wano pau independent ia ole tulanga lea ole case le por mata upu lea le na to e ave itua mo to e teu ia le la to mata upu mantua la ole fionga ia tuala e lua na mata upu na ave le famsinonga ona toe whaaulu leo lana tangi, whaasanga ia waa wao salu malo a lofi pole, vaenga whaupu whai ele fast. O le whaiunga la lea, ia o lea ua, kapeona toe whaawau ia le tau waa ai o waa wao salu malo lofi pole, i le whainga palota. Lona winga la, o whaiunga ia le vaenga lea nganga e maunga numera mua, ia o lea la ato e tau waa umasui umai e to olua, i le whainga palota. Ia o le tu malo fale atalua e lua ia talo sanga le fionga le tino uen so ialo ia o fa sanga le suia le HRPP ulungia ilon piliopo bitem ia o le la wata oto mai ia o le la ua malo lope ua me verpolo inga fam sinonga ele mfaio na tawa le fionga ulungia i le fainga palota ia ena o le fionga ia le tino o le sia na tangi fo i le fa sanga ia mua au fa le Mary fa fo wina ta eu ia lena malolo pe ua me verpolo inga fam sinonga ele mfaio na tawa
O lona winga ia mo le tu malo la leo fale atalua le se whainga palota. Mo le tu malo vai singano lua ile motsele i salafai ia o stasilo mata upuna toi aveitua. Masalo o umaona teu le vale o valasi loa pito fanua ta fito sele ia whaasanga ia tangaloa le lua tupou afa o le vainga whaupawhai le fast. Ia masalo le si tu malo le sa whapeona fia whalongolongo whaafonga me malo le tunu. Le tu malo le ngangai fomongo tolu. Ia le ana ave ai le tangi ala auli o le mali atua polata i vau Fosi Schmidt. O le taitai o le vainga le fast. Whaasanga ia whaulusau Rosa Duffy Star Wars o le HRPP. O le whaiunga le whaamsinonga ia o lea ua polo ia le whaamsinonga ia e mawhai lava o na tauwā ia le whalitua fo ia po le whionga whaulusau Rosa Duffy Star Wars i le whainga palota. Ia awa polo ia le whionga la uli le mali atua e tutongi le lua whetala e whaasanga i le sui o le HRPP. Ia o le Faleta fa ale vena ale o le sui o le fast whaasanga ia Pepe Christian Fruin ia peona silafia ia woto e whauitua le mata upulea ina ua talo sanga le whionga Pepe Christian Fruin e ala i lana lo ia ina ia faa le au ngā ina o le strikeout ave ese ia le talo sanga ale vena ale o le whaasale le anga numero mua se manu sau noi malu no ufai mata sua sui le fast whaasanga ia mata mua vasati pulufana ia stasi leo mata upu whape fo na teu itua ia ma ua ave fo itua. Ia ona saulole ia whaasale le anga mua i lesi fo itangi le tinganga matawhai inga o le fast whaasanga ia pipi pauli te vita tāriu o le sui le HRPP. Le ana whapea na lui le whaiunga a le komsina o whainga palota whaiunga toi teu mata aupo ma ave itua. Ia whaleata numero tolu. Ia lena tangi ei pāloa Louis Towers o le fast e whaasanga le whionga lala le pule rimoni ai afi o le HRPP ona o le whaiunga a le komsina o whainga palota whaiunga o le whaamsinonga ua ave fuilea whaalea o ngā ina ia le tangi lea a pāloa ina ua talosanga fuile lo ia le ala le pule ina ia whaalea o ngā ina ia pe strike out ia le talosanga lea ia le la ua anga whaafo ila ua ia e tawa i le whainga palota lomane. Ia o le whaiunga le nā pawalan me le taimili nei o le tālia lo le polo i ngā lo ia mai le official komsina o whainga palota e whaalawi lo mai e loa ia suita wā. Ia peo disina o tātou reporti ia e whaatitau tātou whainga palota ia sa tulmita ina e le tātou porkalame ia e peo na ia le nawa ia so e awane MC o le awhea le tātou malolonga ato e whoi mai. Ia e whoi diso tātou reporti e whaulau whaafonga o le a e mai moa ia le tātou porkalame pe a whoi mai le malolonga. A tono stasi o mata upolo whapeo na tala noa i nei, ai maiso le langa o manatu ma whina ngalo i lunga upenga ta whailangi. Ia ole mata upu lea i se tasi fo i o whaalawi loa, lea na anga i atu le. Whaitu lea ole tātou atunu le nei vai aso, ia au si mai pe i eilau mai moa, e pe i o na whai ele reporti e le telefou o le TV tasi. A whaite manatu e tuto ta se le tauna e nufal motan ne. Paro ta whaftai mo le tualalo. O le nganga fwina a whai o lea a tu lai lea tua lau sau nau tu lea tua pe a whai e le whalongo lo a te ri a tui ano au e whalongo mau lau e kare sia e a teo a wau le fia fia e le se mea al tuto ta siri me le whai wow e mumu a toa mai alo ule tau iu vai e fasta to. Saunoanga le ale whaafeangainga le kalesia whaapotopotonga Kerisiano Sāmoa i salani whale a lili. I le whaalau i loa le vaenga whaupawhai e le whaatuatua i le atua Sāmoa o tasi. I le vai aso na se ima vai atu nei.
O se finangalo walangalanga ai finangalo nisi o le atunuu, ma fesilingi ai po fea o iai le ekalesia maona taitai. Na sa ilia manoa talafou ile taitai fono le ekalesia whapotopotonga Kerisiano Sāmoa mo se whaatala noanga. Peitai, e le imaua se avanoa e na o le whailau tusi awa le ekalesia o Reverend Dr. Taipisia Leilua na mawai le avanoa ai le ifia saunoa mai lunga o le mea pueata. Saunoa Reverend Dr. Taipisia o le mata upu o langalanga ai finangalo le atunuu ma upu i ai le ekalesia o lo sila i ai le komiti atoe i ina whaatonu e nafa ma le mata itu o amionga tawa loa whaife awa le ekalesia. Ai na wha mamawhalitala noa le afionga il whailau tusi e le polo kiki pe whai pati le ekalesia o lo ono nofo ma momomo ma le whaanoa noa tamao le ekalesia o na ua whila ua itala ma ua whesilingi ai po o whea o tu wai le ekalesia ai o le tali manino o le ekalesia lava ia o le wheau o le tala lelei o le whaau la tanga. O sase na reporti sa papeona tau mai mo ma whaafonga mai ai lunga talafou o le TV tasi le nei vai aso. Ia ai peona tau mai mo mai le tātou por kalame o le ua ma whaatase atu ma le whionga ia tui eri tawara pini E.T. Mai le tau whaalawi loa fo i le tamali i o le tunu ue peona mai mo mai le tunu. Ia o le whailai wanga i mai ele ngata i le tātou whainga palota. Ia a o le fo i nanga i mai ma whaapea fo i o nanga i tu whaina ia na whaatala noanga i le mata upu lava le talo whatui. Se fo manuia tolu pai, talo whatu fo i mai moanga le tunu le fiafi. Marolo se fua. Mana tō le sa whaapea na maua laua manoa i le awhionga ia fui mono. O le mata upu ia whale alili e peo na mai mo mai le tunu uri kiripile ana. Whai ele vaenga talafou. Luas fulfai tu lai noa uman mata upu na. Sa usai dia i lo le sui tu to tasi na mafu ai le mele. Le a whale alili. Na maua le avanoa e te o te nofo i lalo mamata la noa nei mar sui tau wa. Na lana ututi le apu. Ona ta filoa. Po lea la sona la ngona i le mena tupo i le whelafo inga lea. Ua vavao ai. Ai le langa le vavao alea. Na mafuai wana manu le tususinga. A leisi a li i whaife au. Na mafuai lona tanoa. O le whawhila nei. E le o whaife au la le la rela utala. A le mātara noanga. Ma le suito wā. A yese me whapupu e la utala. O le mea tāua le suito wā ila na whaasoa ia te au. O le whale aonga tele mō ia le mata upu lea. Sa lui ai lona loto malana tā penanga whale taitai. I think on whiau sa moli mai e leto e nama laina le whionga e fui mono. Na ia moli mai le mawhata na ronga lea. I le teimi le neo le luta o le whainga whiriwhiringa lea tunu. Toa. Toa. A wā tū le tala au mai o le atunu o le au whainga ruenga. Oi la vai whaia le tala. O isi fui tala. E matua tau tonu ala tā. A le mea len tupi naso lea. Sa whai ma whalea o ngā mō ia. Pela wheo na tali. Ia, lena mai mo ele tunu. E ui ai na pupu le tali. Ai na sau ilona ai ngai na ua mai e lea sau ni lea so. O le mea moni na fwoi mea mfui mono lona whale. E ti ngā. E ti ngā le mea lea na tupu. But, ina ua moe le pō malanana le tai au vai lo soe le la le tai au. Na o soe ma fau fau ma fau. Pe whawhewhe o na tari le mea le. O lana tari la. Ta tia whapea. Ta tia whapea. O le ale tau nungo le mea, se i o le sunu furi wau kuso, whaili whininga lo le tunu, o ma atu lai pati pati ale ai, whawhitai le whalala. O se le sona tele, mo ia le sui tau wā, au te tele tonu, se whalea onga fo i mo le tau, tele o sui tau wā. Whainga palota, langa leo kako vai mai ai, bebesi o e mai i peseangi o pesea kui ale mea lea. Na matua tinga, aina iai le sona mo ia. La la tau sia ia, vele me len tupi ia, o se whalea onga mo le tele o sui tau wā. Leanga le whingo whia nei team. Manei tele le tō whawhetala e le whionga ia fui mono. Wa o le mea sa o lava ia, na o fia whaalongo lava, po le asa na saunoanga. Ana manei e fui, a whai e te sila le le tui ma e wheiloa e le whionga ranga whatasi. E tala vau le soifua. A o le manei e o la Natali, manei e fui le toa i le whainga o la na whamtalanga. Iwa ana o au i masalo tatu i lunga o talu ese. O le natural reaction na ara tangata. Pe a whaini tala e ta sei mata wai whapea. E whapea nā le nā tūro tangata, te tupuro mea, e minoi no. A le whale aonga mo, nā mai
ele sui ia tia mal utilitilo toa leanga toa ona mafai le ona manino ila utilitilo ai se me ano e tali ona e tali le mal falo ai se me ano e me lo tala la tu ole pole mutu tua ia mana tua fo ila o tu ile tu langa le a e ai le taimi fo ile tate tali ai tinga tali ai fa matalanga malolosi a o na fa matalanga tinga pe malolosi fo ia lafo mai ita e mafai ona fau wai se tali file mo le tangata ia mana tua fo e tol pai ol palota le la vai le tunu ol fisilitele ol tangata le te palota is tangata lei mato mai upu fai o malo Pumpu, ora tangata le palota is tangata le leilan porkiki. Po o le tangata le palota yai o se tai. Na test. Na malo. So si tele la ya fale ali di malmena tu poi. Almena ko pula sole. It was a real test. Ole fio ga fui mono. Oi la le malo. Si ka ko le su fu ni masinga ngai. Ia o le na wa e mai mo mai ia pe fo na fa fonga mai o le na mo wala mano le fionga fo ia tui e fa tala no ai le fionga ia fu mono ma na ia le sona ia e fa pena lava na tu watu I lau lava fili nga pe ona tau ma fai ai palo tama le poto fili male tamai I le aso los fu maleiva o le masina nei o le afai sina malo longa na tu taliu mai lo le mo fa wa wina o le tato por kala me mo le nei afi What a time to be into the greatest shows ever made. Get Netflix on us with an unlimited data Netflix mobile plan. A delicious Starbucks coffee feels like it's more than coffee. It's Starbucks by Nespresso. Ya ele to foi me le tato por Colombia lo va nga fai o le ne foi va ngona fiafio le ua ma fa tasi foi ya ma le so upo le official commission fai nga palota le fia nga se mutafa ma lolo lima vai pule ya ita go tele lo na awai mai tato por Colombia ya wala foi sila fia so tato tunu tulanga lo ta oto ai ya ta penanga le tato official wala foi ya le fa mo so tato tunu ta lo fa se mutafa alo lava le se fo banwere ne tu la le fia tato por Colombia se uga mai vasa ma se fo fa fonga tato wa tunu ya fa tai fo lo mo le no e ma fa ai ona fa tasi mai ai tato por Colombia ma to fo na lava e si lo fia ya wa o lava tu langa pisi sili atu na pisi ya ile tembi de nei ia le officer ya ona tu langa wa lata mai lava ia le palote e be se o lo tape nanga telo lo fa tembi de nei ai o le tembi o fa va no e ma to tele fa o ai no le tamo fai e fa ilo atu disi o va enga ta ua lava ia mole si la fia e si o tatu tunu umana fa fonga e mai se lava o pa anga ese tatu ala fa sala lawa lo fa pe ona mai mo tatu por Colombia ole vai nga mo se unga mai va se fia fa ilo atu ole a fa inga ole tatu lola le o te pena ia le tatu fa inga palota le wa ia i te bine nei ia le sa fo si lava ia so mai alole pata upule fa le arupo le o toi ava i te tonu ia le sfuluono le na ia ile toi fa popo ia ile numero le sa ia e fa popo ia le sfuluono le na fa le alupo ai to ese mai ia le ila to le sa recitala ai le tu o tonu le lola ono le sa tu a tola to do tasi fo ile le ia a kuso de fel palo ta to ia se temo que to palo wato ile batau to so fo la to lana le sa ia o tonu numero le sa uta o mo lava to ave ese mai lola ia va engalena la ngane o vi fai palot ali a to la to no futas e lua se la futas si le fa inga o ila tona le sa to ave ese mai ia mai le numero ta to lo se e fa popo si fu no fa la lo tonu ai to ese le lua se la futas
Totoe lole lola lewa whaatido ni tātou whainga pālota. Se lau male tasi, afe. Iwa se lau walutasi, se lau male tasi afe, iwa se lau walutasi. Ia ole numero ton wala le nā lea ua printer i tātou lola. Po ole la a whai li tātou whainga whiriwhiringa le la whai nei. I tū mālo, e lima se fulutasi, pe o si wala le tātou e tau whaamanino. Ne siringi e le atu nupola me se ta i e numero sa whai lo atu. O le tūlanga le nā, o le keisa wale alupo le sa whaatani. Ia mai la tau ia, po ile lufu tasi tau sanga le utu e se mai. Wa onga sa whai mo sa vai, ia i la tau whai pālota, ia whai awa onga mo whai lau tusia sui tau wā mo sa vai. Ia o ana nafi. Le sa whaanga solo ia onga mo whai lau tusi lava. Ia sui tau wā i poru nei, le sa whai alava i tona i mato, ia le onga le nā. Ala vai aso fōrua, vai aso atoa le la sau nei. Le amatatai au. E fai tino lo ia o onga mo au fai pālota e poru nei. Vai aso atoa le la whaatino lai le tate ia o onga na. Ia o onga nana toi whaamanatu. Ia ma le whaamasani lo la tāngofi masini ia la whaonga ma whaatino ia le ngā luenga. Nea whaua mai mora tātou tunu ua whailo atu ia tātou whare pālota. Le wai lungo li tū lau ale ofisa whare pālota. E whaatino ia le tātou whainga pālota e le ngātia pālota mua. Ai whaapea fo ia le pālota tele. E whaase lau tolu sifuru le whainga whare pālota. Ia le ua whailo atu. Mā tuna usira fia. Ia wawe fo na malama. Ia le tūlango ia tātou whare pālota i tūmalo te itasi. Tūmalo ai e lima sifuru tasi e pei ona iai. Ia le ua whailo atu ia tātou whare pālota. Ia mo le silo fia e mai se whaila o tātou i uporu nei. Le sātu e o isa vai. Le wa ia le whare pālota e pālota whaatino. Le pālota whaapitoa i la tau i tau malanga isa vai. Whapena fu e lasa vaenga uporu. Au la isa vai. Ai pālota i uporu. Ai lea wano i teimi e whaile pālota. Le whailo atu i whare pālota whaapitoa isa vai. Whaatino ia ala tau pālota. Ia pe ona i whainga o fia le nā lewa manatu ia le komisina o le pūlenga le teimi nei. Ia e toi whaatino ia le tātou whainga whiriwhiringa. Ia e pia fo i ona iai. Mai ale aso whaatulanga ina mo le toi ave i tua ni suafa ni sui tau wā. Le sui tau wā ia ana toi ave i tua ia sona suafa. Ia mai le tātou whainga pālota. Ia manatu fo i le au pasero fia i le tātou atunu uri tūlanga le uta oto ia i la tō le avea masui tau wā. La tūlanga le la tapena i tātou whainga pālota. Ia o le ala fo pasero fia i le tūlanga sa whaatani ia i tauru manga o whaamasinonga ia sa lau le hasfarele te nei. Ia ana le mauai uma whaamasinonga na le isi sa toe ave i tualo suafa. Ia le sa lolomi e loma toe siaki le leipo o sa o suafa o sui tau wā. Ia ma o lātou afioanga e mai se fo utu malo. Ia ina ia mautu mai fo le lisi rau sui tau wā. Ai mai se la mea la uta pena lo lomi loa ia pepa pālota. Pepa ia apu ilele wā le mautu sui tau wā. Lomi ia pepa pālota. Ia i umo lātou suafa. Ia ma lātou wata ma lātou tū malo. Loa ready for ia tātou lola. Vai aso atoa lente ni sa lomi le lola ata la lola lana. Le la ata pena ia le tātou whainga pālota e pei ona iai. Ora nafi sa tāpunia i loa, ia whauruina, ia pone resitala ina. I lātou e pālota mua. Ia, ua tāpunia whaatasiana nafi ia upolu ma sa vai, wa sa tala funa fusi sa vai. Ia nga e nei ia le motele i sa la whai. I le walala le nā i le pālota mua. Ia, e te tau waona e sau e whaatino lau pālota i le aso lea le pālota mua. Io, sao le nei lava, i le tūlanga na e pei ona iai. E awha pēr mea hane lava, ua iai lava ni tōtongia, wa e pisi iai lava. Wa le maua i lewa no e whaatino e lau pālota i le aso mo lea na e whaatumo e lau fuo me te re pālota mua. E awa noa o e te sau i le aso le pālota tele. Pālota tele na e mawhai ona e ne o wapea, o misi o e pālota mua misi ya. Iai, le awa noa le aso lava, le aso whareili. Ia e te anga i e whare pālota o la talata tu i loutu malo. E whaatino i a lau pālota i la tau ia le sa tarusanga. Mo le pālota mua, ai umale te punia le tātou pālota mua. Le aso pālota mua. Ua le mauso wa wanoa. Ia wanoa loa oe i le aso whareili. Ai la tau ia pālota mua. O le te talo lava. Ia pālota i le pālota mua le. Pe ona iai ia fuafuanga polo kalame. A le ofisa e pe ia ona iai. Ese teimi te tala, teimi te puni o le tātou pālota mua, ma le pālota tele.
O le palota mua ia le aso lulu te tala ia whare palota i le tau le iwa, i le tai au, tapunia i le whā i le afiafi. A le aso le tātou palota tele, le aso wharaile lea, te tala whare palota i le walu i le tai au, tapunia i le tolu i le afiafi. Ia o whare palota mua fo. Le tofu la wari tu malo, lima sutasi tu malo, i tofu wari tu malo, ma le whare palota. O le palota mua e whaatino ai. O le popore whaape, ingo maa kuisa, wa ia o ume sa le longa po fea. Nai ua whainoa tua ele disi. Tofu wari tu malo, ma le whare palota e tasi. A whaira e lima pe whaanu ure tu malo, na o whili le nu e tasi. Pia tapu vai tasi e ia le whare palota mua. Mo tātu i tu malo e pia whai ona iai, e whapea fo ia whare palota i nei le taulanga e pei ona iai. O taimina, e te tala e tātu whare palota. Ia mai teimi te puni ai, i alan te puni le tolu ia whare palota i le tau i le asolona lua. Mai tau fo e o mai ia le au whai palota le se vai, e a mai nei ia le ia pusa palota ma ngai mai. Ia o le se fo ila vai ngata ua mo sire fie le atu, mai tau whai ngā palota le fie se tau sanga utua nai. Lea e la tu sa o le vai i mata utu i o sa le longa, tu le vai whaatari se i o mai ia na sauro le vai mai sa le longa i mata utu. O le suinga le wai ai. La fa ai o mul fanua mul fanua sa le longa foi mai foi la to e sa le longa mul fanua ale sa ko mai ba va ve ngo pa ya vai ve ko le sifi ko pengo ia e mamau le tau mai ia pia ia ole fa unga le na o itula e ta le tolu ia fa fuila e tau tu vai te si le tau nu wan o isi lai i sa vai ole la vole te ia le itula e sa wile va mai sa le longa mul fanua ia Marisi fast food 5 minggu ke mai pia so mai ali sa tau ko mai ba va ben tau no mai ho mai pusa palo ta ia ma va veo na ma ia le unga fito nga mo pa se mo tafa ia o te manatu to e paula vale va nga le tapunia le temile ne le to officer o fa ala wiloa va nga fa fai ia a ole aso sa ole vai aso fo le aso lo se fulu ma le fa ele tau se fulu lo i le auli ia o le tapunia ia whaalau loa tātou vāenga whaapu whai peisa māsani ia o le tāu se furulua le wabeau ia o le ua tāu se furulua i lau auli e tapunia ia tātou whaalau loa ia an tātou vāenga whaapu whai Whitai o le tūlanga tāu le nā i le piriota leo whaalau i loa whaato si nā sui tau vai peia foi ona iai na tu whela ono fusira fia sui tau vai ia le tūlanga le nā o le teibi e tuina i lalo ia lato whaalau i loa ia pira wa ngena ta ua le te vai ata i fa pi fa de loa o ta vale ia o te lo tatu fa ilo i fa tu solo ile awala ia o tu langa na pe ona ia ile tu ia le sa ona ia uli lo le so ngafua la amata tu ina na fa ta watu ia so palota ba fu te pena tu le so lulu le pi ale palota mua te pena palota le so farine le ala le na le ta no o tu le so sa ta wa ave o mai lo ia tu langa na ai ole vaenga lea o le social media. Ave ia le whaamanatu. Ia mataru sanga fo i te uma vaenga whaapu whai. Ia i le tūlanga o le vao ia lo no te whaonga wai ia bei tau te le platform ia o ia i bunga o le ngata la o le Facebook. Awa lawa ni to i tu ua se mea fo i le whaina ia vaenga ia le wai ia i le teimi le nei. Au ni me e koe vai aku le vaveao le susai ku ngi se pasi silanga fowa po nisi fa atara noanga po le ala se post foi le fai e fa te tau i pilot tu langa le na le ua ave foi le te talo ia ina ia va o ia ma va nga ia pe ia foi ona iai te talo foi la ulango fe la vai foi ave la ulango i o tatou fa malu loa ma tatou foi le tatou tapo ia lo le nga ya e fai le te lango ai a fie na vai fai pe a fie ia le suita ba vai so muli na vale nei pe on tata no fa ala wilo yo a ma lava ni va enga o to ile te mi nei le suita vai fie fa ala wilo o lo vai so muli le nei fai eu fa ala wilo a le yo ile sa vai so fole ta punia lo ia fa ala wilo a suita vai fa tai mo le no ni fa yaso ba lo fa tai a se mon tafa ia tu sai foi ia o le avano le tanto por Colombia ne fefi u fai foi masui le fengo kom sinda ia ngata foi le ia lo official commission fai nga palota wala foi ia le longo puia li ino so tanto tunu tu langa wa ia tapenanga ia ngata foi le fa manato le tanto official a o tapena mo le tanto fai nga palota toi va kumbuli kiel ko inga malo bakua toi foi mai ia ona mai molo le tanto tunu so ongo tanto por Colombia no va nga fai u male sunga to le pai lo so va ai
Try Maggi recipe bases for delicious homemade favorites. Olo e whawha me pele, tau tuara se whangala mo nei taimi o leo uli u lua sifuru minutu te nei leitu la lua, ia, o toi tu, o ia tātou yeile, toi tu la muli o le tātou unanga i lungo o tātou penga te whailangi e pe ona yeile tātou Facebook, mari YouTube, ia, mori atu whaftai, tere lava ia, i la tōlo mafuta mai pea, ia inisi fo i o proklame e whanga solo nei taimi, a mesi fo i musika, whaafia fianga se i filoi, ia le tautua le se fonga lau mua i Wellington. Le whaat whawhia fianga o pese, manatu o solong manuia fo whanga nei taimi o le afiafi, ia po le awauli foi, le afiafi nisi o atunu, ia o pongi sa foi, ia nisi o atunu, ia a o inei lava ia niusi lau le oe i mātou le awauli, ia po o whaasolo foi le afiafi, 2 minuti o te enei le tu lai lua, ia i le awauli nei o le stofi, 2 o le masina o Auguso, o le tātou wholaunga, o le lua fe 2.5.
But he won't come back to say that he'd only comes to pick up his load. He wrote, I must not cry, that his love for me has died, but he found somebody else, I suppose. Baby blue, baby blue, do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. I know I must forget all the good times we had, but I know that I can't forget you. You're still on my mind, and I know I can find such a boy as my sweet baby blue. Baby blue, baby blue. Do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. Na itusimaya te au ua uma o so manatu ai e te toi sau e a batu o ofu o le a e alu. Na itusimai awa o te tangi o loa lofa mo a u e lasi ai ua iai se tasi ua a beane mau kapani le mana mea ea o e loa ea o lo ua lofa e le mawhai ona ave e sea o iloa nei wa e whaangaloina i tanei so whaina oe i manuia no whaamoe moe so whaina oe i manuia no whaamoe moe. Calofa. Alô? Calofa. Olha o telefone. Wa, o telefone. Olha que bagao aí. Deo seu canale dia kulao. Yo, olha essa água. Sem eu Sing e wefa ai ngai lu kala ngol kel fongi. Pulia onga. O yo ma ka fa se ka ka o se fa mo ko ke ngi la onga.
Ya? O nga kau suwa sa mongol keng ilaong. Yo alam ki kalang yo puliao nga pe mo sa mangor keng ilaong o wefa. Yeah, carry on. Ya? On. Kai mai. Carry on. Alo. Asa nge wefa? Wow. O ele ke lua ngalu kalangoa. Le yo la poinga. Nga ko ai me no nga fai nga le solo i campo. Ia na lua tala no le mo malau ko inga o nge ke fakan. O awal fai a onga. Makale se ku ku mai lungan me ya. Ya la i wa se ku nga ya ko ma. Saya mau kuku aku melihat sama. Sama. Si kuku yang macam ini lagi. Halo. Ya. Halo. Olfa ya onga le kau kala o amo sa el telefon. O ya mosa. Oi. Te vale le la ka kala wa. Ya le. O we fa si a onga. O le ana matua wa ya wefa. Wa wa solina. Wa onga ya sa kama kalunga ola. Palo pa kamala kele la se lo ma fa fa wala ni ko na ver kenge la. Maliero tinga lo makawar ko inga le la inga. Ya, o mo wala le kawia ya le kama fa ya ba ko le kenki kila wa si o ya min. Oi, hola fue la macacao, me fai mole van a cucupio, me queda los 5. Aló. Sí, que va. Ay, no, mi sala que la mamá que familia kwai. Oi le que el fogi. Amosa. O oi. Aló. Amosa. Yo po ai amosa. Que vaya cualo lu y yo o amosa. Amosa fo mai po amosa. Oi, familia. Amosa el puliaon. Oi, ya carry on. Kwai masusu. Vale, queremos su vale. Aló, se mosa. Ole lo se le sa ya o lua misa ya. Le ayo su ever ko inga o pai loco vale. Mosa. Ya le lei fa fonga mai oi. Ya. O ele ngolo walo, wefa. O wefa, kama senge wefa. A ele ngolo wali. O peva. Ya le lei. Vale, a vai piste pea. Ya fa longo mai ti. O le ka ke kala ngo le a onga. Le listo le a? Le a onga. Le a onga. Fai mai foi fia, onga lo walo. Le a onga lo walo la kama. Ke la ele lo kama. Le a kukui, de fa ke fon. Aló. Aló. O we panel kaukala. Ya we fa, fai ga sauro le tengali. Sauro le pana o le pakaria. Ni. I ye mo mau le e sia mai la kuinga. O pene ke bana mai ai. O lo ke bala awa ku ngere pana o wala ku ai endo sia ngi ngere sia. Ah, ese vengi mai no mai ora ko inga. Pero ko se fai ai. Ngai ku pulo ngol. O verkeng. Ai ali ke nge kuwa. Ya por memeralia, que quer dizer? Na fai mai ai foi ngia mo que la kula nga mau mas kama le lai. Hello, amosa. Oi, vamos a ver ngolo wafing. Iyo le wa mawa si sa se kilo. Talo. Olo ngo wefa. Wefa. Ya, wefa nia, se que wefa nia. Ah, pe ya. No, se que wefa. Iyo na ko ui pe ale le kwa. Jangan nang kala mo mai ko inga. Nga mana mai. Yo a kilo ke le yo le. Yo ke le yo nga ni sia. La pa mo fai pe mo so. Pengi ni sen contenha. Vai, ele on tua ko le aba mo ai sa fa ken kala mai yo se. Ala me sa we fa a pu o se nge we. Ya? Al pu o se nge we fa sa we fa. Ai le o se nge we fa. O we fa. E ese mano o de vi. Yo também não é por merquisi. Vai hoje. É. Wali wa sal. Pa polo uma coi pente. Mas tô com lua. Ya, ele sei. Ya? O na kasi ale menga le nga sa wo le senga. Onga. I know. Ale mele ke kau fa la la mai. E le ngonga ya lo ko vai. Ya, la mira que eu vai pa. Vai hoje. Le kwa ya onga. Yo que na, eu queria onga, eu que tava com a onga.
Ele se fong Maria o le teine mai le motele sala fai tina tena ma le pese simply the best. Ina ua to es fuluiva minute o le talo lea o le itu la tolu tale tolu mai al tatu tautu o le ne aso. Mone atu fa malo fa afta i tele lava le mafta mai tatu atunu ia le la watu pea fa afia fianga se i pa ia le itu la tolu ia o natu na ua pena fo inisio a inga o matua ia o piki mai fa na ua onga pe atari itu la tolu. Ia mori fa malo ia ila tolo ngana lue mai ala tau ngā luenga le tolu i le afiafi nei. Ia na fo sauni na au sifi o le fiafi, ia wa ngā luenga le afenga iai mo tau le fiafi. Fa wat fa fiafianga ve pese, to i se furiva minute ta le tolu. Si fonga la moi Wellington. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ai dei no mai itza
Whawhiwhianga ni teimi o lea fiafi I na ua toe 5 minute I ona talo lea o le tūla tolu ia Sāmoa. E mori atu whaafitai te lava o le nei asfo I tātou mawhitanga. Ia e meise o lau mafuta mai era le tautuari si whonga lau mua mai lava I le tūla fiti ona nei lai tai au. Ia se ia pa ia mai le tūla tolu lea la tāle tolu toe 5 minute tāle o le tolu lea fiafi teimi New Zealand. Whafte tuai Sāmoa I lau taria pēo le nei tautua. Whaatanga ina I tono lau maota ma lau lawa e mesi tono lau ngā luenga. Ma le whalewhai ngā luenga o fisa. Ia whea lava se vai panoa fo. Ia mesi fo I o tātou upenga te whailangi o le Facebook ma le YouTube.
ali si fonga lau mua mai se o nisi o tātou o unanga. Ia o lo whaonga mai nisi o tātou o tinu, mo le toile o le whaaftai tele lava Sāmoa. Ia wha malulu atu a ua sala fo i se ngangana, ia o se upu fo i o le tauta mali i lau whaafonga mai ala le tautua lau whainga aluenga, ia mātou te matua atu, e ma ngalo isa mātou wha le tonu, a ia manuia lava, fuafuanga o toe nea fiafi, ai mai se o le anga ia tō nisi ngā aluenga i le fiafia nā nei, ia whaamuni e tele lava le atua le tātou, a tinu o tātou toe whelo i tai au, ia i le tu la e fitu le tai au, e umi fo i le tātou tautua i le asfreile pe o le masani ai, ia e mai le si fonga lau mua ma le tātou o whainga aluenga, ia o lo tautua atu le nei aso, ia mātou te whātou whāwhaso i fua Sāmoa, whaamuni e tele lava le atua i fua whanga o toi nei aso, whāso i fua ia. Sunga whale mai awa, whai o toi le tātou tautua, ia e lana pesele nei, whāso i fua ia, whaamuni le atua Sāmoa.